patasi e senga masiva o leo vitinga o mai le fale o Yehova o itato o lana whanau e malu tia uma yona apau o lona paolo o te malu ai o mai tato o iai e iai le fia fia i lo uaina e fe alofani mafuta patasi e senga masiva o leo vitinga o mai le fale o Yehova e iai le fia fia i lo uaina e fe alofani mafuta patasi e senga masiva o leo vitinga o mai le fale o Yehova e iai le fia fia i lo uaina e fe alofani mafuta patasi e senga masiva o leo vitinga o mai le fale o Yehova o mai le fale o Yehova o mai i le atua o te whatara whatu le nei tai au fau tātou tunu u whamālol whanau manuia, tai au le nei o le aso whareile o le aso fitu o le masina o Februari, te usanga i lua awhi luas whunumare lima. O le tautua le nei tiu whonga le laumua, i alo mai lo le tātou saunu ngā notu, te ia le sunga le whawhingainga, Pastor Henry Ungapo, mai le kālesia aso fitu o le toia whio mai porirua. I usi mai lo le whawhinga. O te toi o wholo whātu, ma whātalo whātu i se o tātou atunu. Whātalo whātu i le awhenga ruenga tofi le tua, le nei tai au, i le whangaloina whoina i o tātou mātua mātutua. Ia maise ai le lo se o tātou atunu i tupu mai, ia o lo maua le avanoa e tātou te mafuta ai, i sauni ngā lotu. I le tai au, ma le tai au, i ia ma whaftaia le lofa anga le leo le tua, wa tātou sopo mai ma au lia mai le aso whawaili nei, ia o le aso muli muli fo i o lo tātou maftanga.
I whai ngā rotu I lea tai au ma lea tai au whamanuia te le atu le atua. Alo mai esi o tātou tapo I atu I lo tātou atua. O wana whaia e ia o mea umalawa. O mea I langi ma mea I lalo langi. O mea o waaia ma mea e le o waaia. O no fua lii, ma li sili, ma whaipule. Na whaia e ia mea umalawa. Na whaia foi, mo ia. Te o tātou te talo. E tua e vi ia ma whawhitaia la ua fio I le reita e au fau. Whawhitai le awanoa ua ato wa ai le ma lama o le aso fau. Whawhitai lo ua lofa I le mawai. Whawhitai a ua fionga, fola, upu o le ola. Whangai nei mātou I lea tai au ma lea tai au. A mātou sa au ni foi whengai ai ma ngā luenga o le nei aso. Mātou te awhi atu ilo no whaali. Mātou te whaalongolongo a tu lei mai a ua fionga pa ia. Io lātou whina ngalo mo mātou loto. Talo I lau whaamanu ianga. Mātou sa au ni. E whaalongolongo I se whi au. I le nei tai au. Whaamanu ia mai lau a fio whaapole mole. Amene. Inga o le atua ua saunia. Ma wal tātou tu si whai tau, tu si o ngā ruenga alo na mta upa sifuru mare ono. Wai tau ina le whai upa lua sifuru mare lima. E ngata mai le whai upa tolu sifuru mare wha. Ma ruenga mta upa sifuru mare ono, whai upa lua sifuru mare lima. Pa ngata mai le whai upa tolu sifuru mare wha. Pa whonga mai e a whiong pa ia lo tātou wali. O le tūlua o pō mao,
o te talo ai ma pepese o Paulo Masila i le atua. Ua whaalongo fo'i a te ila ua e ua nono tia. O na whaafua se i mai lea o le mafui e tele. Ua lulu ina ai whaavai o le whare pui pui. Ua tolo ina mai ai o pui pui uma. O manunu ai fo'i o lato nono anga umalava. Ua ala le leo leo le whare pui pui na moi. Wana iloa whai tutoa o le whale ua avanoa. Ona se ile e ia o le pelu. A fasi o ia e ia. Pa te ia ua sosola e na nono tia. A ua alanga Paulo male leo teli. Ufape atu. A ua nei whaia o ese mea le anga ai oe. A wā o inei i mātou umalava. Ona whai atu le o ia. E au mai niafi. Ona oso mai le o ia. Ma whaapa u i luma o Paulo Masila malenga teke. Wana au mai a fo'i ila ua i fafu. O whapea mai. Ali ie. Se ale mea e te tau ona o whai au te ola ai. O whai atu ila ua. I nā whātua ia i lea li o Iesu Keriso. E ola ai oe a toa malo a inga. Ona lātau tala atu loa i le afionga le li i a te ia. Mai lātou uma ua i lona whale. Wana au mai fo i a te ila ua i lea lava i tūpou. Ma mulu mulu atu o lātā. Ona papatiso ina loa lea o ia, ma lona a inga uma. Wana ave ina e fo i a te ila ua i lona whale. Ma lau atu mea e ai. Ua oli o ia, ma lona a inga uma. Ua whatua tua i le atua. Manuia mai le atua i le whaitauina o ana fionga pa ia. Le matua o le tātou whaamalosi i le tae au nei. E maua mai lea i le tusi o mātaio. Mata upo e lima lona whai upa sifulma leono. Evangelia mātaio mata upo e lima. Lona whai upa sifulma leono e whapea lona whaitauina. Ia whapea o na pupula atu lo o tau malama i luma o tangata. Ina ia la tau iloa la o tau wa miole lei. La tau te vivi atu ai i lo o tau ta mā o i langi. Ia whapea o na pupula atu lo o tau malama i luma o tangata. Ina ia la tau iloa la o tau wa miole lei. La tau te vivi atu ai i lo o tau ta mā o i langi. Latu i le netai au. O le taunu unga o la tātou whaasoa, whaawau. O le manuia o a inga. O le manuia foi lea o le lotu e ka le sia. O le manuia foi lea o le nuu. Au tu ai le tātou whaamalosi le netai au. O a inga e malosi e le nuu. Le a inga foi. E mawhai o na avea. O se moli mau ola lea. A le atua ma na fiong pa ia. Mo isi tangata. I le tala sa whaitau ina i le tusio ngā luenga mata upe sifuma le ono. Pai upe lua sifuma le lima. Le tolu se fulu ma le wha. Le tala e wha te tau i le leo le whare pui pui. A matua e suia a toa lona o langa a toa ai ma lona a inga. A wha mai le tala e le ngata na suia. Ai sa avea i le nei a inga o se awala. Wha malo si ai no lato si o manga malenu. O tangata lato te iloa ma masani i le nei a inga. Ina ua suia i lato. Mo lato wha susulu atu le malama. Ia Iesu Keriso. Ina ia whaile a mamoli mauola. I te tonu o le nuu. O lo no nofo ai. Io ele au pele le tae o nei.
O se tasi le o moli mau malosi i lalolani. O se a inga ua whape nao na whaatomuina i le whaale atua. Ma le tu whaale anganga. E mawhai ai o no lato manu malo mai nisi i le whaakeusiano. O se a inga e atangia atua i le alofa o Yesu ke riso. E a inga e si tia mau alunga mata upu silisili o le tuspaia. O mea tā ua o le olanga le nei. Ato a inga lo lato tufa atu o le tala le nei. E mawhai e le nei a inga o no lato fuli fau ina se nu. E mawhai e le nei a inga o no lato wha maalo sia. Te nganga masitangata ua matua i maafatia. I le whainga tā mati ngā o le nei o langa. O le wala aua le atua i le tai au le nei lo tātou maastanga. O le wala au mo a inga ina ia avea ma mala malama. Ina ia pupula atu ma whaasusulu atu le mala malama o le whaatutua. E ala lea i o lātou whaatinonga. O le whaatutua e le na o le upu ma le ngutu. Ai ao o na avatu i le whaatinonga i aso whaiso. Tolu ni vaenga tā ua o te fia tautala iai i le tai au nei. I le whai unga o le tātou sāwalinga i le nei vai i le nei asa vai aso. O mua. O le tā ua o le avea i tātou. Ma whaataita inga o le alofa o ke riso. I le lalulangi. O le a inga e tumu i le a mio atua ma le whaatuatua. E atangia atua i isi tangata le malamlama o Yesu Keriso. O se tasi o moli mau ma se tasi o vaenga i pito sili o na avatu iai i se whata ua mo tato si o manga mo tato nu. O loso i fua lea maola i le alofa o Yesu Keriso ua tu ina mai i a te tatou. A o ina Yesu le au so o matangata i taimi o le tuspaia. E Ioane surma le tolu fai upo tolu surma le lima. Fai mai. O le mea lea e iloa i tangata uma lava o uso o outou. Pe a fai ua outou pe alofani. E tau le faia se la unga leo tele. E tau le faia se su enga fa le tuspaia. Ina ia manu malo mai ai i la tau e le iloa le atua mai le fia whaalongolongo fo i lo tātou atua. Pe a whai e tātou te whaatino ina le alofa, le whea alofani, le ava o le tasi i le tasi, e le ngata i totono o tātou a inga. Ai whapea fo iso o se mea tātou te o ai. Mai moni ma whaamaoni upu o le whaola. E loa ngō fie le lalolangi o tātou o soo o Yesu Keriso. Pe a whai tātou te whealofani. Mai ta wina le leiwai taimi. Le whainga tā o le whaatido ino le mele o le whealofani. E le ngata i lunga upenga ta whailangi. Ia e so se mea lava tātou te a ngai ai. Whainga tā. O le mafua anga lea e te tau ai ona toi fo i le tala le lei a le atua e whaavae mai i to tonu o tātou a inga. Pe a o ina whaailoa e a inga le anga malu, le ono sai, lo lātou a lofa atu ma le whialofani. Ua lava lea matotoe tātou te moli mau atuai i le alofa o le atua. Lua, e ao i o tātou ainga. O na wha malo sia mea tā ua, ma wha tā ua ina mea tā ua. O lo o wha ai loa mai e le tuspaia. Ia o se tasi o vaenga tā ua lafa. O le ami o tonu, ma le alofa o le tasi i le tasi.
mai le whamtalanga le tusi o whata o te hulu mai wha. Pai upo tonu se hulu mai wha. O le ami o tonu e di ia ele nu. A o le angasala. O le luma lea o le nu. Mana tunatu lava ma mafau fau. O isi a o ngā mātua i ala tau whanau. E loa o e lautu, o lau savali, o le nofo i lalo ma le tūlai. O upu ma le ngangana i aso whaiso. E tau le fesili, o fea e te sau ai. E tā ua i la upu o le poto. O le ami o tonu e di i ai le nuu. O le angsala, o le luma lea, o le nuu. O le whataua ina o mea tāua e whausia ai o tātou ai. E whaingofie fo'i o na mālosi ai, le loto i whale, le nuu, o le community, o lo eso i fua ma o wola ai. Le isi mo le mausili atu, nai lo lea. Ma le lone tonu. E au ia te i tātou o no tātou whaasoa, whaatasi le tala le lei, ai Jesu Keriso, i so se mea tātou te iai. Pe a inga le leo lea, o le whale pui sa o tātou whaitawina. E le ngata, na o lātou o mai whaatasi e talia, le tala le lei a Jesu Keriso ma le whaolatanga. Ai Sāmoa i le avanoa lātou te whaasoa whaatasi atu ai, e to tonu o le sio manga sa lātou no nofua. Ia le tā ua o le tala le leilea. Mai Sāmoa e ma le tātou maftanga i le nei tai au. O le isi lea mana onga o le whaola. Ina ia so o le lalolangi i le tala le leia Jesu Keriso. Le whakerisiano. Ia o tātou moli mau atu i lo nā lofa, ma lo nā anga le lei, i aso whaiso. O upu muli lava le tusi o mātaio, ka o lona mata upu e lua se furu mai valu. E māsani o no tātou whaanga ina i le tele o taimi. E whai upu se furu ma le iwa, ma le whai upu e lua se furu, whai mai. O le nei, ia o tō atu e whai no umalava maso. Ma papatiso atu, ia te ilatou i le suafa o le tamā, ma le atari ma le anganga pa ia. Ia o tō o atu ia te ilatou ia tausi i mea uma ua o whai atu ai, ia te utou. Pa utafo, o te ia te utou ia so umalava, e o lava i le ngata anga. O le mana onga lea o le whaola. E le ngata i ta ngata ta i tō tasi. Ai whapea fo i nai o tātou a inga. Ina i o tātou tau atu. Ma whaai loa atu le tala le lei o le whaola tanga. Ina i ai loa e tangata uma. E iai le atua moni e tō tasi. Au oi le tai au nei. Ai se mea e tātou te whaabara vai e le nei vai aso. O e whe au le nei. Ina ia whaatu mauina, le whaatu tua, e whausi ai o tātou ai. Ina ia mawhai o no tātou whaasoa i to tonu, o e ka le sia malutu kerisiano. A le taimi lava e tasi, ina ia tātou o atu, matau atu le tala, ia Jesu Keriso. Anga le lei mai le atua i le nei tae ao ma le amatanga le nei asu. Pa manuia atu le atua i tā poinga o le awhenga iai ma so tātou atu nuu i le whai unga o le nei vai aso. I malu tā puai i o le a launga ina ai fe au o le tala le lei i lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. Pa manuia le atua e au whai ngā ruenga o le ao lātou whaia lea whaiva. I lea fo'i whai ungo le nei vai aso. Sei o tātou te talo. Vi ia oe le atua
i lau tausinga a lau puipuinga. Ta e momoli mai ailo lato soifua ma se o mātou nei ola. Le amatanga o le neiva i aso se i o mai i le toi aso whai ngā luenga le nei tai au. Tai e te lei tu la fua i a te mātou i so se bea sa mātou i ai. E si le ono mātou whaatai au a fionga pa ia. O matau ina ai o mātou o langa whātua tua. Ina ia whausia matupu pea. E si le atua le whātaua ina o le vaenga o ainga. To tonu o se o manga ma whātua tuanga ua e wala au wina ai. I mātou te tautua ai. O le mātou ta talo le meitai au ia. Mātou tutu malos. Ina ia whapenao na tapu e loto i whale o ainga. Mau mātou whesoasoani ai. Malango sua. Le au nanga le au whai ngā ruenga. Mātou tu inatu i lumo o lau fio le atua. Nai o mātou tangata. E iai le anga le leo la o fio i le whai ungo le neiva yaso. Nai o mātou taitai. O mātou mātua. Māma tina mātua. Ia mai se whawhia inga mo lātou whaletua. O lo tau a suina le vai o le ola. E le whangaloina i le mātou te talo. Le atua nisio i lātou. O lo whata o tolia. Maota malawa. Tono maota ngase. Ona o mai o le nei o langa. Talo ina ia pa ia tuailo a ao. Pa malolo. Mana tua fo ila mātou te talo. Mātou ta mawhai se au. Ruma le toi ina. Au whanga whaafia. Whengai o ia. Mga se ngase le atua. O le mana o lau. Au wha malolo. Mātou te talo ina ia lo whangia. O ia ile nei aso. Pamanuia mai la o fio, i le lei aso, ia mai se elo mātou o atu, i aso tā puai, whai ungo leva i aso. Ia ile anga le lei o la o fio. Whamangalo so mātou se ma so mātou whale ton, whaaftai tele lava tamai lo whaaponga mai. E suako Yesu o mātou o le mawala au atuele. Amen. Wa whawhonga le tunu i tātou sauninga loto le tau nei, na teita ia le sunga il whawhingainga Pastor Henry Ungapo. Mai le kāle sia aso fito le tau fio mai polirua, le ngatalo ni tai au le nei vai aso atoa, whenga ieila na wauna ma tātou sauninga loto. Ia o le tatalo fo i ma whamarianga le tunu uianga le lei lau sunga, whamanuia atu, mawapele mawetele, mai le tua awala ngā luenga le tua o ngā luei, yang leifo le tua no fualo. Mesol tapo inga le kalesia ia manu teleina le nei aso malanga ia tu le fai ungo le vai aso fa pe ia sapati po lo naso tapuai o lo manai manu teleina le nei aso fa aftai tele o le taimile ulus furono minute o te fitu mai alve ingo le tua e kalesia metisi mai nai ta watu le tala le lei ona fanga solo le proklame le atal taia talo falava.
Asa o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Le tatu por kalame le ata o le tae au le neu tatu tui whilo i lungo pea o le ea. Malo le soifu manuia. Malo le tawatai, malo le sopo, malo le folau. Tatu o mai le anso foraile. Ia ua fitu aso le tatu folaunga le masine o Februari tau sanga i lua a Felus fulma le lima. Ia ua mai o e le tae au malainga. Whawhile o tule ngang fifi tele. Ia le tae au le aso foraile tono Wellington e matango fia le tau malu le angi o savili. Ia o le toi aso ngā runga matiute te tonu. Ia Sāmoa se aso malo lo fia na fia le tōtelo le tātu tunu New Zealand nei. Ia usia tunu o lalangi, ia sa wha uopea, ia a onga matiute ma whiau masani. Ia, malo so i fua, malo tau atai. Ia o le wa matal por kalame le ato le tae. Tātou tala noa foi ma whasoa i nei mita upu ne minuto le whafonga le talo le tau, whangasolo le por kalame. Se ia tāle walu na whafonga le tātou talo fau, matala mai Sāmoa. Good morning tālo whalawa. Kia ora, mālo se fu manuia. Matala whātu i sunga i whawhenga ngam whaletua. Tupu mai o le tunu, u whaletua matau si saoa mo le ulu, ma le mālo se le tunu mana i whanau. Tālo whātoa nei tātou mtua tau si mālo se fu, mālo wholau. Tono ainga, tono mālo se le tunu, whiau mga nuanga amata o le nei aso, tālo whātu i porokalame. Tātou pāanga umai tono Wellington, tono New Zealand. So o se vaenga lalangi Australia, Amerika, Hawaii, Samoa, Amerika Samoa, Alaska, Afrika Sauti lo mafuta mai nei misionare. Lord fora manuia. Ia ole ata ole tai au le tātou programe o whaafifianga le tautua al sifonga le lamua. Tātou pāanga i lunga le tātou Facebook, ma YouTube, o lo whātou pasta matamua. Ia manuia le nei aso, tina ia epi. Sunga ia lona lote lo whātou programe, whaafuina tāni elu. Leo pepe wha mai le tu au, ia manuia tele la matanga o whea mga luenga le yaso, Reverend Sa'u pele tangaloa, Naomi Matoka, Pāle Isina, ia masiona tua a, ia Losalia, ia mai ailen pe yelo whātua porkalame, sunga ia tiu lilo, ma no whaafitai le la whangasolo porkalame la tal tātou pese, le minuti an whaafonga le talo le tau e fua iau fufuanga o le nei fo yaso. Whaafifianga, ia mai tama o le matanga mai sae, pepese mai Sāmoa, Luas fu minute, luas fu ono minute o lo toi na tane o le valu tautua si fongo le la mua. Pese mai Sāmoa mua o, pese mai Sāmoa mua o, pese mai Sāmoa mua ia mua o, ma whaasa o mai ala ia, pese fia. Ngā uma ole lalo langi, ele e atole sami, watu vasa matafa matangi, Sāmoa uma pepe se mai fatasi, so solo loa le linga o le fuafua,
Le talia I le tali li mai alali Bese mai Samoa muao Bese mai Samoa muao Bese mai Samoa muaia muo Mafaasao O mai alaia Te bese fia From the valleys to the peaks of the highlands To the oceans and streams of the islands All Samoans were cherished forever Songs of love we all sing together The island drum beats inviting us there The sound of happiness and love fills the air Bese mai Samoa muao Bese mai Samoa muao Bese mai Samoa muaia muo Mafaasao Ukulele kitara Tamai male fala Peseo e vanga Eono milai na sasaka Patumalo fai Pauti ai leanganga Pese pa amatala Leola maya suana mua Inga ole lotu Itapua iai lea tua O tulu inga umaole lanolangi Sāmoa uma bebe se mai fatasi Bese mai Samoa muao Bese mai Samoa muao Bese mai Samoa muaia muo Mafaasao O mai alaia Te pese fia Muaia muo Muaia mafaasao O lo watini o nei la sinio Ai tuo Ai le langi malanga puleto O lo watawi manu ai nei le aso usi mai loa le whafonga le tātou tana le tau pēna tūna mai l'official vai tau le nei tai au. Fa mai l'official vai tau le soe langi le lei le tau e o tūlawe le asong fua le vai aso fau. O le aso lua i rai timu pēna whailo mai. Ka piti madua tū whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mawai Rapa. E langi le lei le tau i le aso le nei. O le manu lua le eolo inu nei olo isfuru tasi anga e tūrunga isfuru lima. E ma whanwhana lufuru tasi i whasolo tūrunga le lua isfuru male ono. Au kilani le soe langi le lei le tau. Mo nisi foi lo manu lo pea. A mata mai nafi a meruia manu longa. O le wama ai le motu i saute langi le lei le tau le motu i saute. Pito i lungo le motu i saute le i Picton, Blenheim ne le Soni, motu eka manu umano ina fa solo atu i le loi kalai estete. Al watu e Queenstown, Dunedin ma inivekago le langi le lei le tau le aso le nei. Le manu lua le eolo i sfutasi anga i lunga sfulima. E ma fanfana fa solo ma sfulvalu anga i lunga lua sfulma le tolu. O le atelenga o le atunu ne yaso e fōninga mai ma tele ina langi le lei le atunu o atoa. O a pia e langi le lei le tau e tolu se fulu fule e vele lu fulu ono le ea maa fana fana. O le angoto i fule lai le so i New Zealand neipo o Wellington e lava ia i le toi luas fulu tolu minute le iwa nane i le fiafi. E oso e le la tai au i le tea le titi o le afore ono i le tai au a tai au. O le fua le manulu i Wellington e manutua oi o le vaone ono anga i lunga le se fulu ma le tolu. Ea maa fana fana o lo i luas fulu fa solo i lunga luas fulu ma le faa. O le tala o le tai nei aso mo Wellington ya family official le vai tau e pe le tai nei le te al fitu la o pe le tai sua le tai Wellington
I le te o le tasi le awa uli ono toi pe le o le tai Wellington i le afo le fitu nane i le fiafi. O le vavaai le tala o le tai mo Plimpton, ia polidua ma le vaenga atoa o le lesi tune Wellington. Pe le tai le toe se fulu fitu minute i le se fulu lua i le awa uli sua le tai le ono ni fiafi. Ia ona toi pe i le o le tai i le te o le se fulu lua nane i le vaveao. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silifia le tonu. Swing o le tupe, mo le aula tupe tasi tala New Zealand, mau lau tupe Australia e valus, fulu valus sene, tupe Amerika e lima sene, o le tala fiti i le so, pio na whailo mai, tasi tala New Zealand, mau lau tala fiti e tasi tesi ma le lima sene. O le tala Sāmoa, tasi tala New Zealand, mau lau tupe Sāmoa tala lua sene. Tala lima lua sene ea male tupe a tonga po le paanga tonga tasi male lua ono le paanga tonga. Tasi tala New Zealand maua tupe Sāmoa e tala lima sifuru male lua sene. Ea mano lava, mano whawhitai, mano lava leanga lei. O le amano whamirianga wa soifua mo ilata umana soifua ne yaso whatala whatu le porkalame maluia tele lau asa whanau tato iei le aso fitu le masina o February yo. Mano lava, whapeo nei lau asa soifua. Whamanuia atu lau asa whanau. O le tato imeli level na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. O le tusi whaitau o le solo mo le kene se tolu sifuru whapelu fitu. O na whaimai ei leo la pana ia te ia, a whai e te alofa mai ia te au. Ia e nofo mai pea, a wā ua ou matuai loa, ua whaamanuia mai ha ue iova o na oe. O le tala lea la pana na whai a Iakopo, mane tua Iakopo ia, o le nephew o la pana, ia lena sau i esu esa na vā i le ainga o la pana. Ia, o lea lai, o manuia i la inga o la pana talu a Iakopo. O lea lan whai la tala lea Iakopo. No whai mai leo la pana ia Iakopo. A whai e te alofa mai e te ia nofo mai pea. Wa ua matua i loa ua wha manuia mai ia ue iova ona o oe. O manuia al tama loa lea ona o le tama talu vau lea o Iakopo. Ia manuia lo wa soifua ia vea fo o e whai mawha manuianga i se istangata ni yaso pe o Iakopo na manuia i la inga o la pana i leo tato i loa le tala. Ia na alu Iakopo ma avel whana uteine to olua ala pana. Avatu i mau ona e to olua. Ia le mau ai tama voi to sfurulua ma le teine to tasi. Manuia o to waso i fua. Ia al pesel nei whamanuia i o to was whanau. Ele leia so mawana whai ele atua. Se ai o le nei aso malona taua. Wa ato ai se si tau sanga wha au popo e lo so i fua. Mono le lofa o le atua malana pule wha a so i fua. O ai e le tangata wa ia manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai. Fo i le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Au wa ua ono mea matatau ai. Ia manu ia lo waso whanau. Ia manu ia lo waso whanau. Manuia le atua I lo waso whanau Ia manuia to waso whanau Ia manuia to waso whanau Ia wha manuia le atua I to waso whanau Tuaile mase ualo na fina ngalo Asa moli moli le ne aso e ale le tatalo Le tua faa fofonga tatalo
o le atua e tali mana o ia fo'i e mali e ai o tātou mana o whaafita uli whetai ai le o langa o mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga pa'awhetai le atua i lana whaamalo mamana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga e manuelo aso whanau e manuelo aso whanau e whaamanuia le atua i lo aso whanau e manuia tau aso whanau e manuia tau aso whanau e whaamanuia le atua i tau aso whanau ia fia la ia le tele o au me alofa e le aise me alofa sili nai le mana vaola o le fina malo le atua o le tia e le maseua awa e wha i fo i le moto ai e toli fo i le matua mai le tau pati mai o ai ngana lua whavenga wa ai ia e mamana le atua tātou tatalo ia wha popo ina e le atua o nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo ia manuelo aso whanau ia manuelo aso whanau ia whaamanuia le tua i lo aso whanau ia manuia tau aso whanau ia manuia tau aso whanau ia whaamanuia le tua i tau aso whanau Tala whātu na tunu whamanui atu le tai au se mele whawhonga o le whawhaile i tala o mena tupu laulangi ni aso i tausanga whawhaile aso fito o Februari. O le sol tausanga tasi valu limas furu ono na pasi ai le tūla whono Australia i lana tūla whono whainga palota Electoral Act tasi valu lima ono o whea lava i ili tangata Australia i le taimi o le palota i laulangi e mawhaina whaiana na palota ia e taua o le palota whaali lilo. O le so i le tausanga e tasi iwa onos furumale lua o se maina na pā i le nuule o sia mani ia e lua se lau iwa sifuru walu so i fua i na fia i le so tausanga tasi iwa ono lua. O le tausanga tasi iwa onos furu wha i le so na taunu uai i totonu Amerika ia le malanga ta amilo a le wha ili leo le Beatles ia le wha ili tautaua le mai Peritania. O le asolo nei tausanga tasi iwa fitus furu tasi na maua ile ava noa e pālota ile tu pālota maitai. I le whainga pālota le nuuleo Switzerland. E leo tātou iloa wha maunga ni usila o le atunu mua lea na pālota le tu pālotina. Ai whato a maua e tina Switzerland le ava noa ile sol tausanga tasi iwa fitus furu tasi. O le asolo nei tausanga tasi iwa lua na whaavai ai le EU po le European Union. Ia po le Unia Europa, o le asole nei tausanga e lua afe ma le lima. O le tangata suafa ia Ellen MacArthur,
o ia le ulua I tangata Peletania e whapea na fōlau na o ia I le lalolangi. E vawe tele le malanga tangata nei pe a fua I whamomonga o isi tangata na fōlau mua. Au tangata pito sili lea o na vawe la na fōlaunga na o ia tangata Peletania o Ellen MacArthur. E fitus furu tasi aso se furu whai tu las furu walu minute tolus furu tolu se kone na ta amilo I lalangi na o ia. O le asole nei tausanga I lua whemole ono I le waitau o le sama po le tau mawhanwhana ia po le ngona le atan tu sia le tangata lea mai no way o Edward Munch e ta o le summer day. Na whatawina I se tau whonga sa whai tono lo le tona le ata na tusi e le li ina. E le tau se fulu tesi ma le valu miliona ta la le tau o le ata lea. Whamomonga o le ata pito sili le ngata ngutai le nafo I taimi I le tau whonga lea. O le sol tau sanga duafe ma le iwa ta o le Black Saturday. Ia na isi hafi tele na muwale na ulo Victoria Australia. Se lau fitus furu tolu tangata na whano iso I fua le so ma le lua afe fale na mua I le so. O le astona I la lua afe maliva I le astonu lava le nei. O le tausanga lua afe sifuru tolu I le so, su esuenga Australia, I alvanga ne o le Crime Commission. Na lato mawaina I le tele o fuala au fasaina o la ofanga ina I talonga I tono Australia. Le sa fai lava su esuenga ma tau fai ave sea tangata o la ofanga ina fuala au nei. Ia tātou tala nā te maual whapoponga tai masani whaftai lava le tunu. Mālo whaftai tau tuan si whonga le no mua hea le ua se e maliwai le wati to e vanu minuti ana tāle o le iwat to e vanu minuti ana tāle o le vanu. Sa le se au le wawea li le aso le whatoa amata. Ia, manuia ngalonga amata, manuia le tāpo inga ta tono le tātou mātua mātutua ki mai lava le tio le tai au po e whatatari whasalonga au le tala fia la e o le limana le fia tātou whasalonga. O lena yeile fesilina na matu tanto review po le lauliunga por kalame po le sailinga por kalame si ufonga la mua ile vaison tene. O lo fia mat o lo mato fia I loa lava pe fia le tangata o whaanga ina mele o le tio. Ki mele o le tio. Pe o le mea o le to tele o tatou o le o le liwa ngat social media, Facebook, YouTube ma le app. Ia o le pe le winga alana fesilingi al vangalo. Ni yalu alu steimi o iluma o na tau fia le tanto le tio ile to whaanga ina. Ia, ai le matou I loa, ia o nei te whalongolongo le tio. Ia, ma nei fo ia fia vili mai te tau nei o tango to e wha mau lalo po. Po, a me se lava tātou e whaangaina le tio I tono la mua. O le tio le te tango milo le nila ia. Tu tonu ale tasi ono te sima le tasi whaamona e whalongolongo le po tono lau ta vale, po tono to tenga luenga, po tono lau ainga. A fai o e whaalongolongo se le tio, o le vaianga nā le fia maua lava le tātou tautua. Whaina te e whaasoa mai le tau, nina lo vili mewha pe mai, ia o le matua inga, po oa ule whaoina le tio, pe to fia auto. Ina toi fia maua, a whapele wo mana e vili mai le vaso i ona tua, ele a whaina. O e lava lo e whaoina le tio, fia maua lava po e whaoina le tio. A whaila, o stala whate ia whapele, ule ai ani se o toi whaolongo le tio. Ia, ona winga la, ia. O whailol whaunga. Hei, ele leil fesili atu whapena. Umala tātou telefona e vili mai lea utanga e wha mau lalo. Pe wale ua maua lesi, le to tele nei, e inei tangata ina vili mai, o lai whalongolongo le tio. Ia le to tele lava le whailo mai o lai maua lantou le app, o le Facebook, ma le YouTube. O le tio lava, o le tasi ono tesi ma le tasi wha mau le fia maua. Tā vale, o fisa, whenga luenga, o ainga, o fia lava, wha mole. Ta o la so faile e to telefoni si sa te tonu ya te o suiza o fuanga le yaso ona waso manolo le so manolo nafi me te wina foile manolo le tele o fa fianga ma fa ili so o se vai on usila I fa fianga ya na nafi o le waitangi ta to lo waitangi le ya lu pa le mi on usila ile no fuanga tonu I Bay of Islands se ma se no I pa le mi me te no le tulu Ia sa fai waitangi la lo le motu I saute po kala estete ana ia. Ia ai na David Sāmoa le toa le na alu malisi o fai pule a fiel sui pa le mia. Io se o fa talo fa tu la tatu la le malo so I fu talo fa. Ia malo fa foi a tu foi. Ah lola. Oh. Falou foi le
Le ke mga ami ka I. parang ngo le kio. I o parang ngo le kio ke le alu longo le o Facebook. Fele te wala mai ai. O I po ru O yo poru. E to fio to whanongongo le tio. ko lua wa ka wa ke ka au ke le uso mai fangal wenga. E parang ngo le ma ko ai nga o wi ke ilungo ka ban mo parang ngo mai ai. Le awana fangal wenga. O yo le ala nga ala le tio o. O le ala le tio ya ma ko nge le o la ke le ya lo lungo Facebook kan nga mer ko link ke maka lungo Facebook. Ia wale le ifa ftai tele alo vili mai alo ma alo lava ia alo tele atu. Fa so fua. Mana ia le utasili tanto wala ia mana fo ipa mo so no pa uma tanto telefo. No tango le sito eva ia po le asia tala tamai po ini si fa longo tanto di tio. E po le mele wali liu uma to tele fa ngai na le au nanga ni social media. Tal tato pese mresunga lene so poanga to to le fa to ala. Tia pula o le talo tutupu mai ai o le lau vai. Vele wha mama e tele la vaso e au ngai. Teo wāwani ta amu e tua ia so malulu. Paasao o le mangele faso solo ai ni pue ufi se tele. Totoni fai mani o kamale talo palangi ole umala avasa salapa lamaku avale tonga ku kama totole soko moli tipolo elengi mau keni pasio eso solo awele ala ole mativa ele tau watu isio wainga. Toto fa solo ai ni vavai. To vavai ni pomuli e fa malu ai pupu misiluki. Le vi mango male a vocale si e fai no fie ona ola. Ta fai fale ai oni au te pua tau no fo ke ti marosa. Totoni fai mani o kamale talo palangi ole umala avasa salapa lamaku avale tonga ku kama totole soko moli tipolo lelengi mau keni pasio eso solo awele ala ole mativa ele savalia sio wainga. Velolo mau puluma mo lenga le puonga afala jomala o le fuini ukini taloni uele manu atala fiti manga siva pa e awane ima mau fa asao sasauli o toa i o lua ta i palangi misiluki fa i pata fa i Sāmoa soa amapala tana. Fa'atu onge le leo na tapu e tele toe popole e fue sina le lau tongo faso solo e au ngā moni mai oso o le la fifitu le koko solo mona o siona tofo e fai siona le ai se mativa beoi tele tau alu e vai o se lui. Se asamo penga oi, tele tawa o aia o e se loi. Awele ala e o le mativa, ele savalia e si o wainga.
Tālawhalava o talafou mai le siufofongo le laumua i Wellington e mo le nei tae ao, a sofito o Februari lua felua 5. E whaitau wafe tangata na potopoto ma whaatasitasi e alo wa apo o waka, mo le whaamanatunga o le waitangi i le aso ananafi, e to o tele na malanga i le nofuanga lava le tasi, le ana o mai whaatasi ai Māori ma tangata papalangi, i le se lauwalu 5 tausanga ua tuanai e sainia le whiangainga o le waitangi. Na tā ua le taitaifono o le te waka o te tai tokerau, Robert Gable, e na te talitonu o le whaamamalunga o le waitangi le tausanga nei, ua tūlanga ese le te leo waa e luas fulufa waka mai tutusa ma le matati a sa ausia i le awheiva se lau iwa se fulu. E tele au wa ana malanga mai i tuli manu umo le motu, e au fiai tauranga, tai nui, ma te arawa, na au mai ele iwi a nati fatua, le latau wa o le te kāwau, mo le taimi mua, le ana fausia i le tausanga taluai, ma sa alo i Barcelona i se vaenga o whaafiafianga mo le ipua Amerika. Ua whaalia i lunga le interneti whaanoanoanga a tangata fiafia le musika, ina ua tau fiai la tau i whaitotoa mo le Laneway Festival i Aukilani, ona o se whaale tono le au nanga a le Ticketek, e toa tele tangata ele i mawhai ona tatala le app po o le porkalame o le Ticketek, e au mai ai pe paulu whale mo le whaamoemoe le asai lunga o lato telefoni. O isi tangata na whaato a mawhai ona urufale i le festival, ai ua afa pe ua lataina uma whaafiafianga. O loo fesilingia pe mawhai ona toi maua maitu pe i lato na tuwai ona o i totonu, pe le i mawhai foi ona urufale le whaamoemoe, sa whaato ese le Ticketek i e na afia, ma o loo whai aso esuenga i le mafua anga o lea whaafita auli. O le tele o a onga, o loo foi nā tua so malolo e whā i tamaiti a onga mawhai a onga. Malolo mai le aso na nafi mo le waitangi, toi malolo i le aso e wha awa wai malolonga a ngā i le whai unga le vai aso. E wina o wha amalosia le minista lango a onga David Sāmoa, le tāua le o tamaiti a onga i aso e 5 o le vai aso. Whaapea le tau mawhai e wha asao na toi whai ani aso fono mo whai a onga, po o Teachers Only Day i to tonu o kuata wha ale o a onga. E tali tonu ni siopule a onga, a wha awa wona tatala a onga i le aso, o le apa ule numero tamaiti e o atu i a onga, o nei to atele a inga o lo malanga mamao e tā whawhao, manonofo ai i le whai unga o le vai aso. O nisi o a onga o lo tāpunia ma le aini a onga i le aso e au fia i le a onga mawalunga a Western Springs i Aukilani, North Coast College, Browns Bay, a onga mawalunga tamaita ai Napier, ma le kolisi a Hurunui, la taikalai estete. O lo wala au le wala putputonga o fōma ai po nurses, ina ia si itia le numero o fōma ai Māori New Zealand. Mai te tau i le soifua malolo i na o natalia le tikanga Māori i ana au nanga. Ewi i le 0.5% o tangata i New Zealand Māori peitai. Whaali ele kai whakaere a le whalaputpatonga fo mai Kerry Nuku, e na o le 5% fo mai po nurses Māori. O lo manino le mawalunga o le mo o mia tangata Māori, o le tausinga le leo o lato soifua malolo ina, mai whaingata au nanga Māori, pe ato ai titia lato fo mai. O le ali potina tuina mai e Nuku i le asona nafi, masa wha amaoni e sui o iwi. O lo wala au fai Nuku i le talia ina o le tikanga Māori, i au nanga ese a le soifua malolo ina, i le lipotina whaalia ai, na fisilingia nisi o fōma i Māori. Po ani o lato langona i le si o manga le soifua malolo ina o lo ngā lulu e ai, ma po o talia le leile anga nuu a Māori, o le to atele o fōma i na taliane, e tu lava o lato tangata nuu maanga nuu Māori i le whaitotoa, ai le iulu whale ngā luenga. O le lato korowai le pui mai longa ai o lato o Māori, e tu lava i le whaitotoa, ai mai sei au nanga i to atele i papalangi. Na whaai lofo i le lipoti, o le to atele o fōma i Māori, e le o sao le wha leonga o lato ingoa, ma o se lu i tau tele lea, mo le to atele. Ua le manuia le tau mawhai atua nisi o tamaita i se to alua, e lu i mawhina wina o la ia tau o tangata whaingaluenga, pe ona ilo ina i le ERA la lamata upu. Sa wha malolo aia o whaingaluenga i le ofiso surufa inga mo tina matamaita ai pupua ngā tia, le whare manaki i Porirua. Na wha malolo Jan Love, ma Judith Crestani, ia o ke topo le luafe lua wha, ona o le lele o le waainga o tupe. Na tau whai wha o ngā uma e ia tamaita ai tupe o le ofiso surufa inga, mo mea e le fiso tai malingaluenga, ma sa la tarosanga fo ini fiso soani tau tupe, ini whainga wha la tua.
E toa tasile tangata na loka leo Malaysia li ina manua tinga ina. Hona o se FEB inga na tula i mai fafole supermarket ya le Woolworths i Lower Hutt i le po la solulu. O le whalawelawe na tula i mai le paka ngata avale le supermarketi. Peo na lipotie le Radio New Zealand. O lo ofia mawe leo i la tau sa o atu le ta avale o le tua inga o le Toyota Corolla. O lo ofia mawa mai se video na va aia opu ina ya la tau telefoni. O lo ofia mawa fo ini whamatalanga mai i tangata sa va aia. O tau whaafile muina le FEB inga i le po la solulu. O le aso e tula ia ile li ilua taulu tausanga i lumo le whaamasinonga whaitu maloa Lower Hutt. A wale wala awina o lea mata upu. Malo o talo sanga ina leo ai ai se isi e ai ni whaamatalanga i le mea tupu. Whaamole mole whaafiso tai leo i le tasi o 5. Numero le mata upu 25 o 5 o tasi vatolu. Ua taofia leo ni tangata se toa 5 i se whaalawelawe makara lata i Wellingtone. Na wala awina leo i le itulai lua i la wauliana nafi. Ina ua lipotia se tangata na whaamata au i se la au maalosi. O loo whaau au suesuenga leo i lea whaalawelawe. Talama ni Pasifika. Ua sa ili fesosoani nuu i Sāmoa ia na afia ina ua ngoto le waa ale manawanuia New Zealand i Sāmoa. Sa ili fesosoani mai i Saina, pe ona iai se wheloa inga male ofisa o Saina ia pia i le vai aso nei, le ana lipotia le leitio New Zealand. Sa whaia se wheloa inga a Saina manisi mai leitu malo o sa fata. E whaatala noa pe whaapewhea ona fesosoani Beijing ia i la tau. Ele i whaatanga ina lava ona whangota ina ngatai whale o sa fata, talo na ngotoa ile manawanui ia o ke topo le tausanga taluai, i ngā tai o ta fitoala, na whaalie le so upu mai leitu malo sa fata tu ia pu aleota. Sa whaafeso o taila wai tangata o le nuu le ofisa o Saina mo se fesosoani. Sa lato tala noa i mana onga o tangata maa inga mole o langa wa so uma e au fia i mani fesosoani tau tupe. Whaalia tu ia, sa lato sa ili fesosoani le malo Sāmoa peitai, sa taliane le matanga luenga o ngaluenga Sāmoa, le au lo fea ngai ma leilo ilo ino le mata upu i le manawanui, o le tali o la lato mata upu e au mai sa au lava i le ofisa o le palemia. I taalonga, ua ia le fuafuanga e tu ua i le whaia o ngā ulua le Wallabies, Joe Schmidt, le tofinga o le whaia onga, pe a mai ale sa ilinga sia mupini mo le ipo le tawhawha e au fia i New Zealand, Australia, Afrika ma Argentina i le tausanga nei. O lana ta alonga muli mo le awa le Wallabies e whaia i le asofa o ke topa. Na sainia Schmidt lana kone karate mo le awa le Wallabies, ia Januari o le tausanga taluai, na whaamoe e whaamae a pe a umale ta amilosanga a Ayalani ma Peretania i le tausanga nei peitai, ina ua mautu ma whaatuatua inai Australia Schmidt, na toi talosanga le lakapi Australia i leli i New Zealand, e nofo se ia whaamae a lana tautua pe a umale ipo le lalolangi i le luafe luafitu. Tala fauia mai le sifofongo le laumua mo le neivaenga o le tae ao. Fifi lava te whaatala whātou lo tātou o tunu o le whaai unga nei vai aso, e le isi whaau poponga le neo tala fau mai Sāmoa o si mai le whaafonga. O atu e whaamanino le whionga le taitai o le atunu, le whionga whia mena ami mata awha, e ala ise pepo whaamtalanga, e toi whaamanatu e le saunoanga le whionga le whaamtalai o le paale mene, e le aso rosa fulmalitaso Januari al tausanga le nei, ele mata opul fatu tuai no ie le taita ingo le atunu e whapea o lana lau wha minister na fōra sire mō tai leta e au e whate tau lava i lea mata opu mai tali tonu le taita i o le atunu a whafafonga o mai le atunu e le whata waino le whasino manga o le whaavai o le malo tutu a tasi o Sāmoa ma le ala o mea e whaatino aise mata opu ma o le whono o whaitula whono fo i Sāmoa e fito i tonu i ele whaatino ina. Mai le whilo inga leo tustala ma le whionga te tai o le atunu i le vai aso nei. Na sauno ai fia me, e le o iai se tūlanga o tau fia pe poloka ai fuafuanga masani whanga solo le maloia na ngā ruenga whai. E ui o lo o wawā pelefo ngā wā i le vai ngā upu whai le whātua tuai le tua Sāmoa o tasi. Ma o i lato foi lea e toa se fulma le limo lo taita i le malo. O sui restala lava,
ale vanga whaupu whai ale fast. E le whontanga le kabinete le vai aso nei, e le masina o tōna i atu Januari sa i lui ai le kabinete le tu SSI no le matanga luenga tiute matupe maua e a vea mani matanga luenga se lua. E le sila le kabinete e whata ua a tātou tau mawhainga o mamo le sanga una ia o le pui a malu o tātou tua oi whaavao malo. E meise o loa e whaud whale mai le atu no. E leo toi whaingo fia so nei peo na tā ua le pepo whaamtalanga. E meise lava le whaatupula ia sori ngā tula whono whaavao malo. I le whaud whale mai o whala au whaasai nei tua oi. Ma o loa e le whaatangai nei le atu no. Mai tā ua te lele si tio o langa tiute e wafu mamalaiwa lele whaavao malo. E tau foi ona tau lai le silasila ato toa alimitanga luengo tupe maua. E le si tia leo la lato foi au o nanga e whaale leia le mata i tuino tūlanga tau lai sene ma isi vaenga tā ua o loo aia i e tūla fono la fonga. O lo iei le fuafanga a mata whaatino nei swinga le tau sanga whaale tupe o lumanai le lua hawhelus frumale lima lua hawhelus frumale ono pe au suia le fontanga le masino me. E iei vaenga e mo mia lo e whaatino e pei o vaenga whaale tūla fono o tangata whainga luenga ma vaenga tupe mo mia mai o lo ngā rurua i elmtanga luenga e fito i tonu i ele vaenga e pei o le official komisio ngā luenga le malo tanga luenga o tupe official lo i sili whaapemtanga luenga ia o le atu SSC na nei. O se tasi o suinga lea ua whaamaunia nei ele kāpeneta i lana whontanga o le toe tu SSC na leo le au onanga wha leo ma le au onanga wha pui ma le toe fuata ina. O lo si le fie le atu nuu sa tu SSC na mua mua le au onanga i tausanga umawai o na toe tu whaatasia fo i le whainga malo taruai. Peita i le toe luluina tuto o le amta au po i le pane mai o le whainga malo fau. E la walunga la wale whata ua le au onanga tau leo ma au onanga mo le toe fuata ina o i lantou o loo tuli o lantou whaasalanga le to ese. Ma o nei au onanga ese wha mua ma o la sini tuli loa. O lo si la fia le tā o ngā ruenga wha leo le wha maalo sielo le tūla fono a to ai ma le wha atinoa au lape o sori ngā tūla fono pe a mai e mai whai ungo wha misinonga i mata opo e tāngo fia. E se mai le au onanga alfal pui e le tā ua le tapo e ina ma le toe fuata ina o se soifua ngapo o se la sanga fau mo i lantou o loo tuli o lantou whaasalanga e na ia tu ina tu iei le teimi le au onanga i lea fo i tiute tā ua mo le atu no. Leo te lengol suia inga o fina ngalo le kāpeneta neiva yaso e iei tūlanga whaatula fono e au na whaamautu mo mua lea sa ngā lulua iei i tu tino le malo e fito i tonu iei. Ma o se te mimulu mai o latu i nātu e laulau a fono le pāremene e le tūlanga lo na whaatala no ina ma e whape na fo i tūlanga tau tangata whai ngā luenga ma vai ngā tupe mo mia. O tala fo wio nei tai au sa isi o na whaapoponga i le tūlai i vai le tai au nei. A mano whaftai nā ua whafonga le tunu i tātou telefou nei vai aso atoa ia tātou ofi telefou le fionga la wano ati lawa tā se salem sem tala mai Sāmoa ia savelina kasiano ma ana whasolo tātou tala i ni usila nei ia mano la whaftai nā ua e whafonga mai ai toi maula mano e whafonga ai i le iwa i le tai au nei sifuru wha minute le u te elvan talua ia ona o le tele o tausanga mawai ime na tupu le tala whasolo pito Sāmoa. Pio le aso tonu nei tausanga tasi valu fitu ono. E ana whirwhili ai mali e toa lau pepa e whai matupu o Sāmoa. E le tā whatolu lea ia Peretania, Amerika, ma Siamani. E ona tau mawhai loa lea o le tā whatolu lea. E saini ia mali e toa lau pepa. I se tusi e sai ai le premier po le palemia o Sāmoa i le taimile na. Le tangata Amerika le suafa ia Albert Steinberger. Ia o le mali e fo i whamomonga. E whapea mai whamomonga o le urua i pāle mia level now Sāmoa. Ia e le o se Sāmoa la o le papalangi. Albert Steinberger. O le sol tasanga tasi valu fitu ono. Na whirwhili ai mali e tōna o pepa i whai matupu o Sāmoa.
e mana i foina ni fa momunga o le tausanga la tasiva tasiono le asfol nei o le tangata Amerika e suafa ia Earl Baker Ruth o ia le kovana lona se fulu tasi o le malo o Amerika Samoa na whiwhiri le tangata ni sa whanau tonu North Carolina. A le utatu o me lua whirua lima ia o te le al swinga o ese umame o tupu le tātu tunu. Pei foi lao viso ia inga le malo Australia la tau i le la tau foi tu la fono o le Electoral Act. Tau sanga tasi valu li mono na amata pāno tai tangata Australia iso se tu o laulang. I le stonu nen sai ni le whatu la fono le vangana. Fia lava i le Australia mwhina pāno tamai ai. Le ala la o le pāno ta lua whiluonu. E le mwhaian pāno ta tātou i whafo. Ia, tālu si ia. Ala ma whaiana e alu Sāmoa le stala mwhailau pāno ta. A whapea la o isi fuanga te malanga i Sāmoa le whainga pāno ta. Taimi le leini te malanga i Sāmoa na alu le stala oi. Le stala i nai le ofisa o whainga pāno ta i muli no. Ia, ina i mwhaiana e latu taimi na te pāno ta. Ia, ala e maua la vano e te pāno ta ai. E iei nei tātou whaasirisilanga o le tai o nei. Whaino atu le tunu. Nā alu tātou, i sau tātou talfou le tāle pese. E lua na isi wala au na ui mai tua le tātou leina o tele i watu e lungo le ea. O lo whanongonongo mai leiti o le la ua tolu wai wala au le tai o nei. E fia maua sau whirangal. O e whafonga i le leiti. O e whaonga i na leiti o e te whafonga mai disi ufonga lau mua. E au tele ofisili atu la Facebook, YouTube ma le app. O le leiti o le watu e le wha mawhai le tai o nei. La vili mai leo tanga to e wha mau lano. E ni te ua a whaina aturu le fuafuanga maua le tātou le teo, ato te le tātou e whaongai. Mālo sei fua tālo wha? Mālo sei fua tālo? Mālo sei fua lau lei, lau tuana o afu e. Tālo wha toa, o manuia mai. Ia, wapega lau whapikai. O ka uele misi o le ki o ana sui e ma e le leia kia. O ia, nai ola la o le tono on whale pol tā whale? O le whale, o ato uma kusa o uma... Ma le korua se au ka maa pe o wai o whainga runga ai sa waka la mai e whaalongolongo ala ko ule ile le kioa ile kioa ka vale e wako la ko o whai au wala le mesi le wailo atu pe ala to fi auto le whaalongolongo le tio o ko lua ia ma ua ai el me ke sila fia ku hol me mari o ste o kamara ala pi e whaalongolongo mai le e ai sua ko ilonga fale e ke aka ke ra ngā pese Sāmoa e ka ale me anga ringa kango ngore kapu enga umo pese e le lila e pule a onga ala pi ke aka ila e foranga le e fia longa ia o langa ili pe Sāmoa e ka lava ia pe Sāmoa po fea e ke aira ko le fale e fonga le pele pe o si New Zealand pone ele inkalesima ar ko ale sipinga ia nga pe Sāmoa longa ia fale primera nga ki mai ia o ko wow malaya ia o ke moni mawaku io e tai lava ai malo papekai le kaukua o mane fia mai ko ka mai kawa ese ko kaukua le lei pa ko ke kaukua pai lava ia fia pa ponga Sāmoa e ma manguia ko ma ko la ma kua ia le ko manguia ia manguia lava papekai ke le lava ile ngang falo manguia le weekend ma ato uma ia lo fatu to fa tai fa mai ia foi ia mano le umo lo fatu nei tanto pa anga ma futa me lungo Facebook le wonai mai fa tai e kam oe manuia tele ultina lo fatu se filina va mai mel Australia sai folau a fele aliva ia lo fatu por clam tu no fi mai o America con la con el lío no humano ma futa mai mel pone Robert te vai alo lo fatu por clame ia fa tai o tilia vai ngafa saulanga lo fatu ia sunga fo ia fi ui tilali mai o gilani Eddie Robert ia alo fa tele atu por clame fa tai ma futa mai ma lo se fu talo fa talo palava amole mole ole ale le numero e mawai le kio o felete ma futa mai ai o lo se ma futa tu nei kama ingu ule I laka I handling te kaufata
Te le lola pe au atu ina malo so le tio. Ai le ia tau mai se yo tamo fai fa mo. Ole tasi o ono tesi mal tasi ole fa mola FM. Tasi o ono? Tesi mal tasi ya, tasi o ono tesi mal tasi fa mo. Fa mo. Ya. Ai te fa longo ma ti fongo lo mua. Yo ke fa longo kwai ta o malava maleaso a ko ai mai se lava pe amba wa mai tala mai Sāmoa. Ola le. Está la foie mai me lo tu pulo tato wa tu no Sāmoa ma. Ai mai te foie o me lo tu pu New Zealand nei ia e tu ai ana o wala isi tainu como fai lava o tala mai le valu ia stauia. Ia tala na le tai au ai fa fitai ma lo lava le ngalulue. La wala na te mo tato fa salonga. O le YouTube. O yo le YouTube o ia wale leila ia le alo fa tele atu mo tina. Ia manuia ngalwenga nei ya fa so fua. O le tasi o no tesi ma le tasi fa mo le fia o so fina ngalo. O le va ai mama o le fioni pule me tanto li jo le ya siringia po ia lava nisi o fa nga ina le tio ia le isi aso to ki tu lo li jo o le isi le o sifi uma tanto fa sa longo so medium fa sa longo fa ni no po. Ia e ma tu te le lo po to tele nisi o fa nga ina le tio le me ton wana le no siringia le va so le ntende le foi la to fisilia to le va so ne lo fa tu no sola. Robert Mailata, ya malo Brisbane le ma to mai ai. Ya lo fatu, ta lo fa malo so fua. Ta lo fatu fue. Malo o meta ya. Malo so fua mania ni ta fo. Ya, por lua le bra mai. Yo por lua ma na ya la val pukala me sa fa long tu le tio. Ole. Yo ya so ma. Ato fio to fa long le tio sa la fa. Na wa era fa wa en kalesia de kio wa fa la ko me fa fomia te o ai ya o yo ke ngo fa le kio ya le mesili la ne mo o le ya ni se fa no le to ya wo le ya no te le ya manu te le aso tu fue se fua ya fa se fua to tele la tu no fa nga ina Facebook YouTube mal tanto app ya o le tio la ya le la fa ta yo le va la mo YouTube o numero le tato leina o le o fa tolu valu lima lu o fa tasi monisi lo fisi mai. O fa tolu valu lima lua o fa tasi. Ma lo so i fuol tato valau talofa. Talofa? Ya, ma lo so i fua. Ma lo la so i fua e lo sunga le awa. Ia, o le o fele sa wila valau. O lo hat. Lo hat. Ya, o le tio le te tot fa fonga mai ai. O le tio ale na o ma ua lava ai li o yei fo se ma YouTube o le ma ke ni tinga ya le tio ya le se vai la le ya se manu li ya wole le afta ile ufa mau la lo pe le winga na le so ngal fa ile vaso tu tu sai lava lo so le o so ali mai ya lo tele atu ya lo fa tu foi manu ya le aso ya fa so ifua so ifua malo fa tai ya le e ini so tato fa se de silanga le uluma ile tai nei a le la tasta to peseva vai foi ia ona to tala tu lo tato leina ia le o tango polo ka tu leina te minisi tar pese ia ona fa fonga le tato fa se de silanga fa tai
Sianga le teimi o le taia o le tautua le siufonga le lomo Wellington mano lava le tauatai. Ie moni lava nei tātou to o e mafuta mai au kilani. Pe o le aunga lava le fasili mo mātou nei i Wellington mo na nutua oi. Ia whawha to Wellington ia o le Facebook, YouTube ma tātou app. Whainau tau mo mai whasalunga au tonu lava ia o Wellington mo na nutua oi. Le ema fua i le fasili pe ia i lava nisi o whaongaina le leiti o. O le tasi ono tesi mo le tasi whamo e whafome. Elo whatu silulu. Tina ia silulu ia. Sunga ta ape mafua le lei. Le umau atu siu tina i lo hati ma oene whafonga le tio whaftai lava. O Marietta Fatu. Lo whatu porokalame. Sunga ia Fitala Marina. Ia. Alo. Au kilani le mafuta mai. Whatalo whale walau mano so fua. Malo so fua tu fue. Aftai. Ia. O fele sau ilo walau. Le sau I nai. Oh, you nai, ia. Ia, o le leki o a le whalongolongo ai. Oh, ko lua ma ua whamolmoli. Ia wale lei la, whaftai tele lava, tolu. Mangui alo waso. Ia, lo whamo oe male aina. Wha soifua. Malo whtala merina, ia au kilani le mafuta maiti wesa ene, manui al tai au, whaftai lava, ia. Esi uso ia siata, ia sako, ia lo whaifo, lo whatu, real weekend, ia te oi nai Australia, o tua. To yo solo falensinia nau manuia mai nai Australia. Sau vau nila tofa, saulo manuia ngā luenga, apineru pili. Ia o telefoni nau le o whātolu walu lima lu o whātasi nu sola. Robert Mailata, ia malo, tau se fulu waa. Ia manuia le tai au. Whatalo whaltatu walau malo se fua. Talo whalava, ia au le tio lana whaapul mole. Whele sau ilau walau? Porrua. Porrua, ia tofi autou. Tolu. Ia wale lei whaftai tele lava. Ia, tai lava. Ia, whaasoi fua. Malo. Ia, lele. Malo. No whatu ia miwi, ia. No whatu lupatsila, male ainga, papea ia. Au waa maiava, ia, malo. Sunga ia. Tau iau kilani. Ia, talofa malo soi fua. Talofa lava. Talofa. Ia, tina fele sau lofa lau. Ia. Talofa, o le vili aku i au kilangi. Oi, o... Ia, se ki a kako pokalame, e refi whaangolongo ni au kilangi. E ki a kua mala au ngā ia o kou kaya uma. O le ala wala na te lua mau i whasalaunga. O i le YouTube. O le YouTube. O lewa na lua mau a mai tau tuati whaangolongo. Kaimi a yama, kaimi kaya uma ma ke usu ai i laule ki o. Oi. E se maa ngai o kako pokalame. Ia whaftai lava i o le sili. Ia lango kua ma whaanongolongo ku ia so uma langa. Ia whailoa tu ia inga mau o tātou tautua. Ia lelei. Manguia ni ia so whaftai lava. Ia whaasoi fua. Ia whaasoi fua. Tātou whaasilisilanga mua mai lea onga lea kape Bible College i Wellington. O lea to ia e lea onga i lea son fua lea so se fulu. O Februari a matalea onga le afoleono le fiafi e o le iwa le po mai le aso fua o i le aso lulu o vasta itasi no fuanga fai ais furutasi mo hoia crescent i Alston i Porirua monisi fa sili vala alu telefoni le a Uniberes o lua fitu lua o iwa tasi iwa sunga le prestene ya poasa Samuelu o lua fitu lima o tasi fa o ya malpule a onga ya tula tu vale i le olua tasi lima valu ono iwa. O, talo whare wala au malo soi fua.
O pa ala sunga tu foi. Malo. Oi, tio. Malo. Malo, ia, manguia to song fu. Wia to song fu. Malo lava. Ole lau sunga, ia ole le ki o a whalongolongo koe. O, to fia o tu. To pe to fia o pe. Ia, o ia, langa le fingela konga le mamlama le ki o Sāmoa. Ai sa, o por rua. Ia, io. Ia, le la, tai mesile o mawatu. Ia, ai lo fatele atu. Ia, manguia lo waso. Ia, mnia foi. Ia, whaasoi fua. Whaasoi fua. Ia, o le fo e tolu, ia, le fo i ma whafuta mailu matsila, o le tio fo i leo te vai atu elunga al Facebook, le comments mai ei mailana, saunuanga, tolu la tau, ia, o lo wahat. Le i le maua nei whamtalanga nei, ma lo soi fua talofa. Talofa lava. Alo, oi talofa tina. O leo talofa i le tio wha mole mole. O fele te wala au mai ai. I poli lua. Oi, o to fia autou. Na oa, Talo fai. E a fai na usili atu po fia tau sanga o lo soi fua. O valu full fitu. Oi, talo fai ia lele. Ea, o ngā ia porkalame ma pese o ia te whesoani a te oe. Io, sa fitai tele lava mo tala malima. Ma li si ufonga la umua. Ia ua lele, ia alo fatele atu lava mo oe, ia manuia le yaso. Alo fatele foi mo outou. Ia lele. Manuia le aso. Fa soi fua. Soi fua. Alo, avtai. Fa uoni si o tātou whaasila silang. E hiri whaasila silang o le maliu le i tātou ofisa. Ia o se taimi o le maliu o mai o i Palmerston North. Ia le leiri wa velongo atu nei ini u a inga i Palmerston North. Ia le whaafonga le se taimi o le tai o nei i o na tō laulawina lea. Ai whamalo le statu wala au tālo whalava. Kala whalava, malo le se fua moa. Malo, whiane sau lau wala au. Ok, wala o kunei nai. Nai. E, o le leiti o te whaongaina? Ia, o le kio, le ai ola le maa le kio. Katoa lua o lua? Ia ko lua maa ua, o au malolo makua. Malo. Se manungo ngolo leiti o le toi ola, ale ala ia ia nai tangata Sāmoa i whanongo leiti o ni. Iyo, kaya o lau le kio, o ke savali, pwela o savali le horue i ma pali. Ui, tai mana. Iyo, o ke fua la o lau savali i le kaime o la i le kio le kaya o. O ngoko o sa lo le kira o le kio sa fa i fa lo lo. Oi. A makakwa ia so uma. Oi sole. Ia, malo fa tai tele lava. Ia, fa kai ia malo nga lo lo ma lo foi le kua. Ia le ia lo tele atu fa so ia lo terapia fa se fua. Fa so fua. Malo, ia o le sita. Le stato fa si zilanga le. O le fono le maftanga fai fiau so fatasi Wellington e poli lua Manhattan Valley. Ia le la se i tali mo mole vala malo se fua talo fa. Ko man me tu fue malo na lue ne tai au. Malo fede sa ulo vala au. O apa hat fa man mole. O apa hat ia le. Ia o le tio na tfangaina. Ia o le sa kai au mai le misi fa lo no tu. Ile le tio a fa pe o e fa ngata va ia e mo fo ya ki le kasi o no te simatas. O ko to fi o to fa no longo. Ia mai ki mako va. Ia le. After ia o me siri le mawaturi o nai fi mai o to fa no longo le tio. Ia e wole le. After te le lava. Ia so fua. Alfasi silanga nei. Ma tau te whamanui atu tau sang whauri pa ia mani mamanu o le tātou tunu o lau mone Wellington manu tua oi. Ia whapele pa ia lau whenga lunga tofia le atua i whata whai taulanga i fia. I le awa tele mani whaalono wala utoi pa ia mani mamanu o le maftanga whai fiau so whatasi Wellington poli lua Manhattan Valley. O le hawha tanu wina le tātou whanotanga mō mōra ne tau sanga i le asolua asau. Se furutasi o Februari se fulu le tai au. Whai ele e kalesia e whakasa poli lua i waihimo waitangi rua. Ta tala lava noi so se whaafenga inga i fia mafuta mai ai ma le whaalo tele whaafutai se inia le whailo tusi Reverend Fauatea ane tewe asau. Ia, leisia tātou whaasirisi langa le nā. Ia, au le welis tātou wala ulunga leina, ma lau soi fua tālo wha. Tālo wha lava.
O talofa malo soifua. Malo soifua. O le vilia kuilo ha te ko alua ma o fa longo i le kio. Oi, ia le leila. Ki male tio e soma. Ia so uma lava ia. Ia le le. Alo fatele atu faftai lava. Ia, faftai lava ma lava no ka fa soifua. Soifua. Stato commenti le apole. Soifua melu tu fu ma ua ma si to lua o le tio lava e fa longo tu ai lava. Fielo la po fele ma futa ma ilongo tono Wellington. Talo fa malo soifua. Lange malo sungale. Wow. Malo lava ia faftai. Ya to lua ma ua e fa longo le tio ia so uma. Fele sa wilo wala au. O nei nai. O yo nai ia wale leila faftai tele lava alo fatele atu. Ya. Manguia lo waso tu foi. Fa soifua. Nele. Malo lava faftai le ua. To tele nei tanto wala au sau. O fa tolu wala lima lo fa tasi. Le uto i luas fuktonu minuto na tanu le iwa, ma le tua tau tatu whasalonga na ne le fiafi le tu lai lima. Por kalame o tala le ulungo le vai aso, ia o nei le afore iwa, o le asisinga mua le tau sanga nei, ia po le asisinga, ta pena ina le to ina mano lo pensione, research tone ete. Ta alofa mano so i fua. Mano so i fua lo suga le iau, fuai. Faftai, fele sa uri wala au. Ia vaku ia ua inua mata. O inui. O pidi aku. Pidi aku le suga le iau. O le tio lava e a so uma. Tongia. Ale o ka palunga. Pera me po i mea o tengo el loki que tiene gala a de ka fale a vai a ma po ia nge wenui. Ale tio. E to fi auto. Falongolongo. E ko ko ba ko ia so uma lava. Ia faftai tele lava, alo fatele atu. Ia mangia lo tuga le ia. Alo fatu, ia fa so fua. Alo lava. Ia, malo, vidi mai, o whātou le lima lo whātasi le vaiangana na mafua ina luatu a tātou sai le ringa le vai aso lea na te atu i o tu atu. Ia, ona le vai mamao le fiong le li pule ma le tātou tautua. Ne meane ua li liu o ma le to tele i le social media, Facebook, YouTube ma le app. Ia ona fisili lo le fisili na o toi au ngala le tio. O toi e inisi o whaafonga iai i whaongaina. Tā lofa, ia le lei. O whātou le lima lo whātasi. Ia, e manatu o le atas tatou pese vai foi ia nei tele atu tala e momia foi musika la tau talo fa malo se foi e foi manui tu foi malo foi la sunga o fele sa ulva au o ne lo hat ia to fia na fa non litio tu sei fa nei matu ia lo unso ia malesi foi o tama matua oi talo fa ia wale leila fa tai lava se nei lo hat fa no lo ana matua nga le ni la so internet fa no lo ngoi ngoi super ma me fa pena ia wale leila dai lava ia ma lo waso fa so fa lo no telefone na vatune ana ni tai o sulu ni si ofio anga Sāmoa ele ampasa le mano saina Mosef Sosani ile tawi meu Sosani le ngoto le va ani usila o tele no polese fa no le pale mio ni usila ma le fainga malo ni usila ina wo afio anga le ya saina Mosef Sosani ya ana na vatu nei fa menino antu ana telefo ya te wa ya fa pe o tante ni usila wo sa ya le fio anga le za mo ya saina e te tauno o no popole e te tau no fa pesol e o le va o matou ale la suru ia na itanga Sāmoa ia sei nef soson ala te whana ono tu tala mana te whaita utu i nei lungo le Radio New Zealand tu ata lia le e la mpasa o saina la sai li po le ala wala whaina soson ia Beijing po le mano saina inu uia na ngoto le va ale New Zealand i Sāmoa alo whatu pentito leifi mafuta mai sini ia o li vetamiti ia malo lava pineru pili te lo le wa ta wa tual nu mela o e sili mai ia le o fa tolu valu lima lua o fa tasi o fa tolu valu lima lua o fa tasi ta tu nu mela a vi fian so fino ino to ilus fu minuto na tane o le iva ta tual si fong le no moa
Malo whaftai le tino ul whafonga mai, ia, malo lava le tau atai nei whawhiwhianga sui whilo. Ilo whaatio se atu ulanga malau le mafuta mai, Salupo Amerika le mafuta mai ai, ngalul mana Angelina, Sangala, ia, lufte le mo oe, whaftai, penitito leifi, leafi, alo whaatu, whaftai lava. E ile tātou whaasirilanga le nei, ia, whafonga mai ia. O le whaasala launga mo le kapelensia, mitanga luenga katoliko Sāmoa Wellington, ia, whafonga mai lai, Asalunga lea e tāua tele mo oe. O lea le lepa ia wha tiu o a auloloa pa ia sautua whawha o Sāmoa. I le amata mai leone le ufitia i le matai saua o le tui manua. Si e pa ia le maota o le tamaitai o nā whanua o ala manu e le uia. Au le nei whaasiri silanga e whaasino tonu i le kape le nisia mo po o le matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. E toe whaamana atu a tātou porokalame le ua fuafuaina mo le masina le neo Februari lua fe lua lima. O le awhaia le tātou porokalame wha le anganga i le astona i nei le asova lua Februari i le manu le kālesia sangato pele nā tete se lau iwa wha Nainai Road i Nainai o le teimi amatai o le afol se fulu i le tae ao. Whaamule mole manatua mai le tau mawhtanga māma mo le tātou whaamalustino. Lua toi whaamana atu fo i le tātou misa Sāmoa i le asa nei le aso iwo Februari, se fululua i le awauli whai le Sacred Heart Cathedral i Wellington. O le tātou misa Sāmoa mua fo i le nei e amatalia aloa ia tātou ngā luenga o le tausanga lua afe lua lima. O le a whaapa ieina i fo i tofinga taitai o aulotu e maise o i tūtino uma o le tātou kapelensia. O le nei misa Sā o le aosia e lana ia fionga aki e pikopo Paul Martin o le tama o le pule anga. Whaamole mole manatua mai fo i le tau mawhitanga māma mo le tātou whaamalustino pe a maea le tau langa pa ia o le misa Sā. Tolu, whaamanatua tu fo i le taim le sanga touch tournament i le asus fulima. Ia o Februari i le luafi lua lima i le Heart Park i le Heart. Tātou te whilo i umai le afo le fitu le tai au manatua mai le tātou tonginga o le mitiafu lanu pae mali e solo lanu moana. O lea taimilisanga o se tasi leo vaenga o le tātou whainga paanga ma le Pacific Health Service i Heart Valley. E wala watua i le nganga whaano le tele le tātou kapelen siena i le tātou awai uma i le tātou porkalame e pei o na whailo atu. Tātou tātou sia i le lofa ma le anga le leo le atua mo le atu lau soifua ma le ola i le aso tau poina. Maunisi whaamitananga whaamole mole whaafso ta i le telefoni o le o lua fitu lima tolu wha valu o valu tolu. O lua fitu, lima tolu wha valu o valu tolu wha tai komiti wha foe. Na uta tala tu tātou leina, a mole mole walau mai tātou tala noa wha aso mai. Ia, ole, mta upune nā piona wha ilo atu, o e wha ina le tio e te wha fonga e ti ufonga la mua. Tō fia o tō o lo o wha fonga, ia o fia tōnu lava o Wellington manu ula tamai le te maua i tātou whasalong. E whengo fia. E maua i el tātou li teo nei, whiong le ripule me le tātou o whenga luenga. Se ata o lo o iei nei le. Whaonga ina o le le teo. Tasi o ono tesi ma le tasi whamau. Wala o mai le o wha tolu walu lima lua o wha tasi. Tolu walu lima lua o wha tasi le tātou leina e te wala o mai ai. Ma le wha alo lava. Ma alo. Ia, lelei, o la tātou pese, iei nei, e il tātou whaasiri silanga o le maliu lea e a mai al tātou whawhianga nei, ia o na whawhonga lo le iai, ma le whaano lava. O le pese le tama o le telefoni o le vainu o le pese na ngau le amo. Ia la wil tātou walau, wha malo luatu, malo zoi fua tālo wha. Alo fala sunga mano launga ai lava fele sa ulo vala au por rua ia lele to rua ma wo fa lo no ko le tio ita ya uma so mola ia wale le fa tai lava ia fa fa malo ia ia mi fo malo lava ia lele o fa tolu valima lo fa tasil tato leina na talatu Inei tano talonga i nei misi atu te aulo vai atu. O nei le la fai talonga le Bluesman Hurricanes i wainu mata. Talo fa malo se fua.
Mala sai fua la ko lua ma wa fa lo mai le kio. O fele te wala mai ai. Nai. Ola u fa longo atu e. Furinga mai. My first time to ring you. Oi. I was. E ma nei o ina te mamla ma fa Sāmoa. Yeah. E wala ki na Sāmoa. Oi, le leila. E fa longo ia so uma. Fa longo ia so uma. Ia polo kalame. Oi, ia wale lei. Fa tai lava. Ia fa tai foi. Se fua. Furinga mai. E to tele ni tato ainga to ke la ui e fa longo si fongo lo mua. Ia ma nei lava lo to vili mai fa lo mai. Ma lo se fua talo fa. Tarofa. Ia, Tarofa. Felis. Ola la kui. Strathmore. Oi, Strathmore. Tai Wellington ya. Ia, wale lei. Ia, o whanongolongo ko ia whamolmole. Ile tio. Te kio ia so umalama. Tofio. Ala mai kai au whanongolongo malo lava ngā lue. Tofio tau whanongolongo ai. Ngā maua maloma kua. Ia, wale lei, whaftai lava. Whafkai lava mole. Ngā luenga. Se kāni iwa iaso. Ia, whaftai. Ia. Tāso i fua. Ia, lelei. Mau ala menol tātou leina. Ia, malo so i fua. Tālo whalava. Tālo whalava. Ia, sau no mai. Whele te walau mai ai. Paraskeke. Oi, kala. Oi, o lala la wala te whangaina. Oro ke makamakare le YouTube or TV. A lesi we paula ra u. Letio. Or speaker e painga le ki ora se. Ai ele we pa. Le o peo le ala na fsilia tu letio. Peo ma Tony Wellington a tele lo pe au tu letio kala estete. Ya. Ale un tro e makamaka I aso umai si fonga la mu ale sa le YouTube TV. Ia wale leila. Faftai tele me sina maua mai na o YouTube. Ia. Ia lelei, alof te latu. Ia, se fu. Pe o le maua, e to tele tato whanongo YouTube, Facebook, ma le app. A le tio le au tu o toi fasili le tau nei. O whātoru wa lima o whātasi o le tio. Ma le umaua si fwoi no meo nei. Ai, o le taimi nei, ia le la tato atu lo le whaasili silanga o le maliu. Ia tato whaalo alo uma. Statu tina matua pe ona wha o mai le whaasali launga le tau nei. Ia ele lei ona usi mai lo le whaafonga. O le whaasirisilanga o le maliu. O le tina matua ia pele I upu vai sima pele se misi e tuale. Tina matua ia pele I upu vai sima pele se misi e tuale. I le ava tele ma le whaaloalo mātou te whaasila tuai. Le maliu file mu o si o mātou tina pele ina. O pele I upu vai sima pele se misi e tuale. I lona ainga I Palmerston North. I le lua se furutasi minute te aile fitu I le afiafi o le aso saa. Le aso lua o Februari lua afi lua sifuru male lima. O ona sauninga whale ainga po le family service o le awhaia lea I le aso saa nei. Le aso iwa o Februari I le afa o le lima I le afiafi. I le malu o le ekalesia sofitu I Palmerston North. O ona toe sauninga po le funeral service o le awhataluina I le aso ngafua e so ai le aso sefulu o Februari I le sefulu tasi I le tae ao I le malu lava o le ekalesia sofitu I Palmerston North. O le tuatusi o le Central SDA Church Lua Lima Fitu, Ferguson Street, Palmerston North Central, Palmerston North, Fa tasi o. O lo ta oto nei lo na tina maliu, I lona ainga I le tuatusi,
Luas Furutolu Albert Street i Palmerston North. Whaamole mole tā ofi le malo. Seinia le nei whaasile silanga e Fesolai Ruben e Tuale. A inga toaolami se misi male whanau whaavauvau. Mō nisi o whaamitelanga o Fesota inga o le telefoni e wala au. E tō wha Fesolai Ruben e Tuale o le ono tasi wha tolu o iwa wha ono fitu tolu tasi. O ono tasi wha tolu o iwa wha ono fitu tolu tasi. Ia po le laina o le fale o le o iwa lima tolu fitu tasi lua iwa tolu. O iwa lima tolu fitu tasi lua iwa tolu whaftai. Ia, i ele file muma le whamawhanwharanga le tua, i le a inga whanonoa ono le walaupa ia le tua, i le tina amatua. Manatu le uto tolu minute na talo le iwa, wha mai el tātou pese, ia pia la tātou pese le nei, i on whafonga le tātou telefou, wha manulu atu le atu no walau mai, umano tātou telefou, to e tatala atu tātou leina ma le whanolo lava whawhatai. Liliu le taimi Liliu le taimi se ya ufayatu usulo molana Se I evusi mapa mai itatele imalana E pese tatu I mai la uanganga Ua motu siya la tamafu Elena lo oe se ia umala umanaba Elena lo oe se ia umala umanaba Sa e taita I lo lima ia la ole tusipa ia Ina u matua na unili watu E ui lava ina ele fia fia Aisa ele tu ula foia Olo alofa uala ile ni manuia Yimi ule taimi se ya ufaya tu usulo olana Se I evusi mapa mai itatele imalana To see a lot of my futanga, Elena lo oe, se ia umala umanaba.
Toi whaatala whātui wōma pāanga le siufonga le lau mua I le wha o poponga fo I le nei, o tala fau mai Sāmoa si mai le whaafonga. Wa white na I whina ngalo whaalia o le sui o le komiti whaatonu, o le komiti le ploketi miliona tā la, le whionga muripola ana rosa ale mōlia o, ma le whionga le minista o tupe, lau timu ia fōwele se wā ai. E le vaenga tonu la tau te tāpena ina le tusipe o na whautua inai e le loia sili. E wha o atu e le komiti o le whonu whaavaya whaasale le anga numero lua. E tali mai ai e le whaonga ina o le lato se lau fitu se fuma le lima afe tā lao le bloketi mua mua. Le ua leva o na mai e Yesu e su enga le ofisa le loia sili. E tāpena ina se tu se tali mai ai le komiti o le whonu whaavaya. E le vaenga tupe o lo fisilingia. Na toi fisilingia le whionga muripola ana rosa ale mōni o le mata aupu. O le foi sa talia ia le tūlanga lea sa mai foi le advisor lawyer sili. Ia o le foi utu watu I le matanga luenga o tupe. Ina ia mawhai o na tāpena ia le tusi. Ia mawha o watu I le teitei whono malfon whaavaya whasale le anga lua. Ina ia tali mai I tua inga ia le wabatu. A mai ai o na au mai fo ia la tau fo I whamani nonga I le vai ngā tupele se lau ki tusu lima. Ia, a mai fo ila ia fola I lunga tātou komiti whaafoi. Peitai le tali mai le whionga lau timu I le mata opo. O le tāpina ina o le tusi le te tau o na tā lia. O le mata whai o e whito I tonu lava lea I le mata ngaruenga e ana le bloketi miliona tā la. O le awala lava lea sa whaatino I lava mua. O le tūlanga le sa iei, sa whautua ina fo elo ia le ofisa. Ia le mea sa whai mua. O le mea le sa whai mua I tusi e sa whao fo isi tu maloi. Sa whai whaatino ai le mtanga ruenga le patino I poloketi. Ia maa mea wela le sa tue whaamanino mai e le mtanga ruenga o tupe. E le whaururunga maloi. O lala o tue whaamanino I tai. O le mtanga ruenga I patino I poloketi. O la tōwi o su enga I whai mtanga ruenga o tupe. Su enga le au mai whai mtanga ruenga o tupe wana o la tōwi e le jurisdiction la tau te whai ai. I lalo tu la fono o le pūlenga o tupe le tunu o tu public funds. Tupe le malo. A o tūlanga la I e tau tusi. Mea la I pe whape I o le mtanga ruenga I patino I poloketi. I o la tūtonu o la laua. E la lo tal tununga o laufa. Wow. Walu tusi. Peitai wa whaamaunia mai e se sui o le whonu whaavae ale I tū malo. E wa mae au na whaia le tusi pele ai foi. Ai ele I o atu. Ai le ai se mea wola tu tauli maina. O le whaai unga na whaia le komiti whaatonu o le bloketi. O le a whaawau pele tu I nātu o isi vai ngā tupe o le bloketi. E na ia le poloka I ati na e tu malo o lo whaatino. Ai whaatino pesu e suenga. I ni wha le tonu o lo tūlai mai. O tali mai le komisena tanga luenga o leo leo. E ni tuwa inga I le wha le tonu o tau mawha o lo o whaonga ina. Mo le tau singo I lanto o lo tuli wha asananga. Pa te sei mai lato o lo tau fiatu e tali ai mata opolo wha ngā solo le whamasi nonga. Ka ye kang malala yam ka ko fa pui umai I oloa mangu ma vai aka. Ia e korua ia tamo stanga gaso. O ta o uli le fiaf. Ma e fai foi la vasinga ke le o tupeta to malo le fa luinga foi I le fa peo mo kausia I la ko ni o lo kurio la ko fasalang. O le si tu lang la o la e fa ngaina o manu pa lang il tanga bunga le papo. O lo fai ma whaonga mai e sui e ia ka mawhakanga hoi I lako. Ia o lo I kongo le
o le whapui o ki whapea kula hai longa le tūlanga nā lai, o ngolo le leil kau singo i la kou i kongo whapui ia kai ao uri a fiafia e maua ia tau mawhitanga. Pauselu i tau na whaailoa e le komisina o le whao popo leo le whainu meri lato e tau fiatu e tuli whaasa langa mai e le mawhai o na tau fie le whao popo o le se leni mo mia mo le tau singa. O lo ta oto le fōwhanga le whainga malo lo tu la i le foe o se teimio i luma i leo toi mamao e fia toi tu e se nai i amtanga luenga leo leo ma le pulenga o le fale pui pui. Wa mōli mawina e le sunga le whawhenga ingo le ka le sia ta noa le ia mai ni usila le saa o whaamtalanga whelelea i lunga o penga te whai langi ma whai loe nisi e leo manino le whaonga ino vesoa swani na awina mai mo alo ma whana walo tau sia le lotoa le to manga e pei o na whaatalusanga i naini vesoa swani na mamoli le whaaftai le sunga le whawhenga inga a nga i le to manga ma le pulenga e le maua atu la vaile asia singa o lo te malu ma o lo i ai lava mea na awina mai e au fie moenga whaamalu solo i afu tanga lunga ma le tele o pusa lava lava na whaaftai e Bristene i hasili New Linen Chang ia e ka le si o whaalapo tonga fsoswani mai le malo ma atunu e fafo e le to manga le tau singa leo whanau o lo whao popo pele whainu mera o ea a fia mai sa wanga le mafo fautino ono sa wanga matanga. Fifi lava te whaatala whātoro tātou o tino o le whaai ungon nei vai yaso e le isi whao poponga le neo tala fau mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Ua whaamao ni e le kāpenete le whaatonu fulau mo le tapu e no langa a matau whanau o le atu no. Lea le a whaamalo sia ati le whaataa ua le malo le whaafai le ino whanau e peo na tau la mua ele matanga luengo tina matamai tai. O le ola tupua e o whanau iti e tele vai ngata awa e ao na wha mua mua e au fia ile lato soi fua malolo ina o lo lato o langa o ina male fia i lato sio manga. O se ngā ruenga o sanga wha mautu wai ngā ruenga o lo wha ngā solo le timile nei ele malo mo le saunga le mua male malpui pui o whanau isa moa. O le a vele nei whaatonu whalau mata ia lai li mata ita inai ngā ruenga o mai wha atatau. E le whaafai no langa tupua e o whanau o le atunu. Ma o se wha mua tā ua mo Sāmoa e a mauti noa o lo ola manuia whanau ma sa o loto lo la tupua e. O wha maunia mai e le kāpeneta le tu i nato le leisene mo fiso ta inga tau teknolosi mo le au o nanga le SpaceX. E le mahe ai o ilo ilonga ma su enga sa whai ele ofiso le pule wha atonu. O le nei company o se company mai Amerika. Ma o le leisene u whamtu i nātu nei, o le āma whai e le Starlink Sāmoa, o le la o le SpaceX lea ua whaatu i nei le atu no. O no fwoi nātu au unanga tau interneti mo fso ta inga wha teknolosi, a to ai ma mea whai ngā ruenga mo Sāmoa. Ma o ia fwoi au unanga o le āma whai o na mawai ta ngata Sāmoa fso ta tau interneti, e le ngata mo a inga, ai wha pia fo i mapise nisi. O se tasi le neo wha mua le malo i lana fuafuanga mo le ati na o le atu no, e pe o de pasi ai e le kāpeneta le nei vai yaso lana whontanga. Ma o so ta inga tele vavetau interneti ma le si tio o nanga tau teknolosi, e fesoa swan tele ile una ia leo i tūtau ia o onga, tong fitinga ma o nanga wha le soi fu malo loina, ngā luenga le malo ma pisi nisi, ma le fausi o to mai fau wha saia nisi mo le atu no, ma ua sao le ati na ino i tūtau teknolosi i atu no umo le lorolangi ma e au foi o le tau fituri whaantasi ma le au o nanga i Sāmoa. Mo Sāmoa la walunga foi le whaatinonga le maua o nanga whaapene le atu no e mawhai o na whaalangulango e o tātou sota inga hati na o pisi nisi ma la manuia mai ngā whatia le tau e whaongai na ai. O mai a foi o na whaatino le ofiso le pule whaatonu feutanga inga ma le nei company e ala le whaonga ino le tāla Sāmoa whaatau wai masini, ma tutongi ei pili a tangata Sāmoa nei, e ui o lo e iai fo i le hawa noa, e whaonga ai a wala, e tutongi ei whaatunga i whawhatua le atanu. E manatu le malo, o se la asanga tā ua le nei mo le wha le leo o nanga tau whaso ta inga i Sāmoa,
Ma ua wha popo ni au onanga I isi au onanga wha teknolosi, ma tūlanga tau interneti o lo I Sāmoa, e pe o onanga titu sao ma Vodafone, ma isi au onanga tau computers. O toi wha manino le fionga le taitai o le atunu, le fionga fia mena mi mata awha, e ala I se pepo wha mtalanga, e toi wha manatu e le saunoanga le fionga le whong talai o le paale mene, e le aso rosa fulmalitaso Januari al tau sangare nei, e le mata opul whatua tui no ia e le taita ingo le atunu, e whapea o lana lau wha minista na fōra sire mō tei leta e au, e whate tau lava I lea mata opu, mai tali tonu le taita o le atunu, na whafafonga o mai ei le atunu, e le whata waino le whasino manga o le whaavai o le malo tutu atasi o Sāmoa, ma le ala o mea e whaatino aise mata opu, ma o le fono o whaitula fono fo I Sāmoa, e fito I tonu I le whaatino ina. Mai le whilo inga le autu stala ma le fionga te itai o le atunu o le vai aso nei, na sauno ai fia me, e le o iai se tūlanga o tau fia pe poloka I fuafuanga masani whanga solo le maloia na ngā ruenga whai. E ui o lo o wawā pele whanga wā I le vai ngā upu whai le whātua tue le tua Sāmoa o watasi, ma o I lato foi lea e toa se furma le limo lo taita ia le malo, o sui restala lava, a le vai ngā upu whai le fast. E le fontanga le kāpeneta le vai aso nei, e le masina o tōna I atu Januari sa I loilo ai le kāpeneta, le tu SSI no le matanga luenga o tiute ma tupe maua, e a vea mani matanga luenga se lua, e le sila le kāpeneta, e whata ua a tātou tau mawhainga o mamo le sanga una ia, o le pui a malu o tātou tua oi whaavao malo, e meise o loa e whaud whale mai le atu no. E leo toi whaingo fia so nei peo na tā ua le pepo whaamtalanga, e meise lava le whaatupula ia o sori ngā tula whono whaavao malo, i le whaud whale mai o whala au whaasai nei tua oi, ma o loa e le whaatangai nei le atu no. Mai tā ua te lele si tio o langa tiute e wafu mamalaiwa lele whaavao malo. E tau foi o na tau lai i le silasila ato toa ale mitanga luengo tupe maua, e le si tia leo la lato foi au o nanga e whaale leia, le matai tuino tūlanga tau lai sene ma isi vaenga tā ua o loo ai ai e tūla fono la fonga. O lo iei le fuafanga a mata whaatino nei swinga le tau sanga whaale tupe o lumanai, le lua hawhelus from le lima, lua hawhelus from le ono, pe au suia le fontanga le masino me. E iei vaenga e mo mia lo e whaatino e pei o vaenga whaale tūla fono, o tangata whainga luenga ma vaenga tupe mo mia, mai o lo ngā ruru i elm tanga luenga e fito I tonu i ele vaenga e pei o le official komisio ngā luenga le malo, tanga luenga o tupe, official lo I sili, whaapea tanga luenga ia o le atu SSA na nei. O se tasi o sui ngā lea ua whaamaunia nei le kāpeneta I lana whontanga, o le toi tu SSA na leo le au o nanga wha leo, ma le au o nanga whatpui ma le toi fuata ina. O lo si le fia le atu nuu sa tu SSA na mua le au o nanga I tausanga o mawai, o na toi tu whaata sia fo I le whainga malo taruai. Peita I le toi luluina tuto o le amta au po I le pane mai o le whainga malo fau. E la walunga la wale whata ua le au o nanga tau leo, ma au o nanga mo le toi fuata ina, o I la anto o lo tuli o la anto whaasalanga le to ese. Ma o nei au o nanga ese wha mua, ma o la sini tuli loa. O lo si le fia le tau o ngā ruenga wha leo le wha maalo sielo le tula fono, a to ai ma le wha atinoa au lape o sori ngā tula fono, pe a mai whai ungo wha masinonga I mata opo e tāngo fia. E se mai le au o nanga alfal pui, e le tā ua le tapu e ina ma le toe fuata ina, o se soifua ngapo o se la sanga fau, mo I lanto o lo tuli o lanto whaasalanga, e na ia tu ina tu iei le teime le au o nanga, I lea fo I tiute, tā ua mo le atu no. Leo te lengol suia inga o whina ngalo le kāpeneta neiva yaso, e iei tūlanga wha tūla fono e au na whamautu mo mua, lea sa ngā lulua iei I tū tino le malo e fito I tonu iei. Ma o se te mimulu mai o latu I nātu e laulau a fono le pāle mene, I le tūlanga lo na whaatala no ina, ma e whape nā fo I tūlanga tau tangata whai ngā luenga, ma vai ngā tupe mo mia. O le whai unga leo telefou, whamanuia le tua le anga I atu le whai unga le vai aso,
whaasoifoia. Talafalava o talafou mai le siufofongo le laumua i Wellington mo le nei tae ao, a sofito o Februari lua felua 5. E whaitau wafe tangata na potopoto ma whaatasitasi e alo wa apo o waka, mo le whaamanatungo le waitangi i le asoana nafi. E toa tele na malanga i le nofuanga lava le tasi, le ana o mai whaatasi ai Maori ma tangata papalangi, i le se lauwalu 5 tausanga ua tuanai e sainia le whiangainga o le waitangi. Na ta ua le taitaifono o le te waka o te tai tokerau, Robert Gable, e na te talitonu o le whaamamalunga o le waitangi le tausanga nei, ua tūlanga ese le te leo waa e luas fulufa waka mai tutusa ma le matati a sa ausia i le awheiva se lau iwa se fulu. E tele au waa na malanga mai i tuli manu umo le motu, e au fiai tauranga, tai nui, ma te arawa, na au mai ele iwi a nati fatua, le latou waa o le te kao wau, mo le taimi mua mua, le ana fausia i le tausanga taluai, ma sa alo i Barcelona i se vaenga o whaafiafianga mo le ipua Amerika. Ua whaalia i lungo le interneti whaanoanoanga a tangata fiafia le musika, ina ua tau fia i la tau i whaitotoa mo le Laneway Festival i Aukilani, ona o se whaale tono le au nanga a le Ticketek, e toa tele tangata ele i mawhai ona tatala le app po o le porkalame o le Ticketek, e au mai ai pe paulu whale mo le whaamoe moe le asai lunga o lato telefoni. O isi tangata na whaatoa mawhai ona urufale i le festival, ai ua afa pe ua lataina uma whaafiafianga. O lo ofesilingia pe mawhai ona toi maua maitu pea i lato na tuwai ona o i totonu, pe le i mawhai foi ona urufale le whaamoe moe. Sa whaato ese le Ticketek i e na afia, ma o lo whaia suenga i le mafua anga o lea whaafita auli. O le tele o onga, o lo ofo i nātua so malolo e whā i tamaiti a onga mawhai a onga. Malolo mai le asona na fi mo le waitangi, toi malolo i le aso e whaaua wai malolonga a ngā i le whai ungo le vai aso. E wina o whaamalosia le minista lango a onga David Sāmoa, le tāua le o tamaiti a onga i aso e 5 o le vai aso. Whaapea le tau mawhai e whaasao na toi whaiani aso fono mo whai a onga, po o Teachers Only Day i to tonu o kuata whaale o onga. E tali tonu nisi o pule a onga, a whaaua wona tatala a onga i le aso, o le apa ule numero tamaiti e o atu i a onga, o nei to atele a inga o lo malanga mamao e tā whawhao, manonofu ai i le whai unga o le vai aso. O nisi o a onga o lo o tāpunia ma le aini a onga i le aso e au fia i le a onga mawalunga a Western Springs i Aukilani, North Coast College, Browns Bay, a onga mawalunga tamaita ai Napier, ma le kolisi a Hurunui, la taikalai estete. O lo wala au le whala putuputongo fo mai po nurses, ina ia sitia le numero fo mai Maori New Zealand. Mai te tau ile soifua malolo ina o natalia le tikanga Maori i ana au nanga. Ewi ile 45% o tangata i New Zealand Maori peitai. Whaali ele kai whakaere a le whala putuputongo fo mai Keri Nuku, e na o le 5% fo mai po nurses Maori. O lo manino le mawalunga o le mo o mia tangata Maori, o le tausinga le leo o lato soifua malolo ina, mai whaingata au nanga Maori, pe ato ai titia lato fo mai. O le ali potina tuina mai e nuku i le asona nafi, ma sa wha amao ni e sui o iwi. O lo wala au fai nuku i le talia ina o le tikanga Maori, i au nanga ese a le soifua malolo ina, i le li potina wha alia ai, na fisilingia nisi o fo mai Maori. Po ani o lato langona i le si o manga le soifua malolo ina o lo ngā lulu e ai, ma po o talia le leile anga nuu a Maori, o le to atele o fo mai na taliane, e tu lava o lato tangata nuu manga nuu Maori i le whaitotoa ai le iulu whale ngā luenga. O le lato korowai le pui mai longa ai o lato o Maori, e tu lava i le whaitotoa ai mai sei au nanga e to atele i papalangi. Na whaai lofo i le lipoti, o le to atele o fo mai Maori, e le o sao le wha leonga o lato ingoa, ma o se lu i tau tele lea mo le to atele. Ua le manuia le tau mawhai atua nisi o tamaita i se to alua, e lu i mawhina wina o la ia tatau o tangata whaingaluenga, pe o na ilo ina i le ERA la lamata upu. Sa wha malolo aia o whaingaluenga i le ofiso suru whainga mo tina matamaita ai pupua ngā tia,
le whare manaki I porirua. Na whaamalolo Jan Love ma Judith Crestani ia o ke topo le luafe lua wha ona o le lele o le waainga o tupe. Na tau whaifa o ngā uma e ia tamai tai tupe o le ofiso surfa inga mo mea e le fiso tai malinga luenga ma sa la tarosanga fo ini fiso soani tau tupe ini whainga wha la tua. E toa tasile tangata na loka leo Malaysia li ina manua tinga ina. Hona o se FEB inga na tula I mai fafo le supermarket ya le Woolworths I Lower Hutt I le po la solulu. O le whalavelave na tula I mai le pakanga ta avale le supermarketi. Peo na lipotie le Radio New Zealand. O lo ofia mawe leo I la tau sa o atu le ta avale o le tua inga o le Toyota Corolla. O lo ofia mawa mai se video na va aia opu ina ya la tau telefoni. O lo ofia mawa fo ini whamatalanga mai I tangata sa va aia. O tau whaafile muina le FEB inga I le po la solulu. O le aso e tula ia ile li ilua tolu tau sanga ilu mo le whaamasinonga whaitu maa loa Lower Hutt. A wale wala awina o lea mata upu. Malo o talo sanga ina leo ai ai se isi e ai ni whaamatalanga ile mea na tupu. Whaamole mole whaafiso tai leo ile tasi o 5. Numero le mata upu lua 5 o lua o 5 o tasi vatolu. Ua taofia leo ni tangata se toa 5 I se whaalavelave I makara lata I Wellingtone. Na wala awina leo I le itula e lua I le wauliana nafi. Ina ua lipotia se tangata na whaamata au I se la au maalosi. O loo whaau au suesuenga leo I lea whaalavelave. Talama I Pasifika. Ua sa ili fesosoani nuu I Sāmoa ia na afia ina ua ngoto le waa ale manawanuia New Zealand I Sāmoa. Sa ili fesosoani mai I Saina, pe ona iai se wheloa inga male ofiso Saina ia pia I le vai aso nei, le ana lipotia le leitio New Zealand. Sa whaia se wheloa inga Saina manisi mai leitu malo sa fata. E whaatala noa pe whaapewhea ona fesosoani Beijing ia I la tou. Ele I whaatanga ina lava ona whangota ina ngatai whaleo sa fata, talo na ngoto ai le manawanui ia o ke topo le tausanga taluai, I ngā tai o ta fitoala, na whaalia le so upu mai leitu malo sa fata tu ia pu aleota. Sa whaafeso o taila wai tangata o le nuu le ofiso Saina mo se feso soani. Sa lato tala noa I mana onga o tangata maa inga mo leo langa wa so uma e au fia ai mani feso soani tau tupe. Whaalia e tu ia, sa lato sa ili feso soani le malo Sāmoa peitai. Sa taliani le matanga luenga o ngā luenga Sāmoa, le au lo fea ngai ma leilo ilo ino le mata upu le manawanui o le tali o le lato mata upu e au mai sa au lava ili ofiso le palemia. I taalonga, ua ia le fuafuanga e tu ua ia le whaia o ngā ulua le Wallabies, Joe Schmidt, le tofinga o le whaia onga, pe a mai ale sa ilinga sia mupini mo le ipo le tawhawha e au fia I New Zealand, Australia, Afrika ma Argentina I le tausanga nei. O lana ta alonga muli mo le awa le Wallabies e whaia I le asofa o ke topa. Na sainia Schmidt lana kone karate mo le awa le Wallabies, Ia Januari o le tausanga taluai, na whaamoe e whaamae a pe a umale ta amilosanga a Ayalani ma Peretania I le tausanga nei peitai, ina ua mautu ma whaatuatua inai Australia Schmidt, na toi talosanga le lakapi Australia I le ali New Zealand, e nofo se ia whaamae a lana tautua pe a umale ipo le lalolangi I le luafe luafitu. Tala fauia mai le sifofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Yeah.
Formal tautua si fonga na mua ina tai au na nei o le aso furaile ina uluas furvana minute ute ni le iva tau le lima ne fia na ni tatu fasala longa ya mole atunu fo yo lo ofia tala no mai tu sai mo fa sili litio e ili tatu le ina nai tua e mfene tala no ai ai o le o fa tolu valu lima lua iva fa o fa tolu valu lima lua iva fa e le tali atu seis e na le tala no ai le masini ia pe tu ia sau no ia fa pe o fa lo le tio to fia matou fe le no le fa lo tu ai o le tau o ni fa mtalanga pe fia tanga tau fa ngai le tio mo ni se fo nga le tatu tau tu mo le nga i lumana o le mai tau tu tele an fa ngai to tele Facebook YouTube mo le app ia le tio le fia wa mata se e fa sa lo nga lang i fo swinga le tatu ia o le mafu anga na le fa afsiding ia le tu Olha, fai o tau ia na wala au mai nei tai au e se furu ma le iwa. Ia o comment se po tala ia po sau nanga lungo Facebook tu se e lima. Ia tasi lea to ole na text mai fai no mai o lo fa ngai na pe tato li tio ia fa tai le o mau atu. Ia e fa o pe wala au ane le tato numera nai tua fa mo o fa tolu walu lima lua iwa fa. Pe a fai o e fa longo fa ngai na le tio. E te mau ele tau tua si fonga le mo ele a faina tato I fa foto Wellington e wai ele au tu el mano so le tio I atu no mau na sto no ai Wellington mo na no la te mai matua oi ia o le fa ta tau ai ele fa sili na ole a fa le iva ia il tato tau tua le na tu te ua fa tinga fo fonga I lo fa long so mai ai ia ala na tātua no le tā ua le nei tautua mo tātou. Ia le la toi whalongongo mai le tā au le nei. Maftai. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea I se mata upu na e whaafonga iai I le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia I le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai lo ia lau whaasea I le openga te whailangi bsa.govt.nz whaafitai. Malo tāua te le tātou whaasetilanga na o le unanga si whonga lau mua e lima te ina lava I tūla whono whaasala launga ni usila. Lo whātu Kevin Swalka, ia manuia ngā lunga whiau o whenga iai, sunga ia
Vetina fonati milovale e whawhatai leo mau atu lau whai o tō e whawhonga mai whawhatai tele lava. Ia, mahalo. Alo whatu fwoi porkalame ia vi italiano pula ale mafuta mai sini tō tolu o tō le mafuta mai. Ia alo whatu. O le porkalame o tala laununga le vaiaso le usauni mai. E ona so ele ma le tātou porkalame o le hasisinga. E le ngalo oe o lo ofia ngai malu itau o soifuanga nei ala mai ultino. E ma whawhatia tā mai malu itau o soifuanga. Alo whatu lo na lote. Mafutai. O bebesi ale fitoli maa.
tino mai lo taufi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Jehova inotava tofa ina soifua Sili le sasala I tu e fa o Sāmoana E fa ato sina o anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Jehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Tu Jehova ilotava Tofa ina soifua Fatalo fatul nei tai fo malo lava soifua ya to malava lom fen fa fonga mai le to ma sanel si fonga la mua ya me se fo il time nei pe ona fatul ngai nai po kala me tato le tio o le polo kalame o tala la walunga o le vaiaso e au ili ai ni tala fo sa mawhai o nau tau whafonga ili nei vaiaso e le ngā teile o le au tau whafonga i foi ini sio vae ngā ngā luenga le sio fonga lau mua o no le talanoa tuai me le fionga le li pule af masanga te alu mua resi pe ona masani e tato po kalame nei malo ar soi folo fionga af masanga te alu falava malo te alo fo savelina fa te alo fo ile pe maulungo le tato fa fonga masani lungo si fonga lau mua o to fo mo mai tato fa sa lau mai lungo o ata i lungo le social media ya malo la verso fo malangi malo lava ya fa nga sol pe tato ngaluenga masani msanga mane ya le tau nei pa yaso ya mane fo le aso malo lo na fi mo la to fa malo lo ya tato fa ngaluenga le ngaluenga na fi i fa malo lava le fa malo lo si mai fa tano fo ni ma fa so tu ya ni si o tato pol kalame mo le fa fonga ai mane sa on na fi mane fo il malo lo ngai i si ai malo lo si lai fa ya nei singa luenga tal fi ngai fo i catch up na saule i msale pe si le ama tai vai ngai fi sa no fa sa tatalo mo tato review le na fa ile vai so muli le ma si no te atuni o vaenga i e whai pe ana tau mwhai e wha ilo atu. E tā ua tele mo le tato ripoti e awe le New Zealand on air. Ia e mese fo i a vaenga o le malo le wha tupea ngā ruenga. Wai whisiri mai e tō whia tangata na whanongorongo, e tō whia tangata na aonga i e po kalamene e watu. E rei loe mātou vanga nau, mātou whisiri au ti au tō le whanongorongo mai. Ian top so swani mai le tau mai po ani swinga po le au ngā po kala me mo to. Na mawhaile au na tusi la lo wale whai au na tusi se tala se. E tau e a mera e awhi tangata ai le ato se awhi tangata na tali mo le mato review na whai. O le tau na o le ngā luenga le tato ngā lue whaatasi ai. E whai ngō fie fo ina tusi le li poti ma awe tau e le fufuanga. E le tausanga mawai sau tala noa to le tūlanga le wawa ai i le tio o lo whaonga i tātou whanongorongo ai. Ia ma le tō tele o tangata ia ua o lunga le social media. O le taimi nei, e tōs furu lua awhi le a whai o tangata ia muli le si ufongo lau mo followers i lunga le social media.
O le ala na tau su e wa sa ele fono na fai mistasi o le ofisa o le New Zealand e tau sanga le o tia. No ta ua le o le tūlanga o ele social media af sini mai tia. Ai longa lai tō mo mia o ele le ala le o le frequency o le tasi o ono te simal tasi. Pe mo mia mena o mia si fonga la mo no fai le ia. Ia se sa ini mo pe to fia tanga to ki pe le tio pe tanga te. Ina ia mo an le se fa mo mo. Ole tawa le ta pule ta no atoi e ele swing o fa tu penga ngal wenga si fonga la mo. Pe ale to fa ngata to le tasi ono te simal tasi. Ole temine e ono su lima afe fa popo le GST o lo o alu le afo i le Wellington Access Radio. Mo le tato fa nganga le tasi o ono te simal tasi. Mo le tol su fai tu lalva yaso. Ai ale to fa ngata to le ala leolea. Ia ona te levo i leo le mo se fe mal tupe na le to vei o. Ai fa ngata to faita to ngal wenga i. Lona lua. E ele si tupe fa popo wae tu so ta tola le o tu ma o tia u fa yata to ngal wenga le to fa langolango sisi. I le tu lango le ala leo. Peitai, o lo tau ma fai fo yata to wa leva talu mai le tau sanga lua fesfulu ono. E va ai pe mfai ona mawa sta to lava la leo. Ina ia mawa e ta to fa munianga fa tu penga on le tio yela to lava frequency po le ala leo. A o ngalue tato le tio ma tu langa lea. O leva va ai mau foi po le tu langa o no o ye il fa sala longa. Pe mo mia se ala leo pele ai. Io le la sa tala no tu le ropo le si se fulu. Sulima tau sanga o le to mana o mia se ala leo. Ma le telefo ya o le tio mai si va ngo e se ma le frequency. A wale sa tele fa ngale AM frequency ya o le o le FM. Ya le lopo le ale si to nga teknologi to yo i tato. Ale o tele no fa ngale internet. O le mena e fo e nga tele fa mo le auto fa ngale le tio. E si li tau vili mai ma tu se tau message lo ma le tolu valu lima lua i fa. Pe vala au mai fo i o le na to si le ni tu full tai au. I le tolu valu lima lua o fa tasi. E manea le mawar fa monga e le vela u li poti le tato ofisa i le New Zealand e le masino mati. Fai o le onga tono masino fo. Ma tau i ele fo linga o lo i tato tangata fa longo i le tasi ono. Se i fuafua wa a fa pe se swing o le fa tupenga o tato. I e le fa pe tu se lo fai nei. O na fuafua le mo le si lo tau sanga tulanga fa pena. O le tulanga tonu ana i ta wai le mato i loa. Pe to fia tato o fa longo i longo le tio. Ia fa mo le vini mai ma tau mai i te uski e tulo le tio sistemi o le to ia nei lo lola e o le to e stato ala leo. E pe o le tau whainga na mo se felon suli mafe ta la le alu o ia fa popo i lunga mo le GST. Ia mai e listu ai ngā tupena e mo e tato pe a tato to tasi leo le to fa lango se si le ala leo. Ia o na mo leo to ai ngā tupena pe o le tau na le vai. Ia o le si vaenga lena sa ini mai foi fina ngalo. Po le ale au ngā polkalame mo uto. Ia mai foi stofa tuanga ini polkalame e fai pe fa popo. Ina ia fa lelei fa maria lelei a tidi ai le fa fonga angal tato atinu. Ia mane ia lava le fa longo i le tūlanga na ia to te lea o tōna tali mai ai longo le tio taimina na vatoi fisidi. Ia o isi au mai le messenger, ia le si vaenga na whaif so ta inga ne vai taimi. Mo o tō leo whaonga le vaenga lea. Ia o isi e na tō mai longa le email. Ia po o a fo i vala au mai le tolu o tolu valu lima lua i wha. Ia ma tō mai ai le whiau. Whaingo whiana e vidi mai whapea. Mana ia polkala me uma. Ale na pea. A pea tō ilo ilo polkala me lea. Ia pea whapopol polkala me lea. I na mato i loa le to o te leo tangata le whai tangata i whanongolongo. O nei vaenga la ia pe o na mafuri ai, mōmua, e numera tasi lava le atol tai au lau whanongolongo atu, o le mātou whanongolongo atu. E to te lea o toi fia le atol tai au isi na fisiri mai toi whapopo le na matanoa le whaim tō fōi vai aso tō nai. Ia mai vaenga na lewa vai i tātou.
A tonu pe ona tala noa. I te ewe suil po kalame si ufongo la mua na le tasi lava. Ata o le aso. Ia e a fifia tu tonu isi po kalame ina ia whaasoa atua ia. Ia fo i vaenga isi esi. Ia pe o tūlanga na e whaatūlanga. Isi po kalame leo le ato whaili ai. Ia o lea pe ona na tala noa tu vai aso lea na amata le aso vai aso nei. Nei vai aso leo mawai sa pe amatel po kalame. Ia leo whaaso solo o e fo i o pole mangafa tala milo. Ia stasi fo i o te maitai o loo awa noa. Tere fo i lona sira fie tūlanga tau whaasala lau. Ia lea ua i tonu lau mo le teimine. Ia lea lau ua soani tato po kalame lea. Wofo mai isa ua whaile po kalame lea. Ia mana ia fo i sui e fo i ma siu fonga tō whaalongo mai tato po kalame. Po kalame leo leo, po tu la fono le to tele ani si fo mana e to e fo le whaalongo le po kalame lea. Ai sa o le si le po kalame o ngai fa mana tu ia tato ia me taunta to si le fie pe tato fio i lungo o wala. Ia mana isi atu la fono fo i malamlama i malti ngai ne o tato e sala ai tongi tupi. O le mosi le fie le malu le atunu o le sunga ia sua fa maulalo pe telo sangatu. Ia na fa malolo ma le ngaluenga le tausanga vai ia o le tausanga e lona iso i fu e mwhai e ona li taia. Ia nala e whaise koma sua ia sa mataltan noa. E fie sa we house le pol kalame a interview o ia leo e mai. E pe ia lona ia fina ngalo. E leo ngali sa u whaile pol kalame wa ia leo i wadeto ia i tonu mtanga luenga. Am fai ona so ane interview tangata ia ai mai la to ngalurue. Ia ona fai a fa o to le pol kalame. O su o list tangata over fast fulu mon tu pto sanga fast food to sanga o ngalue to num tanga luenga leo. Mau te loa a sau fai aso e fai a iere po kalame o lavalon si la fi me mai tu la fono me na so ane tato. Ia pelo nei te tununga o le lei o whaafonga le tunu. Pea sautanga te o lo whainga ruenga le te mine i lungo lo ofisio leo leo. Ia na tō lua atu le mai e whaile po kalame. Lea lai tau whaatu langa le vaenga na. Ia mane e fo i sau sisi ai mane ia le lei o le Sāmoa e whainga o fie fo ia tato po kalame. Ina nga i luma. Ia o lo ma teltanoa me soa ma whaatu langa pe o lese awala e whaatino le vaenga lea. Ia te loa e a fo i mwhai ona amata se polo kalame. Ai le o le whai unga le masina fo. O le polo kalame loia, tu la fono pe o ne ai leo tu la langa sa wha ina e. Ia fo i e kien o i tunu fono kien aktu i leo ua le ia tau le sa, le swafa leo o wha o ngā tele le teimine le mātou fo ia whai ngā luenga. Ia o kien po li ia tau le sa ia o le loia fa pe fo so na faltua ia faila o api sinisi ia tele fo i na pisi o le to tele semi ava no e fail po kalame awa ngal to e fango ma po kalame le a tonu mo loia o fa fonga me temi ne fai ona fai se po kalame i ngan Sāmoa mania o le la vai le ava no le te tano mai ai fa tulanga se po kalame. Ai mise lava pe si la fia o vaenga i te tala noa e au ngā mō tātou tangata. Na watu le lava noa le te su mai whaile po kalame e le tongi o le tio e whaifua e a fo ina ia maua e fo lau whasala lau mai i lau pisinisi. Ai mane e whatala tano i mta upu te iloa tala whea ngai o mta upu e so swani i tau tangata i tūlanga o la tōso i fuanga po whaingo whataungo whale o hani si meo insure whaingo mo kesi po loans, ia po o ni whaingo fo i o tangi me whapena. Ia, o vaenga nai mo mieni lo ia e talta noa tū tato litio. Miene o whaasisila to i lo ia o lo whaiala to practice i wali toni. Talawhea ngai ia i ni se polkala me lunga ia fisota i mai tolva lima lo i wha. Ia pe tal noa mai fo i lunga le e-maili info@samoacapitalradio.co.nz ia on tato tanola ia. O le polkalame whaasai nisi lesi polkalame le to tele o to mana o te mine pe a me lus fulono polkalame na pue. Tau sanga mwai. Ma o nisi o polkalame ia ele teite o le wingo le tala lea o tala nana whai ai e o loo
talafenga ia le taimi nei. Lo na winga la ato e tā atu inisi o taimi. E le o a whaina wai le ise mea o whapea o tuai tele. Ai mwhaia o na whao ngāle wha mōmaunga na mō nisi na misi la tau Paul Kalame. E a misi le taimi nei o leo wha popo malito o tele whaita wafe I lungo le tatu social media. E le I wha whonga mō moi Paul Kalame ia. E o ngā mō la tau. A leo wa wale tatu ofisa e whai mō meo podcast I Paul Kalame whapea. O na tuu le lunga I si vaenga o le Spotify Paul tua inga fo ia teknolosi na ina ia mwhai o no ia mwhanongolongo ai. Ai whai loa tu stemi mō le la ngā lue le ofisa e whatūlanga. Ia ma se tau mwhai e tō so ma le tatu whai Paul Kalame ma se le sunga ia alo. E tō e taltanoa tu I vaenga le pa whapea o talawhenga I mō ia. Ai a whapea fo I nisi o tato sainisi, po saintisi, e malamalama ma le lei fo I tō I ngā o meo vai la au ese o tato tau mafa. Ai fif so soani le Paul Kalame le ia wha mo le fiso tai mai. Ma ne ia fo I tō e wha o tō le Paul Kalame. Ia whea pe fo I ese si o tō ai ngā mese o ele wha fonga ma le Paul Kalame le tai au nei. E tonu le anga waa lea. Ia tal noa I aima tawa na o so tai mai ia na mato tala noa la I e fiso soani le tato Paul Kalame lea. O isi vaenga na mo watu, ia o vaenga ia mo meo pache le whatulanganga o le paketi mo ainga wale e soi fuanga o tato ye nei, o mo whaingo mo kesi po ai tā lafu, o le whatau mo fale, ia o vaenga na, o le tau mo whai I la tō a misi whale tupe. E o mai e whale Paul Kalame, a misi tupe whatupe le Paul Kalame le tato le tio. Awa o la tō le la manui e Paul Kalame ia a le so o tupe whai le tato ngā luenga. Ai pe o Paul Kalame whape nei, I whai fo o le nau e taua nau mai tangata. Ai so e mātou tupe e ave e tau I le tangata le sau whai le Paul Kalame. Ia o le tūlanga na e le whaingo fie e te au le taua nau le tangata e sau whai le Paul Kalame, ai le si tupe ave iei. Ai pe o le vaenga na I tau wawai. O le pesi-pesenga mo tangata mātutua. Ia, o le tau wawai e mwhai o na roster, pe whatūlanga si Paul Kalame I tangata fo I fie musika. E ma whai o na mai soani mai Paul Kalame tātou. Pe whai ese si Paul Kalame, ia pe whaui fo I tutono nisi o Paul Kalame o whai tono o tātou le tio o teimi nei. E ma whai o na pue o na tāila ia, pe pue wha video, wha oso le ilunga, pe pue ana le audio. Ia ai le niata, ia na wha penale le wha o ngā hele Paul Kalame. Ai mo le whaafoanga al tātou atunu o tuele o musika le watu tātou o pesi tuai. Ia pe o pesi ana le maasani mwhiwhi e tangata o le whaonga al tātou le tio. Whapena mo le whaasalaunga lai whai e tāse se Sāmoa. Tele o pesi tuai la iei. Ia mana ia vo e ni le ia upo whaonga ai ia ma whaatinga tuai. E whiwhi e le tātou o whaafonga. O le Paul Kalame le ina ila watina. Ia o tau sanga te anau fo mai savalina e whaoa ui al Paul Kalame. Ano whaatati. E mna whai muse Paul Kalame muli a malwhaltua ia whirini. Ete. Ia se I whaamawai alo ia e fo I mali tato le tio. Ia wa o matua fo so I fo as whaltua. Ia ai whai se Paul Kalame. Lela I el fo fuanga al vai aso fo les futasi I le tau le as wharili. O la a whaatala noa to ia whirini e tusa e mali Paul Kalame ia ma whai isi whaafitai e le tātou le tio. Ia na pasi e tulola ia o le vaenga le ia a isi Paul Kalame o lo whaatala noa mali whalitua a tonu e o ngā e whasosoani iai. Ai se wha a popula atili atu vaenga lea. Ia pe o le ia umalole le vai aso le ia na tua tulo ia savalina e whaatulanga ia a tono le ia fo isi whalitua o stasi o whaife au umana whasotai mai. E ma whai o na whasosoani le Paul Kalame lea. Ia ia fo inisi o tato atunu o li tae mai ngā luenga. Ai loe ia o loa ngā wae te whasosoani le Paul Kalame lea ia. O le whainga ngā le tio o si ufonga la mua mai le amatanga. Na whaifua o mai la tau ia no mai ofo mai e whai Paul Kalame. Ia o temine leo tau mōna I tupe ia vai fo I mātou so le tupe ave mo le tangata e whasosoani e. Ia ai whai o na whaasotai mai savalina e. Tato numero na le tolu walu lima lua I wha. Ia mwhaatulanga leo Paul Kalame o le mole anga I lumba.
Ai o te tono vol pukalai mataulia fo i o le whaitua ia whireni fie musika. Ia o aso tōna i alo luar pukalai i tala no kulele ma pespeti atu. Ia o te loa e lela muli sa vedina e tāfo ilana ia ukulele ai pespesi e whataita i atuai. Ia le whai ingo le pukalai. Ia me whai ana fie atua i tonu ma pespesenga mo tangata moe matua. I le whai ingo le pukalai menea. Ia ai momoli atu le whaftai tele a mo i la tō uma ia na tali mai le matu o tala noa atu le whainga le tatu review. Ia leo o maua e fōn manatu o whatu langa ni sio vaenga ia mo le anga i lumo le sio whatsa launga ale si ufongo le laumua. E la si vaenga ia le vai atu mai atu le vaenga le tatu review. Ai ia le polkalame o lo tau whatu langa le sa tala noa toi o le sunga i vaila a whapenga i ngā nui vaila au. Ma fitiria mo le wall check ia se fa mautu le lopo se atai mo le vias fo mo le interview a tala noa toa i mo scholarship mo tangata Pasifika i tūlanga tau mo meo matata ese fo i ele mo trades pokalame o le man fa o mafutanga ma le fo i ma wall check mo le fitiria ia le tau fa tūlanga se ia vano su i o mtanga luenga na mawatu le matoa no le vias fo tan no toa ai e fo le interview leo lo tau fatulanga ma Dr. Litasi sua tavila e taltanoa i sana poloketi na fai mo le mo susu enga fo i faingo o metoti e fainga i mo research e o leo o mana tadia ma publish e mane e fo i taltanoa tu le fo i ngā ruenga le ai se i fa mautu le teimi a mo se avano le so mata le noa tu ei ia le io stemil vai so mua ia pe o vaenga na i tatanga te nei ai ele si interview le mo si fia o le o tui fa sina peseta tui tuunga John Nico o ia o le pulesili le o le Fiji Airways ele ngata i le tato wasa Pasifika o New Zealand o Australia ma vaenga o Amerika ele taiminei Iwan matal noa na fina vini mai matal ta noa tūlanga o ei. Ia o sailoa e tele asola i nei o John Nico, ia po tole fōfoi. Sa ia o ia sa va ia le Polynesian Airline i nei laumua. Ia sa tele a ona malamalama le foi. Ia ala ana watula ia le Airways, le Fiji Airways, ia la e base i Sydney. Matal ta noa le na fia mo se ava noa tal ta noa i foi. Ia mafsosoani vai sponsor ni si o tato Paul Kalame. E lau umana whaile tonu o le aso lulu la sau le afoliva. Tau le sifuru o la matala noa tuai. Ia mwawha i fwoi po la tonu al tūlango lana ngā ruenga wai ei nei wai. Ma nei fwoi whanau noa fwoi stasi fwoi tamari o le atunu. Ia le ua pule le company wa le le fiti. Ia ewa i umo lisi vaengo lalulangi. Ia na unanga im tau tua. A tonu o tō whaongale au unanga le al Fiji Airways ia. Tō te monu mawina fwoi la tō. Ia atono le leifo tato e whaonga. Se tau o mai lalo pasese le New Zealand o le New Zealand. O le te mini o whaia sin taunta ia atono e o ngā fo le tato ma fo tartano ia tui whaasina ma whai tutu mai lalo pasese se ifsosoni fo ia tato ngata whioa. Ia pe ona i vaenga na o fofo atu ai mo le na interview lumana. Ai Savalina ia la pasi atu ia wai ia Alo whiunga msanga se i ono whetau i tono mal tai me vai foi ia se i ta spese i ona toi whawawai lea whawtai.
laiti o ua tato whanumai, ua mawhai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei, ia so le komisa o mea umana whai ngata, o nei tau sanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Ia, toi whaatalo whaato le whaawongo le tato kalame tala la walungo le vai aso mo le nei tai au. Na o si vaenga lea le sa e stina le sa text mai pe mwhena whaupopo le po kalame lea pe se po kalame le vaenga le public trust pe ama whai. Ta wa yo vaenga yo ma vaenga tustusia po o wili fo i pe a ma woi fo i sina so ani pe a ona ye nei sitanga taula to ainga na mali liwa ye kiwi seva o le lo pe fa fena. Fai fina ngai vaenga. Mane a tonu fai no tali e tu vaenga lea. O le il tato lo ye Sāmoa. Ma ye fo tato isi lo ye Sāmoa. O fai na fai mo ma vaenga tangata. Pe na fai lo atu ia o tunu mafono po o le ata o le sa. Ia o fai fo ia ngar venga fa pena e te tala noe lau ngana ma fai. Ia o te li lopo ia pe Sāmoa i tono le vaenga le public trust. A ye fo vaenga na ia ne tala noe le ia i le fai au. Whaapunga o lau mā vaenga me whapena e whaingo fia ai mō tātou mātutua. Tauna wawa ai whaingo o lau widi. Whaisau mā vaenga on tāti ela ia wa aran me whinangalo le li tupu mai. Ia alawa iai au te iloa foi. E o ai la tō tōsfu tau sanga anga ilunga. Tauna amatana mā fawfau e whaise widi foi lele. O em whana to isu isi vaenga o tau sanga. Ta isfu tau sanga ma update. Ai e tupu alfa la vela ala o i te mea le to e vesi solo ina i tangata e to e wai e alfo i tupu e tau wha amali e tu la fono e te anga wa i mea tau tina o tangata le pe a wha pe amaliu o ngā fo e o le public trust ta sina o nanga e whaia a so se lo ia e la te tusia lau ma vaenga e le na o le public trust e vai ia e tau sanga sa o tau anau ai mai a maini la tau tupu e wha tupu e le po kalame ai mungusu e alaina no fo matope e ao la tupe tangata pe mali dio ai muso mal po kala me se tupe tongel po kala me pe mai fai e ana fai na atonu o Italia tuna e nena o public trust e fai ai ma fai ona tala no luia ai mo fo ni lo ia bo lena o tala no atu e ni lo ia tala no me ne o tala fu po ani me ai fo e ni lo se lo ia Sāmoa po ni tato lo ia Sāmoa la to fai nga venga le mo ma vaenga so ta imenta no fo la ia mani e wai ese fo ia e la to fo ia ai tia so ni ia o le fa po porta tolisi o le sa faile to fono ile o le vai aso nei mal vaenga le soi fo malo loina to langa o tato po kalame po le asi o fiesa no ai o le vaenga tonu ana le o fa trata no e pe on fai mal tato review ma tau lia le tipi o mole malo, vai ngā tupe vai ngā se tanga luenga se sol malo. E le vei fo la mole soi fua malo loina. Lona winga, o le tala nol te mini, po le ale tūlanga e toi whaile la tō pāketi. E le folo sanga po le solus fu bono e o le masino mea, le hoi le folo sanga le malo. O le ala tau wha ma popo nen masina Januari, o te lo umanta pena la tō te se al me le toi whatala noa po le atunua. Ian saulola ia e lua ia e meo ia o le mail tu ngā tusi fo le whapiritani o Dear John. Tusi ia me, ia sorry, wo tipi le a fo il tato. Ia po lava pe mai ia o le ui el fo whangatanga ringa la le tu whawawal po kalamelea. Ia ona so e lole tato wale e fifi tato e nau e sui fo lau leo tato. Tesi a wale whaiei. Ai pe lal matutanoanga na ia na whaeloa i ele tato a ohnanga, ma o isere i mai mo tato potu whaasalau nei. Ia matau e toa ngā pol kalame, ia ma whaatase ma le pule o le catalyst Pacific, le ngā lue whaatase ma tato le whainga o pol kalame mo sui fua malo luina al Pacific. Ia na tala noa le i toa ngā mata upule whaatala noa i ma ia saulo malfisiri.
e fia la tangata na whai tui, e ala mafua mai pōkala me le tio. Ia. Ia, e rem whai au na tali tua ngā whasiri whanga nai o viri mo tana pe, ia ana whina o lua i whai lau tui no whalongo pōkala me. Me le pe on tala no atu, e tā ua te re lo pe text mai pe te whana la fo ma pe, oi, whamana tu, lo o man tu sa whai fo lau tui, no whanonga atu whamana tu maltai au pōkala me. Pe o tūlanga nā le tau whai e ila tau, e mana na o parangi, a misa parangi, e mana o e vai pe fia whai numero tangata na o mai e pōkala me. A le loa lai tana tau nui awa le tala no mai, e whai tāi o na whai e tō tila. Mena e to e whamana tu le tāua. Ia la tasi al tala no whai e le au ngāra tātou ngāra wenga whai taimi o COVID-19. O taimi o campaign o Misela, e ma whamana tu i o tau na mana na e whai mai tōru pōkala me mai lua fesfuru. No o latu mono o tala tūrunga na le tasi lua tausanga, ai pe tai tausanga o matou te mana e whawau. Luna winga, na futou te ilo, lo o ngā mo uto. Ia whawau la le whatu pengol ngā wenga, o le fasiri mai. Ia, se tatou ai langa pule ai le minister o tupe termine pe tu o pele tupe na pele ai. Ia le ai, ia, na vai no le sia wale whatu pe tatou pulkala me whapea. Pe so e masi sponsor, pe o me whapea na, ia, o le vai ngana la ma vai tatou. Mana e māloa. O lele i tātou whamoemoe o le whai loma nei a vaenga i o soifo mālo loe. O malana tau e, ma in maitloa, e ele whamoemoe le tala noa i tātou ma Pacific Broadcasters. E ei tātou Sāmoa, Tonga, Niue, Tokelau, Kuki Aialani, Fiti ma Tuvalu. Ia tupulanga tala vou. O le whamoemoe le aso luas fulu male lua le astrona ilia i le Te Rauparaha Arena. Ia e taum whai o le o tata noi whai i lau whai whasalau Pasifika. Whamoemoe le sua e mai tai limas fulu ale motu ale nu. Ia tātou Sāmoa te lo tātou pese lau fui tātou tō te lea tātou. Ia amata mai le afoliva le tai au e tau po le tasi wha umai le official mea fui. Ia whai tātou lunch. O pe amata le lunch le afalis fulu lua. Ia ai tātai le wha i le tātou lau mua band. E pe tā le tolu o mai ale vaenga lea. Ai pe o nā le na matala nola ia matui whaasina o whatu vai. Ma ne pe alava mai le stona i lea. Mai sa mua mangi au tickets whainki wa wait. Ia a mōl vaenga na o te lola atumu nei fo isi e fio e fio mosi ticket a. Ia. Ai se wha mauni e mua ia a pe o leo whaitala tula o tala nana whai anafi. Mana i o le atu mua wai fia o umatanga te fia mo le free ticket na mahangai. Ia mai tele fo isi e fia wha amwawa ai fo i tata o whai ngā ruenga ma futa ma taltala noa. Ia ma mai wa le si awa no le whai le face to face feedback. Tala noa mai o lai whawsa ngai ma taltala noa. Ia ma wha mau. Nā la no whai i sui o le mtanga ruenga. Ma ne e pēl su mai whasir mo tala i le mawhtanga le a tātou. Malo, mana e sina whamoemoe. Ia, hanga ia tui vaenga i o tala sa tātou whanonglonga nei vai aso. Io le sa whaile waitangi le aso treat le waitangi a nafi. Ia e sa ye fo ia li poti vaenga fo i pe ona ele. Ia i la tau whaipule minister malo mal whawhilo eng. Ia le fo ila ia le simta o pule a tonu o la o silfia o mal waitangi a oni vaenga na tutupu tai pe fo ona ia i la tau o le malo, ta o le act. Ia li fo ila ia le sauna nga Shane Jones ia na whai e pe ua langa in fina ngalo e te eila ne bisi tau wha mata o le ua whai tupe ia pule ia ave i vaenga ia le waitang. Ioi, o me tu whapene e se fo le atu no leo tātou mau e tātou pe te le sistemi vai me whanonglongo tātou whanonglongo po whea nga i me ima. Ia pe au nei maoli a le tau la mua toi wha manatu i pālangi. O le tātou whea ngainga na saini e wha pēr wha upunga. O me e tāte, o le ala e, o le tala maoli, o le ai kipe mātou le mātou vaenga. O le ai mata i tuina le vaenga mātou. A pe o tō nai tō te nofu amata sui ia fo i tātou mua ma me en tātou malirianga na tātia mai ai. Ia o le ala e le fono le na whaksinga le nei, e na tele na tala noa le me le whaabivisi e nei fo i si moa ia. E le acte to e i vai di ile le leile fo le whea ngainga le Treaty of Waitangi.
Ia ni se mea tatunonga tangata uma to te le New Zealand. Ni se mea to ilo le mea o lewa na ilo mai tausanga o mai. Ma whaatulanga i tula fono. Ale ma whainga malo ese. O le te lima ina ia whaamsinonga. Ma e inga ma whaatanonga ma taa upo ia lia e mai. Le taimi ma le taimi. Ia le usau active mai e leo malamalama tangata. Ia lai o lewa na whaamsinonga. Ma whai whaamsinonga ma. Ma tai lima. Ia pe o le vaenga na. Ia o le melan tupu. Ia o lai whai tu le launga. Ai tu lai mai le ma fine. Ma holi u mai patua. Tu sai tali mai. Le mi sisi o matou si whalongo. Lai ma te whalongo i o le si pito lai o ele si whalongo ti hao. Ia tō lua tu le stangata na vese le microphone. Ia tō ia i mana oko. Ia tō a vese. Ia nā lai tō tā ma e Shane Jones. Ma whailen ta la pe awa o vale ma whau le trust le ma le whaingoa mea. O le na watu ne le 10 miliona e. E tō i whaafo ma le whale a whainga ia. Ia te awa le tō a tō stupid. O le mea no ma voi o whapea. O le ala tō e misa maori. O Shane Jones o le maori a. O le o whaasang whainela na tala i o la tō e. Ia lai no palai o tō e nei palai. Ai tau no fō tala i whapea. Ia lai wha mai ale ia fo le minister o vaenga i o treaty le o Goldsmith le a fo i le. Ale partia le national. E rea a fia fō mo me o tupe i o granti a mai i mea i tupe. Ia, a tonu o la fo e tau au e ma Winston Peters. E tau ona whai ma le awa i a pe o tū ma. E whao la awa e tū ma o i pe o ovale ma fo i le mene mai a masoni mai a tangata ma o. Ia no mai fo le wha pe a fo winga mai o ma o. Ia, o la me vesi lunga ia. A la e pe e tau o le tala e se pe na sola i lo le pale mia i ngai tato. I lo le motu i sauti. E le tofi le mu ala tfo ia ai so na fai e tangata le lo fo le ona o le muli ai to ia di a fo ia ilo ma to vai di le treaty le fenga le ia la fo ina to fa mana to ia o le fai le me o mai mo fo te ia e pe o walu mo le te me tala no ai mata ese fo le langona o tangata bolanga langa nei vai tau ona o le tali o le media ana umane famile national male New Zealand face e pe ia e umolol fai taunga le ma me su e nei e si to la ngolongo ai ana fa pe la o ta o fi mai la matanga de o te mine a tonu su ni metal noi tan no ni me ngai fa ni fale ma le pe o meta ona le pisa tanga to le ni fale no foi ia o pe o fai tio nei fo la ona fa pe ia ele ni ana tupe alo fa mata o le to avion ni tupe I vaenga ia e pe ona. Ana, wa o maori te mwhai maori wha pe mai. Vai, e tauna vai tutusa vai lo tutusa tato whainga paanga tutusa tato. Whila tupe maori. Ia. Ia pe o tūlanga na sa ia ia. Le aso nafia ia atona ile tuetele e ni. So, ni whamatalangi le vaenga masa. O si la pe tau whaitio ina ia ngai tahu. O la mena maile la tō bala au dia i le pale mia. Ai le tu le pale mia botu i lunga i me de a. Wa pe o na o mo le me e aloi. E aloi e le pale mia pe. Ia na no le pale mia ave ma le ko vana. Ia an maori a. E o le lo ai. Ia sa o le le. Ia a tonu e. E se a wala e fufo. I fa fita au li le ten mo le ten. Moni, malo. Ia e le vaenga le a pele fu isa fai e tato tala fou. O le malilenga pe o whate ia ele whainga malo ni usile le malilenga le o le asainia nei le vao. O le atukuki po o kuki ai rani ma le malo saina. Ioi, o le evo i vaenga ia ta o realm states, o vaenga ia pe e lato o sosi whatasi ma New Zealand. E le toke lau o le atukuki i le tata noa ia maniwe. E o la tope la lo ta inga ma fa mon molunga New Zealand e fa tope fo New Zealand te lo la topa paketi so se me ala e la vei saina a mi se saina pe ta wana ta la no mo me fa mani no po afia nga ia saini mai sino ale no fo New Zealand to so ia ta una no i mai me la na la to ta ma ia Winston Peters ia ma le malo New Zealand o le utala no e o senil fe nga inga ma saina ale le o do la to po la fe nga le ta no fo mai se ta mo pe o mo saina ale fa tu pe nei a pe o me na le to ta ma ia ai
talwai nei, o le ana whai loa mai tatu talafou mai Sāmoa, le fwoi sa awai tatu sui le saminga o le festival, le Spring Festival. Ia po te mi tau tongo la au le na tau la tau le latu tau sanga fo le ampasa saina. Ia ma whai lo le na fo le lato whamtaranga o le ua mo saini le whea ngai ngai. E talia ele o fuo tatangata e le se visa, i saina. Ia, e uman saul vaenga nei Sāmoa lau fia tato, a la e o ia tangata Sāmoa le polonga le tau whainga o tarusanga ina ia mau le visa mai ni New Zealand. O le vaenga nei tauna matala i New Zealand, o le ale me o whaapea le whainga o Sāmoa. Ala uno fu saina ia mai whamai a sa, wale popoto saina a, i lolo i saina le me wapea ia, se i wawai, wai, le lala apipi e tua nei manganga o Sāmoa ia saina. Wala ufa whainga o fia mai saina le si a wala mo la tau. E le ngata lai e whaarupe lunga numero skorsipi, ia whaima me ia. Ia whai a te awa so atua te le male nganga o Sāmoa, e te New Zealand wa watu malisi moto al Pasifika. Le ala o whai nei le vaenga le o te tatonu, a tonu o le whenga inga le popo le Winston Beach, le leo pe uma e mai whapea. Se o le sei ningo le mako free visa lana matu e whai, ai le se si mea. Ia ale o le mena mna o i seina pa tatawa i mea whai seina le atu mona, o la foi fatalta no ina ia Papua New Guinea, whapena ma le atu Kiribati, Kiribati. Ia, o le ene tu foi alu ia vawasa e whai le fono ma Kiribati ai whamai le ai o le avanoa. Ia lai mo tu tala. Whali mai e nā tau whai. Ia o la ua tele na fono ma le au seina. Ia o le tūlanga na o le tu. O le ala ua toi tō tā mai a nei. Mua, vai a so mbai sa pisa i mana na o le au tangata atukuki au ilani. E whai ala tō tus fola. A le tali atu ia Winston Beach, wa wasa mana ia. E le ma whai se ilonga tō te tūtō tasi. Lo inga la tō mana o tō tus fola, tūtō tasi. Ia la me utu whasanga mai loa ia le palmia wa pe leila. Ma tō lai whai mea masaina pa pena tō whaingo mātou. Ia lau wa vivesi e nei tātou ni. O e te tau fo ina nā ta mai New Zealand. O mātutua fo i whainga mālo ma le whainga o tau pule ngā nu o motu o Pasifika o le to e pe o aso la e pe tau. Ia o nei a le leila le whainga o le vāna nofu. Ia o whainga o fiana sa vat. E saulo saina whapea watu tupe whai o tō o e whaite whalongo e. A whapea mai te le atu tupe mai saina i na alulola i o ai tō i. Ia tonu mena e se vai o lenga le tau so e malo New Zealand. Po fea o mafuri wala sa fai e tauna fai se tau referendum. Po fea mafuri e pe to te mana o se passport pe le ai. Ia mafai ia o lea lawa a matano o whalongo e fu na istanga tātu ko ki elan. E leo fia le mele o tupu leo tala nol pa le mea ia alo se ni mele ai le lo isi to tele po le mele alo se. Ia o fai ngā malo e wha pe tātu fai asi na vevesi. E poto tele saina, o lai o wha vevesi e Donald Trump le lalang. Ai whai maalia saina e pe ia o mai fua, o tau Sāmoa mai tā whao mai nei saina. Ia e fo pena te mea o tau wofu e. Ai ta te lol vai asa o le whatatala la sifalelo tā manino vo i mele. Ia wa a bawai atua i le whawhinga tā te le New Zealand le visa le ai sau i ta whao. Sau e le Sāmoa po le Pasifika sau i ta whao. A me se whai a tātou Sāmoa. Ia, nei a na le fieitu la te malanga mai Sāmoa sau nei e se whainga tāo sa i le ngā visa. Ia no wingo le polisi me, ia tātou o iei sa ina e whainga o fie i le se. Se i tau wawai e whainga tā ia o na moa se fsota inga fo i mai la tō le ofisa i Sāmoa le ofisa New Zealand. Ia o lo iei la wano i o atun si tō tano ia la wano pe mwhain fsota ia nei ia ma whai se i po le atun wal ma fuanga. O le meo te le tala tonu e na o whalongo atu. E whesiri po lala o aseta. Pe i sau ta avale o sau whale o lo momo Sāmoa e cultural. O whanua le Sāmoa, whanua atau ainga te lo. E pawala le tala tangata e whanua le mato ainga i ti umu po whea lawa le fioa. Ia, ale la tu si uma iaingoa. O le meo te whanua noi. O lo o iei tangata Sāmoa te tono le official e komisina Sāmoa, a New Zealand Sāmoa. O la tō e tauna wha mamma le tū ranga o tātou. Ma whai e whai se me e whasoasoani. Ma tō e wha manatu mai a New Zealand. E le tātou Treaty of Friendship. Le lola po lana o ngana Treaty pe wha whaingo Sāmoa.
O le mea sai, e pe o whainga tā tiri, te mawa fau tei sa o Sāmoa, tau whai le visa e sau. Pe o le tangata whainga luenga, e se whainga o fio le visa. Wana le vatu al tusel wal whainga luenga, ia, e le ma se, a le mele ia mo oi nei whaiwhi au i te whaalongo atu. O le whaiwhi au na le sawa le mali o le tangata ono na ainga. Ia lana ave ma le tusel pula o le kālesia. Ala ele maua le visa vatu e, decline le visa. Te mo pe wa tu wa whainga tā ala, ia o le sifa fita uri le lau vai, langa fo i lewo online ni me a. E le ilo le masini, po le tangata le, ma ele tusi ma le saini le a. Ia. Anga le tangata whainga luenga pa peo, oi, i o le ta ilo le e kālesia. O wha lawe la mene o masini, e le ata mai, whamai ata mai, ai le ata mai, sa o le poto whaaforinga. Poto whaaforinga e le ata mai. Ai e le tangata fo le e mafo, wafo o mafo tangata ola le tu i masini e o poto i lato. Ia al tangata soifua al tanoa whapeo o talo wha. E wa i tu fo le pori le mo tua i mawhatia. E moni ale. Na e wheso ani le ia. Ia al mon masini, e le ola mai lo mawhatianga le i tasi ale mea pia oi le ai. E le la vea oi. Te ia leo whai. E le tātou a fo i le tio. O le whale tō tāse sa o lai tamu whai e malanga mai a maisiona alo e sapfia sa une ia onga ni. O le putua i polonga i na matana noa na tāse se le tele leo me le tatano ni. E mana o mia le mea, mana o mia le mea whamao ni a. O le matua i whai tai e o te le lopo la me o whai e whape ni usila sa mo le temi ni. Ia, o le mea lai tupu e whai me o sa wali fo i sa saino. Ia wa foi lai oi le foi na tal no toi tu foi ma le tal fo ana le tai oi i so ma tu ma lo le o anga ia sai na se so ani a o le va ni sila na na fai me so le malo ata fito ala le oi ia sai na to anga o la ia mata poto vo ia sai na va pesa e mata to fa tul fali na to ma lo ia na va to le mal so ani e mo i tō tanga te whainga ruenga, ma tō veo, mo tō wia. Mai mai tō whanua nei te le le ono fōia e mai e. Ia pēu nei. E te uwha pēa, leo te mawa whau tau hoina utala no ia wawasa māneia. Ma ne whaisi tanoanga. A mai fwoi whatala no, se wawa ipo lala nei si sila meo tupu. Ia wawa i le whainga o tātou e māroa si le teimi nei. I le hoi o nei tangata tau whainga o la tō pepa e mai asi. E le o mai no nofo, o lai o mai whi au tā, o toi fo ia i o, a lewa mai o whawhainga tā i fuole. Ia e wātu ho i la wai, se i awatu e maltala le, pe vo lao na ia i Amerika ia, le ua whafo i tangata, pe ti poti tangata i la toa tunu o lele, o ieni pe pa fo ia e tā waloa i nofo ai. E ono winga o, e le asise senga, mā tunu ui o le. O le meu te atai. I le pae ngata lua i Donald Trump. E lai titi atuanga angatangata na tuli lo tangata na ave toi whaafo i Barack Obama ma Biden a. Ia ma Bush. E le ia se pisa wafo i lai whai ngu. A le lau wa i atune. E le ia motua i tō teile i o tangata na ave wha malo si e se atu ma Amerika tangata na. Lono winga, o le matua i tō teile lau nofo soltula fono le nofo i Amerika wha i le whai tau tai over 4 miliona le fa o tangata o isi no ia te vai le disi a e o le la fa solo no te vai le foi ma ia la uta sanga mai si no le a va tun ma to va le mai ma tangata o le mai fa tangata pamuta ma tangal va ia tu fa pena ia i wele tu no na va tu fa mai le a wana i tu la wele ele mal va le na ma tu a fa fo ia tu wa le ni passport ona sa o le mea nana whai, o le mea fwoi nana tau whai e Sāmoa ni sitainu. E o le watua se i whai ni passport ngata na wai e la ia a. Ai, lea o mea whape nei. O le o tātou lo ne, le tō tele o tangata e soltu la whone a wala ia. A tono o le mea nana le o whape o whai ngā, o tau masa salpo la le o whape ni usila. Ai, ne whai o tangata e wai atu e loa e manino le toi fwoi mai. Ia, whai ngō fia pas. A o isi tangata te o atu no fwoi ai o. E fiu vole tutti. So e tu Wellington e o se me wo ia. So e tu o kirani wo e se vole me wo ia ia. Ia mo lo le se vai temi fai vole se vale le ato la u meta to Pacific. Ia ba mena al fa cha. Pa wale me o va ia to il popolenga. Ngona o istanga te fa fo i o lai e matanga sa soltula fono pela o lai va tul fa te inga pe o tonga. Walu no numero pe o soltula fono vo e wa o mai stanga soltula fono ia ia ma toi ale le pokala me fo ia toi
tapu ele lo lato soifuanga ia ai a tola ma ma toile to inga fa inga sol tola fo se longa fa ese se motu fo le tau le pe le o ai na termine ia tu lo ia mata ko e tau ne to fa se me to e a to inga soifuanga fo le tal fe ngai mole wa e pe o le moli mau na tonga le mai o si tanga te to fa fo ia to ile mana mala le tu ma nga fa to o si no fa na o ila tanga te sol tu la fo no la tu fa ta si mai ia yo la mai ne la to inga soifuanga le la sa wele mal mala ina sa wala ia alwa soifuanga la na masani ia fa pen sol tu la fo no le la te le mal sol tu la fo no ma ne wa te le o le vesi le o ine tato la langi te mine tu mai tono Trump te le momene apia ya le o tato fa longa kul fa nga Donald Trump ya o ye pule la lang amna o mai ave se mai kasa se fa ni faltel malo me na ya ai tu le se le 2 million na tanga ta Palestina na ya ya le la o le lo le la lo langi po le to no to nga la lo langi le o tato mo se ye malo o fatasi e fa tuntunua ma fa sa o ni winga fo i finga fa ma lo si ni si o tai ma ale o va eto o America le na ma ai mo ia tunu o i e tai ia le free world le fa democracy al meno sa uni e lo se fa democracy me o pe o ye pule me o ma to le lo to vai le o mo na fa ngo le Gulf of Mexico. Ole Gulf of America. Ya ole ai lo ko map, o le menga o ine o le to le Gulf of Mexico ole o Gulf. O le fa manga Donald Trump ole power, o fa tasi male au technology le au ale o fa so la e casa. Ya, ale o fa so la tu inga casa. Ya la o to ta ma e lo la mai sinu. Yo ya Saudi Arabia le pe ma fanda ma mai de i tō te re whaise me wha pēnā e mai whai matuturi e tangata Palestina o le nuu le o tangata ni. Wea tō fo i le la unga a le pale mio kānata. Ia e se whal mana i o mai na mū nei o tō na mātou o atu e so ni whai le mū si a na ta whana tō whale fo i a le 2011 le lua whea malatas. Ia na mātou pepi mato pipi ia tue lango ma so ia male tele au isi vaenga na to lau ia le piu tali mai fa pia ai fa peto no trama inicio na ma pe e mo ni mele fa mela wanga va ko ni mele ta no tanga te pe ele te tum nei o to isu ia ta to lang ia la ofisini le fa so pe ni mele tu pe sa e lu le wa ya to ma tanga te nei no fo di le va io pe o le no le le ma tanga ta o tu spa io po fi tono ele fina ngalo le tu termine le va o le la tu le tanga ta Palestina ia ava i fo le tal angol tu spa ia ma me no fe o isala e le no fieta usanga o no fo e copito fa se fu ta usanga o ta se solo ale o ma io fi tu le tanga ta e no fo le no le o le no tanto tu si vai ngos chapter tu spa ia fa mala mai vai ngai tu pu termine ia se tu la fe to fa o tala le mal tu spa ia tu no mo sta ia msanga no mai al time ia fa tele lava mo pokala me nei chao fa tai foi la fa fongal ma fa mai tu mo fa poponga o tato tala la lunga ile va ia so tai masan so i foi mo nei time tu fa so i foi. Whafonga le tenu por kalame o tala laulunga te moula vino e whafonga i le vea sufou pe ahulia le lofo le tua il te masani te minei usmail whafonga o por kalame o le asisinga o le vea so nei tāpina ina i le sunga i le whaifi auto ina manolo pensione Reverend Alta Rizati son ete i le nei una usimail o le whafonga.
talo whalolo atu i le malu lau whafonga le hutai o fau. Iau tau paia o Sāmoa whainga tāma malu masani whale anganu whale tala le lei. Talo whalawa malo le soi fua maua ma le langi matafi. Wa talo whatafoi nai o tātou tamam tina mātutua. Meisi o nisi o whatau toria i ngase. Mal malu o whengai foi ma whano noanga le nei vai tau le tausanga. Tā lofa lava wha malo le soi fua lau le lei wha whitei foi lau tau whātua toa ma le onsai. A whenga iai ma mawhitianga o le nei tino lau tau soi fua ma tātou olai. Wa manui atu le atua ma fua i atu lo na manuia ma lo na file mu. E lango malui nai ma whitianga uma i le tino le ma whau o loto foi manganga. Al si fonga lava le nei o le lau mua i Wellington ma lana polkalame masani. I asforai le taitasi o le asi singa i ngase mai le sfulu toru sfulu i le sfulu malitasi le tae ao. Halo maia, se o tātou tāpua i le atua, le nuue, i au tau whawhitai atu i le tātou atua, i la ngona mai le leo o lona vi inga, se o tātou titalo. Le li i le atua, o lau fio le ou le vi inga, ma le whane tanga o malama. O vi ia ma whane ne ina lo swafa i le langi. I le wangelu ma le au whātua tua o e wa tongi o laina. O e o sauwhanga atu i lo manuia e whāwawau. O lo vi ia fo e o tangata whātua tua. Ma lau e kāle sia o lo ta wivi i le lalolangi. O mātou vivi i ma whamanu. I lo swafa o no lo alofa ma lo whamaoni e le liu mo i mātou. Ma lau whanau uma i le lalolangi. Wa ulia manuia e foi e mātou la matanga o le nei masina. Ma ulua i la sanga o le nei foi tau sanga fau. Mātou te whawhitai lo alofa tau simai. Ma lau teita inga i la mātou wholaunga o whai nei. Whawhitai o lo tu o lo e tu pe i le foi. Mo le manuia ma le saunga le mu o le mātou malanga. O mātou whawhitai o na lo ao, whamalo lo, mo i lātou o lo mawhiti e whatafa ngasi o le tino o le mawhau. Whawhitai mo awa wauna whomai, ma i lātou uma o ngā lulu e whatasi mo le tonga whitinga o sose ngasi. Whawhitai mo lo mana whamaise, ma lo mana whamawhana whana o lo whamawhana whana inai e loto whano noa. Ma whatupu se whamoe moe le lei mo i lātou. Whawhitai mo o unanga o ngā ese, ua whātino ina e le malo o mwhalaput putonga uma, ai maisio e kāle sia mo le manuia lau tele o tangata. Whawhitai mo o puwhai o malo, o na tai ma la lātou teita inga mo le manuia o lau whanau le lalolangi, so se atunu. Whawhitai mo lau e kāle sia kersiano o lau tino, o lo wa inga i le lalolangi, mo lo mato whātua tuanga i lau fio le atua moni e tō tas. O lo tongi o la ina le whanau tangata. Pe iona e fio mai mai loto lotoi le lalolangi o le tangata angsala. E ala i lo walopele o Yesu Keriso lo mato wali whaola. Le mato whawhitai sili le nā, a wa o mato mawale whamoe moi le o la fau ma le ola e whamavau. E ala i le salamo ma le whātua tua whamaoni i a Yesu Keriso. Mātou vi i a i pēla o fio le tele o manuia. A i tu maua i a te oile vi inga ma le whāne tanga i nei ona pō. Ma i o i le whavavau e whavavau lava. Amene. Tātou vi i le vi inga o le atua.
le faitawina le tuspaia. O le tusel perfetto Isaia, o lona matau pe fas fuluono. Faitawina ma le feo momua, fangata mai le feo pe lima. Fa fonga mai o fiong pa iene i le tua. Ua punou pele, ua ifo nepo. Ua i manu, ma manu a vea venga la tau tupua. O a o tau a venga, ua fa e tia ia. O le venga le i manu o tinga ina. O la tau ifo, puno no fatas. O la tau le mwhai ona la vea ina o le venga. A i la tau lava, o la tau uo le ta feanga. Wa longo mai e an te au, o tau le ainga o Iakopo. O tau, le ainga o Iakopo, ma o tau uma, o e wata toi o le ainga o Israelu. O e wata wawe au, talu ina whanau mai na manawa. O si tia au, talu ina whanau mai. E oina e toi ina, o au lava o ia. E o fo ina ulusina, o au lava o te tawawe i ate oe. O au na o whaia. O te si tia foi, o te tawawe ma o lave ina oe. Po ai e tu te whatusa ia iau. Pe whatusa, pe whangatusa mau. Ua pe whatatau ia te au ina ia mātutusa. Amanu ia mai le tua i le whaitau ma le whalango longo ia nā whiong pa ia. Tu mo pe le tua no i inga, ne i o i le whavau. O au lava o te tawawe ia te oe. O au na o whaia o te si tia foi. O te tawawe ma o lave ina oe. O tua whapau pau ma tu pua o tā. Tā pua i e tanga te Babylonia. E toso e manu i lunga o whata. Pe amo ina fo i ta wau o tangata. Pe ao ina whea veai. A sa lutu le whata, whapendao na sa lutu o i whatasi ma le tupua. E peo le tau whai whai e le perfecta o Isaia. I le Isaia e whasulu ono na whai tau i le neilo na whai mua mua. Ua punou pele, ua ifo nepo, ua i manu a vea venga la tau tupua. O au tau a venga, ua whae e tia ia, o lea venga lea i manu ua tinga ina. O tua sa te tau na whai mo la tau lafitanga e lave a ina. A o leo whai ma venga ma mafa la tau te tau amo ina. Ua i whai te toa lo la tau whawhano ina. Ma le whātou le loina e kuresa le tupu o le malo persia mana au. O tau sua se vai panoa, e whala lafia ia la tau tupua, ina ia saunga le muma i o se whainga. E le mawhai i tupua whapau pau na la vea ile nuu. Ma o le a whao matia whatasi ai mai la tau, ma la tau tupua o tā. O au lava, o te ava, o te tawawe i ate oe. O au na o whaia, o te si tia foi, o te tawawe ma o lawe ina. O le tulinga lea lea tua o Israelu. O lo tau tino mai ai, o ia o lea tua, na te tawawe ina o na tangata. Na te si tia foi ma lawe ai i ante la tau. O le tau tinonga lea ma le folanga o le whamaoni o lea tua ilo nanu. Ma o na tangata whātua tua. Talu lava ina whātua a whanau mai le manawa, o lea tua lava. Sa ia taua veina, ma si tia o na tangata i lona talawa salopito atoa, ma mea na tutupu ai. O le isi le ata ta tele o lea tua o mata wina le tuspa ia. E pei o le mau o tu sia le teutonome, ta po toru sfulu rufa i po sfulu maltas. E pei o le a eto na wha oso i na tama. E whapepepepe i lunga o na tama, e fola o na apau, e sapo i ante i lātou, e ave i ante i lātou i lunga i o na apau, sa whapele li e tōtas, o na tai i ante ia. Ile mane nei, o le mete nofwai, o le tua o le whawavau lea, e i o lalo foi a ao le whawavau, pe una i maua le teutonome, tabo totsu tolu e bo lufu fitu.
O whātu sa ina le atua i le manulele o le aeto. Pe ao ina o ao, ma wha masani te mai aeto ina ia whelelei. Na te wha oso mai ana, na te wha oso mai ana o papa ma walulunga. O na wha pepe pepe lea i o lātou lunga. Ma whafola o nā pa au malolosi. E sapo sapo ma ave ai i ante lātou. O lea whaia pēr le nā masani. Se iau ina malolosi e whelelei i o lātou lava pa au. Se ata mana ia leo leola whātua tua i le tua. Na te si tia matau avel tangata i o na ao le lofa tu noa. E whaola fōi mwhasa o loto le tangata. Mai no noanga o le angsala. Sanof polonga Israelu i kupito. A le tua na tau ave. Na si tia ma whaola na mau ailo na tau sao le tonga. O le natou malanga umi ma le whitai le vao. O le mea lava le tasi. Ana lese anō le atua i le tau lau o le whamoe moe. E moni ma whamaoni le whitalai ngā le atua. E peo na moli mau i saia. Whalonga maia i ate au. O tau le ainga o Iakopo. Mo o tau e o tutoi le ainga o Israelu. O e o tau ave au talu i na whanau mai le manava. Si tia e au, talu i na whanau mai. E o malu o leo whafonga le neita e au. O le mefo i leo lo whaia pēr le tua mo i tātou e leo noa. Tātou te malanga whātasi maia i so se o ngā ala o soi fonga nei. I teimi uma i leo noa. O le tala whātusa o si le fia le tō tele e ta ua le footprints po tūlanga vai. E manino a tili ai. Pai mai na whaile mitia le tasi tangata i le pō. O lo la sāwa wali tō lua ma le li i lungo le one i se mata whanga. A whaasolo mai wa inga o lona o langa. Sa ia i loa ai. O i tuaso pito i whanoa noa o lona o langa. E fōlinga mai i tūlanga vai. E nā o le tō tasi tangata o savali ai. Na matua whate ia ma le ofo o ia. O fesili ai, lele ie. Ai se ana e tu ua iau. I tu aso na sili o na manao mia ioe. Ai tali le li. Lo ata li e le mawhai. E le mawhai lava o na autu la whai oe. O tu langa vai o tangata e to tasi o savali. I teimi o maftianga. O au le nā. Sa au si tia oe i o lima. Mo tau ave i ate oe. E tele te mi whape nā i le tātou whainga malanga o soi fuanga nei. Tātou te sāwa wali whātasi pēr ma le li e leo noa. O i tu waso e taunga mali ai. Ma i tu waso foi e le taunga mali ai. E luita wina i tātou i popo ngā ma me ti ngā. O ngasi o le tino po le mawhau. Ma le vāo mea e whapapole i nai i tātou. O whano noanga ma le loi whafonga malingi. Ma mea whapatiata mai. E luti ai. I soi fuanga ma le ola nei. Nā fia ma whaina le ola ngalua le apostolo Paulo. I lana ngā luenga tā lai le tele o lu tau ese. E peon ta o nisi o ia lu tau ma popo ngā. Sa ta wivi ai o na o le tala le lei. Le loko nito mta apo sutas. O le sasaina. O le fitongia i maa. O le afa atia le sami. O le fia ai ma le fia inu. Ma le tele o isi mea whaingita. A lana tau tinonga. O tatou manu maa loa ia i nei mea uma. O na o ia ua lofa mai ante tatou. A wape au vai, ono o malosi ai lea. O au lava o te tawame i ate oe. O au na o whaia o te si tia fo. O te tawame mo lave ina oe. E ta aua le fo i tau lea. O au na o whaia. A wau lo moli mai ai pe lenga i le tua. O lana tangata na fo e no na fatu spaia.
Malona fa mo ia ola tangata se so tanga fia. Ma se maftanga va vala lata ma le tua. O le tua lava leo fitalai ala ia Yesu Kiriso na liutino. Ia oto wo mai a tau. O oto uma e tinga ina ma maftia ia venga. Hau foi malo lo ai utou. Ia oto wamo ina la wamo. O wai ame ngō fira wamo. O la wa venga foi e ma ia. O le whina ngalo lava leo le tua. Nā te taua veina a tātou a venga ma mafa uma. Ma tū ma mai na ai mea ma mafa. Ma mea whainga tā. Pea tātou tau soa whātasu ma le tua. E manau mialo whātua tua. E manau mialo tātou tali tonu i le tua. E ma whai ai ona tātou talia. Lana wala au alofa. Leo pe le. Wa amatalia nei le tātou malanga. Ole nei foi tau sang fou. Tātou te le mai loa le lumana. Ma mea o lo whātari mai. Ai le tau mate. O le a tali ala ina la tātou whai ngā malanga. I le ngata i manuia ma mea le lei tele mai lo tātou tu alofa. Ai o le a iai foi. I tu aso. E tofo ina ai lo tātou whātou tua. I le mātui ma le māngao. Ma le maa whala vea au i le ala o le tātou ia. Ai whawhitai, ua ia te tātou le wholwhalanga mautinoa lo tātou wali manu malo. Au te foi, o te ia te utou i aso malawa. E o lava le ngata anga o le lalulang. E ia te ia le vi inga e whawavau. Amene. Se o tātou te talo. Le tuai. Va mangalo manto wola fe foi ai fa tu tua ma manto wola ma so salo pe lo wolofa e mai se tu aso luita winai lo mato fa tu tua I tinga ma fa inga tau ne yolanga ai fa tai mo for langa le mo lo mato ola le nei o langa o lo mato ai o for langa o fa ola to tonga mo I manto o mautino ai lo taua veina peo I mātou iau ao le lofa tu noa. Ma la vea I mātou I popo ngā uma o le nei tino mātou te olai. Mātou si mai atu I lau fio le fo mai sili. Ma ai o I atu mo lau wha malolonga mo I lato uma o taua veina maftianga. O sose I toi ngā ngase I le tino ngase o le mafau I sose no fuanga o iai. Fa mana ina I lo walofa tu noa. Te umu whainga o ona fo mai. A wala tuai lau fa malo longa. Malo mana whai wa venga mo I la tau. Fa manuia o mātou matua tausi. Te mam tina mātutua. Fo ai atu I lo file mu pa ia I o la tau tino o loto manganga. E taua veina I whainga tā o le soi fua matua. Te talo mo I la tau uma o whea ngai mwhano noanga. Ona o le malanga al mali mo le oti ina ia fa maise ma fa mafana lo nganga mo I lato uma tafi se ai le au pong sao fa nonoanga o lo ufiti ai lato talo mo I lato uma o ia mana onga fa pito ma sani o le neitino ma le mafau fau o e pipili ma e ngungu o e longo noa ma e polo vai na ia whawhaingo whiina me whainga tāmo I lātou. E ala ia nanga u whaia malau a lofa sosani. To telefo I lo soi fua o lo a whaina o lātou soi fua maa fia. Fuala au ona maisi maa sani whatupu mala. Ina ili liwina I lātou mo le mea sili. Sosani a lātou uma o a fia I whalewe lave whanatura. E meise le swinga o le tau le lalolangi nei ona taimi. Ma ona whawhita auli wale I mai. E meise nisi vaenga o le nei vasa Pasifika. Talo ia iailo o lofa so soani tau mwhainga mo I lātou. Pa manuia upu whai o malo, mai lātou a vema tai le nei tunu. E meise lo mātou tunu I Sāmoa, ma isi malo uma.
ina ia whaavae whainga whiliwhilinga uma i le alofa ma le ami o tonu ia tupu tele ai mea le lei mo le manuia o tangata anu i so se tu o le lanolangi talo mo lau i kalesia kirisiano ao i le lanolangi ma lana ngā luenga tālai o le tala le lei ina ia whaolaina nganga mo lou malo pa manuia o mātou ainga ia tia ai lo finangalo o mātou o langa i mātua mwhanau pa manuia foi lau whafonga o le nei aso so swani le siu fonga o le lau mua whamanuia na au nanga le lei uma mo le manuia lau whafonga so se tu le lalolangi ai ase vi inga mo lo swafa ia la tō ngā luenga tātou malanga ma lau fio te mā la matanga le nei masina e malitawa matalia o fe au mga luenga le nei tau sanga mātou te manao mia lau teita inga ma lau leo leonga ma au whamanuianga mātou te malanga i le manuia i lou lava whatas mai nisi nao mātou te talo te mā tui nā tūma ma le loto whaftai o mātou whātua tua lo e whafonga mai tani mai le mātou ai oi au mātou wole ma wala watu e ala lava le swafa Jesu Keriso lo mātou wali i ma le whaola amene tātou pepese le vihinga o le tua
te tele lo sunga la tu foi fa foi no tanto sini a wal tanto ngaluenga le foi tai ao a malo lava ngalului fa manuia le tu yo tu foi val flima nuia ya ngaluenga le foi masina ya malanga slonga lumna ya fa te foi la fa fonga tanto fa u ile titano tu mamaye yo manto lunga malungo la fana upo nga tia umaile la rolangi. Le lofa tu no te leo la ufio le tua o lo mato te ma. Le lofa silsili ese o Yesu Keriso o lo mato uli i ma lo mato faola. Ma upe lava i mato le mafutanga mafana ma le file mu ma lo lava nganga pa i nei. Se yo il fava vau e fava vau lava. Amene ma amene. Ua whafonga le tunu ui le tātou porokalame whaapitoa o le nei fuitai au o le ase singa i o ngase ngase tāpina ina le sunga le tau ina mano lo pensione Reverend Alta Ri Sati Son Ete ia mole tuele ngā whaafitai tele lava i lau sunga le whiwhi auto ina mano lo pensione wha mano tāpena ia whaafitai mo le whiau fulfula le li i tō matawina mwha mano si au fo i whirangano le tunu fa to lava mo e o fe ngai mulu itau I mai o le tino ia mulu itau o soifo nei o te tano le tino ia ngale lei fa menui atu mo pe ma nosi nei fo fa tua mala ngali ia mulu te lina nei ya som fo fuanga mala ngatu fa ungo va ya so fa tai o fa melu te o te ele se fulu mala tasi o lava vai fo e fa fi fianga fi loi pe mai ale vi ingole tua ia mai le au fi pese kolis fa fa au I malua o le vi ingole tua aso so le vasa ana vai leo foi nei whaafianga. O le afa o le se fulu tasi le tai o nei o la maula vano e whaasoe le fionga le lipule a whamsanga te alu moresi. Ia male tamaitai ia polifatatua ia dokta li tasi tavila. I soenga sa whianga I maia I le University of Victoria. Afa le sfu tasi le tātou whaatala tala noanga le na. Ia tātou sfulu male lua o tātou telefou. Smel whaafonga le vinga le tua. Bye.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Avata Valley, se alu alu lebu. Te patau lai tangata utu. A fai till if I take time malava. Eu se fa la venave so se tanata. Avata Valley, awale sono fiti vale. Le fona umile na wano for you talane. Vai le iluma wale talano. E moane for you le attitudi le tamano. Avata Valley, se alu alu lebu. O fautu anamo oile uso ia mautu. Tau si tu la fono alelano. Ele gatai samo nei fa per foio. Avata Valley, aua te aluona. E a whaina se tanata i le awala. Waele le nai tamaiti o le aona. Maua e leo si aki sa o i le sela. Avata Valley, se alu alu lebu. O fautu anamo oile uso ia mautu. Tau si tu la fono alelano. E atai sano nei fa a per foio. Avata Valley, se alu alu lebu. Te patau lai tanata utu. A fai e te le fai te taini umalava. E o se fa la velave so se tanata. Avata Valley, awale sono fiti vale. Le fonga umile na wano for you talane. Vai le iluma wale talano. E moane for you le attitudi le tabano. Avata Valley, se alu alu lebu. O fautu anamo oile uso ia mautu. Tau si tu la fono alelano. Ele gatai samo nei fa per foio.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le poto e taua i le olanga o le tangata. O te whatalo whātua ma le whaaloalo whawhonganga le tino o le nei tūrao le tai au. O le fsio ingo tato pokalame o ma whaatasi ma Dr. Ali Tasi soa fui maono tāwila. I o stasi foi o tina o le tato atino o lo whaia onga le Victoria University le teimi nei. Ia e sui foi o le komiti whaatono le si whonga lo mua i le tato so le sui ta ile o le tato fono ia ele su enga le ta wo te le te tau ona fai to le tano ngal ta au nei se I lo fo I nisi o ngā luenga lo fia ngai malato e ese mai ka tonga lue fa ta si lunga o si fongo lo mua le fatalo fatoi mal falo alo I lo sunga Dr. Ali Tasi fa tai fo mo la no mo fainta te no fa ta si manita e o il tato le tio fai staff am talanga tu sa mo la research Ia, malo whaftai lau a whionga le ipule o le Sāmoa Capital Radio. Ia whaftai mo le awanoa, ia e whaatalo whaatu leo whaafonga Sāmoa o lo mawhai ona maua maile nei, whaataltal noanga, whaatalo whaatu po I au nā lea tua so se whaatawhai taulanga o lo whaanono manu au whaiva matiu te o lo whiangai ei tangata o le tātou atunu. Ia ai mai se fo I o le pulenga le Sāmoa Capital Radio whaatai tele mo lo o wanoa a whamasanga ia o le a tau mawhai po Italian Fasili o lo tapena ina awata whaatata noanga whaatai le aiwa mo te iwa wa ia tupe o talia wa publish lau research le na whai a whapea o me ia tau na whai lo le atinu e loa ia ngā duenga o whea ngai ma ina to a mesi fo le tūlanga o le whai a onga le university tu tele o tato tangata Samoa mes for Pacific o lo ngā lue nisi o ngā luenga nei ai peina o le aula kapia e whaalo mo tangata I tele o taimi ai o tole ngafa mo ngā luenga wha pe tawa au ina anu whana walu mana I o tangata lavala to ia a mese fo ia inga mo e kalesia mo le atunu pe le lea o mawale o wa ilo le mta o pule o wha pe le ai tau mono mea le whaatala noa lau sungi e whaataivo o tali e whaatala noa mai I o mai wau se whaat mai di ai dei tu na umana publish ia me le whaatai atua e leo e ama malitai ai mana e fota amata e wai o ni sere o mamna mali po la tonu al vaenga le university o e ngadue ai whairo fo I le tat malo le whaafonga le tūranga o vaenga o lo e ngadue tonu le university Malo whaatai a whamasanga ia o lo ingoa o li tasi su a foi mauna tāwila pei o na whaelo atu le whionga ia a whamasanga o te sau mai le nuu leo nganga ifo I le whanga le ngu o lo tamā ia o le nuu o lo tina o mata autu whale la tai ia o lo o ngalue le taimine no le University of Vitoria o lo o whaia o ngai le Faculty of Health o le Faculty of Health le Pacific Health o le faculty le ele vatele na amatai na tono Victoria University pen le walu nei le ono tau sanga talu na amatai na le faculty le o le health in tono Victoria o le lana o mawai le avanoa o te whaia o ngai ma o le asa o te pena ina I loa le curriculum le atamaiti o lo whaila ko Bachelor of Health o le undergraduate le sa o te pena ina le curriculum mo le awa oina ia ona soso o ai lole ma le tusi ina o le curriculum atamaiti wa whamanu ia ina I le lako undergraduate
Ia ai le la sa uni a te whai o lako master's degree. Ia o le whalaua o manta pena ina. O le alau te whai a onga o mai lai vaenga i e lua. O ta maiti ia la whato a mata lako degree. Ia ma le vaenga le wa atu le master's level. Ia a toa i fwoi maisi ta maiti Pasifika ia o lo whai a lato research po o lo su e ina fwoi a lato whai longo fwoi ia o PhDs. Ia o tu umana o le olo unga lue e tutono o le university de terminei. Malo. O te vai tu lai le te lesi taimi te mafuta i nisi o me tauna i e wana le pisi e whaitau research ma whaia o te maiti a i alum whanau le tunu ia ma tanga te nei New Zealand. Manei a mwhafta i leo mo atu le vaenga nei a tonu mo le university ala to tato wa ai fo impol kalami e ma te talfatana no nisi ma mtanga alwenga wa onga. E iale lui tau ona ole le au sie alum whanau Pasifika Maori manisi fo i o tūlanga i tauna i eila tō susu e ngai tono a onga. E re ngate ia onga maulalo. Ia mese fo i pe au o tulungo le university. E whai o le tau mwhai ina ia maua le i au sia le la sanga i o le university. Ina la tō lola ia le una i toa i ia onga wha malosi. Ai pe o te loa na e silofie o tō tu ai ngā lui tau whia ngai ma e re ngata mo le whainga wa onga ia me se fo i alum whanau la tō mea onga. Ia whaftai lava mo o le fasilita aua te le lea whamasanga. O na o leo te iloa. O le whawhita auli leo lo tūla i mai i whanau i alo ma whanau o le atunu. O te tautala whapitoa lava mo tamaiti Sāmoa. O le ngaluenga tele leo le olo o whaia pēti tōna le university. O le whamalo si au i tamaiti. O na o lau te mai tauina, e iai ata mai te le wha maoni o lato su enga. A o le mea la pito sili o na o whano no ai, o na ele o sila fia e mātua le tū lea. O na o la e lawa e wha pēr mātua ia, o la ele lei a toa lea o ina o le ia, o la wha maoni ta mai te o lato su enga ma mea na. Ia a ele o wha maoni fo i ta mai te wha iloa i mātua, pēr a wha pēr i ni whaafita auli o whetau i malato. A ele o mawhai o na whaataratala noa i nei mātua. O le vaenga leo e lei o na o tau mawhai e una i tamaiti. O na lau te iloa. O tamaiti Pasifika. A whaapea e whaamanuia ina lato su e na university. E le ai se whaingata o mau o lato ngaruenga. O na o le afoi. E le whaapea to a tele in tamaiti Pasifika. E whaamanuia ina lato a o mai le university. Ia o pe o le mea lana e lei ona o tau mawhai e wha e una i tamaiti. E iei whai ala tamaiti e whafo atu o le Faculty of Health o te iloa ele o i tonu o le tūle o te iei. A o i loa o ni tamaiti Sāmoa. O te tau mawhai lawa e au mai e whaatala noa. E whaatala noa e lo ofisa ma o whaifo iei. A iei se me mana o miei lau sosoani. O mai e au au leo te mawhau. O la e afo e benefit e ka mai ki pālangi wala. I treated everybody equally. Pacific and non-Pacific. O la e take ka mai ki pālangi le advantage lea. So se mea e manga o ai ka mo e mai i le whesini mai a kia amo sosoangi. Ai e le whapena la le afo le wa aia tamaiti Sāmoa. Ma tamaiti Pasifika. E se ale mea e whaamua moe la tau ia. Not all of them, but some of them. O le fwoi lau te ilo. E fwoi ista tamaiti pe e le fia pe au whai atu i ele tala na. O ame e leo ai o tau le library whai tau wa iei ia sosoani e tono le university e te tau o na o i e tamaiti. Pe a wha pe mana o mia sosoani. So o le tamaititi ala ia e leo wha maoni ma le wha ngā ina resources ma sosoani e tono le university. Ia o le mawhaangana e leo na le succeed le tamaititi. O isi tamaiti e me pe e umatau sanga mua ia a matan wha vai a wha o e iei tamaiti Sāmoa le mau tanga lulue. O tamaiti la nei o lau te iloa a matan wha vai. A le laua mato ngā lulue. Ia le laua matua i fia tamaiti because o lau te avea ia fisosoani. Ma o wha man malama ina iei le pathways o lato susuena. I tono le university. Ma loa whaftai nai atonu mo matua fo whangalonga mai nei teimi. Ia le ua watu le siawa no fo le tala no i alo. E le whapea na o tamititi o le i le Faculty of Health. O le e ofo le tautua
al tatou malo I tō tamaiti uma Sāmoa lo I tono mo mia soani. Ia whautua fo I me taunanga I mawhautai whanono tūlanga na. O lesi challenge tele al taimi nei a ongol AI. O te lo fo I o whengai mo tō a. Ioi. Olo o iai whawhita auli le taimi nei pe ona e sau noa I le afo, I le mele o le AI, po le artificial intelligence O le taimi nei o le university, o lawa umana iai le lato policy. O le policy na e puipuia I tamaiti, ma whaia onga, I le whaonga ina o le afo, o le facility lea. A whaapea la iei se e iei tū le lei, e iei fwoi tū whaale le lei. O le winga o le tū le lei, e mawhaia tamaiti o na whaonga ina le facility lea. I lalo o aia inga le university. O le whaataita inga la e whaapea, e le mawhai ona e tango e tū ul facility te tonu o le facility lea. O le whaataita inga o le assessment. Ioi, a whaapea la o le ua watu le facility lea po mea ia mana o mia mai mo le assessment. E le mawhai la e tamaititi ona la luatu atu ulo I tonu o le masini lea mawhai e kusi mai mele ke manga o ai. E le mawhai. A whaapea la I e tamaititi e masarasaro e le maua. Ia e maua because o la fo e mawhai e whai a onga because o whai a onga e loa le lea e whai a onga le tu ai ngā tusi a tamaititi. I le ability a tamaititi lea na tusi a mai le whateita inga la a whapea o la o student lea o ke lo o kamakiki a lea o le B student. Ai all of a sudden wa mai le tusi ngā tamaititi lea o tango I le makat. O le A+ le A, o le facility la, o le ale me wale ona whapose ona accelerator nga ilunga le grade al tamaititi lea. Ai o te mau te loa fo I le language. E loa fo I whaia onga I le language le tusi mai tamaititi, ma le vocab. Because o isi tamaiti lalo le undergraduate po le tapena la to degree mua. E a mai la tutusinga, e silia tutusinga tamaiti le whaila ko master's degree ma tamaiti e whaila ko PhD. Ia ona I longo fia iala ia lea. Sa atonua e lea I se apaina, sa o whaasalaina I si tamaiti o lau wasenga I le wanua tau sanga taluai. Ona o lau tasi ala o whaitau atu I tamaiti, e to anima tamaiti na mwhaina na o pika apuina le swinga le waiai. Ai e iai fo I la ia awala e mawhai ona o tatango e monitor. Masiaki. Ia o waenga la ia o lea la wa whaamalusia no le policy lea le university. So a whaapea e mana o le whaia o ngā e whaatanga lana masenga e whaonga le mea lea. E tatau la ona e inia ia inga. Ina ia awane I wae mawhai fo e tamaiting complain mai anga I le mea le privacy. O le mafo angalana o le policy la le university protect le university protect mawhai a onga mana ia e whaftai me sirina le o mau fo lan vaenga e le whai ngō whiel tonga ruenga e whai o tau whai o tamiti a oso mai male ai wati le lave le awo le la tatatana noa la le research po le vaenga tonua le pe whati tonua tanga tatanonga tai au nei Mane e wa o tō le university, pe whaatupe university mo meo su enga ma publication e whai aonga a tonu sao e lo le a. E lona winga la a watul whai aonga e le whai ele baenga le ia a tonu le mo si tupe roinga tawana e le ngate kulingi e lo oia e lo tangata e whai aonga. Ia ana e su e mea aonga mo le wha awawunga ma le wha le a tiri o ngā winga. I le vaenga la leo le ta ua o le tō whāma mau. Pe o ina lea e whātu tonu o le susuenga le na whaiela o susuenga ma publish le pepa. O le tonu a le whaanga sorongo o me whapea. I whaingo susuenga e te ango whiwhiri mai ta untangata o mele le la whai susuenga na hanua le ia poala sanga ina ia pāsia ma amana ia le university. Ia whaafitai lawa molo ua manoa a whamasanga. O le suesuenga lea na au whaia e whaaulutala ina o le tō whama mau. Na mafua ona o te loa pe o manatua lea sa whai fo ila u le olo o ngā lua I te tonu o mea I o family violence. O lea la sa pa o ngai nai le whaitau le o le tō whama mau.
ina ia tau mawhai e fō ia ai e whawhita auli o sauanga e tono a inga. Po pesea ma le 5 tau sanga talu ona o providinga ia trainings ia o trainings la ia social workers o leo o whaiaonga o o nurses o tangata uma la ngā lulu e ma ainga po o community lea o loa a fia i le family violence. O lea la sa o whaonga ina i le whaitau leo le tō whamamau e address i le family violence. O nā alu lea o training isia sa o whaia. O nofo ma o mawhau e matua i whetau i le leile whaitau lea pe a whaonga e whai e 5 taita ina ia mo meo su enga whai university. E au ngā la mō tamaiti a onga o loo whaia la tu su enga le master's level ma le whaafo mai le PhD e 5 taita ina mai le Pasifika. O le mafu o le whainga la, o lea la sa ave lola o proposal. Sa o tusia e lo le proposal e ave tono le waiei le vaenga le university. E mawhai o na lato tilo i proposal a whai a onga po researchers. Ia e justify po le a kongu a le au ngā le o le suenga lea i le university. A toa fo ima tamaiti ia ma isi globally, not just domestically but globally. E te taula ona e justify inga ia ona e tango lola o te tonu la proposal lea e mawhai lona e tango tuu ai pe fia le tau e mawhai le researcher lea o po titilo le researcher how much will it cost to do the research from the start till the end. Ia e te tilo la po ai tonu a i tangata lela e mana o e interview mo le suenga lea e whaafewhea ona e au sia le numero le te mana o ai e whaafewhea ona whai interviews e whaafewhea ona analyse le data lea la e ina ia mauti noa it's genuine. O le data lenga collect mai e afoi. Mea la sa idea o ia. Sa idea o ia ona whaailoa foi le tono o le proposal lea. E whaafewhea ona e whaailoa ina i tangata po le lalolangi atoa. Ia mea ia na maua mai lau research po findings. E whaafewhea la ona whaonga ina le research lea. E 5 taita ina ai ia research isi tangata i o loo muli mai a oe po isi po tangata i o lewa na ngā ruru e whai lato researchers o lako research au ai e whai pea nei mea Ia, mana ia. No inga lai o lo te mina ua pāsia la tūtulanga uma ia na e alo lo le whaatino. I oe. Na uma loa e leo se process e puu lo na whainga e umi tele. Na ona ole ina ua au mai le tali mai le vaenga le o talia la o proposal le nave. O to e mawhai unga fund mai umai la tau le tupele sa o tu ai kongo le budget. E whai ele research. Ole mafua anga na leina mafua na la tau fundinga le suenga lea. Ona ele I whaia mō tono Victoria University suenga lea. It's a very first time lewa wa whai ele le suenga le tono Victoria University. Ma o lea fo I lawa mana na o ia lato e support le melo te mana o ai. Ia ole si foi mena tupu. Sa o avea le two-star sanga outside of Victoria University e foi le si organization na e lau ke funding o research. Ile lo mana o lai fai le research le tō whama mao. Ai whai mai le la tō tala ia te au. Na whai mua sau research anga I tō whama mao le cultural concept le wa e mana o ke alu e whaalau tele. Ona o whai atu le iai. E le I publishinga unga luenga sa whai. A o lae sa o kiliva inga le ia mela I o family violence workshops and seminars. So I wrote about the community work. But in their eyes, it has to be published. I o lea lana o toi solomuli mai e lo I tua ma o toi ngā lue loa. Ina ia mawhai ona maua mai se fisosoani tō la university. E whai e lea lawa o mana whai, ia lea lawa publish. Ia o lea la so o ilo le vaenga e lua. O lea fo I o le whaonga ino o le whai tau wha Sāmoa lea. Ina ia avea maa la fua e ta iala I le whainga o suenga tōno university. Not only just New Zealand but the world.
Mane te ia o le sao fo ina e le ngato ia te oi mai a oi. A le sao fo ina le Victoria University la fo la mi mita mo Victoria pe o la to e ona me to tia le na pe lo so suenga. E o nga mo isi sa dinga. I le fainga la o ia su suenga. Mua o le tau wha mamau a tonu nana le wana e wha o ngā iau ngā ruenga I tonu le family violence a. Ia ai te I alu te lea o se meto tia le wha o ngā o le whaingo fia na. E mawhai ona taitai di mai isi su e ngā a tangata su e fo I le ngata le Victoria a si fo I vaenga la rang. Ioi. E sa. Tu sa o le whaatalta noanga le na whai. Sa o filifilia ini tangata sto abatu. Ia. O afo o profile so tangata ne to abatu. Ito tono la o tu star sanga le na whai. I will talk to paramount chiefs. And I will also choose renowned Pacific academics. E te tau ona whaapāleni. E to a whala, e to a valula tangata na filifilia, e to a tasi na maua mai la loa le motu I saute. He's a paramount chief and he's also an academic. E to a tolu na o filifilia mai nei I Wellington. Or, you know, there's academics, or they held very high public profiles I Wellington, I tono o whalapatonga o ngā ruru e ai. Ia, e to a tasi na maua mai o I Hamilton. Ia, there's another paramount chief mai Hamilton. E to a lua na maua mai o I Okilani. E to a lua na maua mai Okilani. Ai to tasi lea na maua mai Sāmoa. O tangata o mala nei sa matou ngā lulua I le whaingo suenga. Malato au mai ia te au ni wha amana anga. Wa o le tala ale ana o whai tangata na matala noa. E le lava lo mana e mawhai o nāu ili ai le metotia o le upulo tō wha mamau. A o le mafua anga wala i ona o manatu o se whai tau e matuai fitile le whaingo suenga. Ona o values ia o le knowledge, o le whesidia le whai mai. What is tō whamamau? O la ua interpretation o tō whamamau. It's the wisdom, o le knowledge. So o le knowledge la lea, e ta tau ona hold it tangata le whaingo suenga. Because if you hold that knowledge, then you understand who are the most appropriate or the most suitable people involved in research. Because if there are any challenge or any criticism from the public, then you can go back to your participants and tell the participants, this is what I got from the public. Can you help me? Or can you support me? O lesi foi mea tā wana lai ona o titilo I participants o le suenga nei. One of the participants really said to me, Ali Itasi, you are such a brave woman. O lo sueina o le whaitau leo tō whamamau. Ai ina ua whaafalongolong whaafonga mai le academic le lau tala na whai ai. O leo te titilo I principles. Principles o tō whamamau. So the examples are, a researcher must hold that knowledge to progress le whaingo le suenga. Awa o lea wailoa nei, e iai se tangata suesue, e wha moe I participants, ai le a ola le taimi whesiri mai participants I le researcher, ngā le mawhaila ia ngā interprets pe elaborate. You must hold that knowledge to develop your questions. Research questions. So ole principle now, ole knowledge. You must hold that knowledge to analyze the data. How do you know this is the most appropriate approach, pole method? E mawhai o nga e analyzing le data lewa e, because ole information lewa e au mai, it's very precious. You got to guide, you got to safeguard this knowledge, and you got to make sure the knowledge is safe. Ole mea matauti, ole mea sili na o na tāua. So you got to have that understanding. Because ai se mea tupu le knowledge le ke holding, it's precious. And one of the things that you must understand, that knowledge that you're holding, it's not yours.
This is not your knowledge, it's somebody else's knowledge. Now you're going to put in front of you and start analyzing what is the meaning of the stories lenga share mai e participants. How do I know this is what they mean? So ole winga lana le tala lena whai atu le amatanga, you gotta have the knowledge to develop the right questions. And you got to have the knowledge to start the research, because if you struggle from listening information participants, you have to ask, can you explain what it means? Because you know, you pretend that you know, and then you struggle to analyze. Ia ona maua lo le to nga me fo na le ole fa au pe e bias lau tilo. So you got to have the knowledge to write. Ta wa te le va ngale wa tala no ai mo me le la lo langi le wa te the misinformation me na lo inga wa tua te pongisa ma so na fai a mai ale me mai na tadio a se ala le mai ngala mai na e wa ale fa pena me na ta wa fa long wat isa ai tau na e fai mo mola o ya su nga e mamla mo le wingo tong no ta pu le la fai lo su ye male a wala le te manatu e tau na ta ia nga ia pe o ye me ni ina ia moni fa maoni fa ungon mele te nau ye iwe e sa ole le wa fa fita uli le wa mai tau ina e isi fo Pacific Academics e pe e tilo tele ina lean ka mai ki anga i western knowledge ai me to singa ia mai ko textbooks ma me fa pena ona le mafai ai lola ia le ona fa winga sa o ale moni ma le fa maoni ole va ainga fa Pacifica pole for example va ainga fa Sāmoa a fa pela for fa teta inga la le a fa pela o le faila le la o mo teta la no ma participants le mo recruiting I'm a Samoan woman o te lo le ale process e tau na fai pe o ma tala noa ona ole tangata le la o ma tala noa o le CEO o le officer o whainga whaiva, for example, po le officer a le leipa. So I have to make sure that I have to address the person accordingly. The language that I use, the clothes that I wear, the approach that I'm going to use, to make sure that I demonstrate the respect, which is one of the tofa mamau values. Ole value ngā tofa mamau. So e moni ala e leo whai mai le participants, e ka kaunga whai le ama lea. But e te tau ona e prepare iai, a wha pēr fwoi la o lela ua e miti le whai whi au, for example, se wha whea ngainga po ai, I should also understand how am I going to address the whai whi au. What shall I take with me? E te lea o me mwhai ona I loa le tangata pe a level tofa. Yes. I le wha ia tu le tangata le what? Le body language. E lona winga a sauwa te au wha pepe si se lom ta pule whai pa e le loa. O le si fwoi mea te tau ona malamalama e tangata sue. E te tau fwoi e tangata sue ona malamalama. Po wai le tangata le la alu la te tala noa. E po ai le tangata pe is this the right person e te tau ona wha asoa mai lau research a wa ole pe ole mea it's like pe ole mea na e tau na manatua le a o lola ina publish lau research lea ai whai tau ai ni tangata e whai e malama le concept lea ai whai tau atu e wha apela to whai tau e se ale mele tu si mai le teine le ele o se winga fa Sāmoa o le tofa mamau a ole mele mana o mia ia malama lama tangata e le o ni Sāmoa pe le o ni Pacifica foi pe fa fena fa o ngal fa tau le e lima ta ina le fa ngale su en malo fa tai la o tu ta mi a litasi ole tūlanga le o ene le o talia la o publish ya lo ia la wang lona winga la o mfaina fa nga so stangata le metutia la o na fa senga metusi e tono le o publication le o sa ona le o le la o publish online ko e publish le social science journal le a New Zealand ya o le o access wa ia te lo o mana na fai mai le wa ele tangata le mato lua le he's a co-author o le publication le
So he emailed me last night from my le wa ko se la ia views ia wa ia le ko akasile le fa la wi lo le wa ia e umane e mo to te le view se fa popo le ia mo tato mana i voi a me si va nga tu si mai a tu lungo tato page si fongo lo mo e va vene si le fiel to te le voi a me se la tu lo nga lu pe fa fa ia onga i mo tame so e fa nga fo la to le me tu tia mo le nga i lu me su enga ona le si me foi a fa masanga tu sa o le foi la wa tu it tono le curriculum male ale research i faculty of health if I nga for it's like one of the reading paper I tamaiti e fai lato master's level ma PhD tono faculty of health. Ma ne wa le foi fai tato por kala me ma lato mai so fo ma lo loina. A lo lo mana ino fasile to fa nga le principal to fa ma fai to nga nga po misi a to fo na va. O le fa tai tele mo le va no tata noi a to no mo nei time fo ira le o va tu time. E le si va nga le o sa matala no fo mo doctor li tasi. E por kalame mo le vaenga la iti I se taimi mo mua ia ona fa popole inisio por kalame fo si fonga la mua e so ne yalo fa na o lo a onga I vaenga I la lo mai o university ia e fa I la bo atile se taimi mo mua mo le fa fa tele mo mua congratulate kin a ma kon fo le fa ma lo fa mo ni fo I le nga venga lo nga fa mo ia me se fo I lo mai le nga so I me ta fa pene a nga e lo fo I te le o le au ngau me totia Pasifika. E whai susu e le na o me totia Palangi le wha mai amata tō muni muni e. Ai wha ngā fo tātou mafo whau ha. E whai e tātou me totia. E whai e me te tusa o mai o ale tini au tō muni a Pasifika. Yeah. Yeah, watu e la mano le mo sau sau noanga wha o mai fo tā wapo kala me tātou wha fonga. Ia whaftai lava a whamasanga whaftai fo I molnei whatata noanga me le avanoa. Ia o le manu lauti lava o nei ngā luenga lo whenga I tono le university ina ia whamani e ina o ngā tamaiti Sāmoa lava ia o te whapito I ai ma aere ia e masi fo tamaiti Pasifika ia e whaftai mo le avanoa o te alofa tele mo le au whaafonga Sāmoa Capital Radio o te encourage for ia nai mātua o loa o ngā lato walo I tōna universite, tautua nā mātātou mātua, whaatatala noa whanau, whesili I ai po a mai lea onga me whapena, o nei esere taimi sa o ngai tamaiti lalo I le secondary school, a le wa transita ko ngai lunga le university, so there's a different level, everything is different. Ia te tau pia I mātua, o na tau mawhai e whaamalosia whanau ia mawsosoani fo iai ia e mori taimi nei a whamasanga ia whātou wha so I fua atu lau sunga le ali pule ia male au whaingaruenga Sāmoa Capital Radio whaftai molo o avanoa whaftai ia whaamaruro fo tato o whaafonga o misi tau news is fururo o whaisina umion mapo kalame ia o mea o ngā fo I nei whaaso molo whaafonga ngane tinu e mate whātou wha whaaso I fuone nei taimi E toi whātalo whātua le whaupopunga o telefon mo le niwa e ngā le au auli. Ua whaamawai le pule sili o le au nanga whaafale mai a New Zealand le awhionga whipulea I Maji Apa a o toi whaama sino tutoe o lana kone karate pe ona iai se la malilienga ma le komisino le soifua malolo ina. I se whaasila silanga na tuina mai le lata I le iwa I le tae awa na leila na whaailua manino I whipulea ai e na te talitonu o se taimi whaingatale nei I tutono o matanga luenga o le soifua malolo ina. Ma o le a whaase e tuangalu ai whaawa noa le tofinga awa nisi tai fou e pulea ina le matanga luenga na amatau na avea whipulea I Maji Apa ma pule sili I le te whatuora I a Februari o le lua lua. Na whaalia le komisino soifua malolo ina Lester Levy o le whaaiunga na whaia sala malilie whaatasi ai ma whipulea ai. O whipulea ai Maji Apa sa avea ma pule sili o le pulenga whaafale mai a counties manukau sa unoa le minister le soifua malolo ina Simeon Brown o le awhisosoani I leo lo avea ma pule le taimi nei Dame Bramley a o whaanga solo ai le tau sa ilinga o seisi e tau aveina le tofinga.
Ua lapata ia e puli o fale maliu tangata lau tele, o na ualia e whainga tau wha asise lunga o penga o fiso o ta inga, o le au tau wha avalea wa la tau tatalaina ni a la ta fau i lunga o le Facebook. E wha fōlinga e live petu ina sa awatua i atau maliu, ai wha au ngā wha maunga o maliu o tangata o loo live i lunga o isi au nanga. Sa mata i tue le au solitu la fono, maliu o tangata mawalulunga o le malo, pei ona tau mawhai ai i le maliu o le li whai pule o le Greens, i a wha anana e fiso Collins ia mateo le lua fe lua faa. E te lina wha o ngai tangata solitu la fono maliu o tupulanga talavou. La tau te whaiaini page pe pelo e lungo le Facebook. O na lafo leo le friend request pe manana o e wha awo i wo maa inga o le tangata ua maliu. Ina ia tutongi mai eitu pe mata matatuai i live mo le maliu. E toa tele a inga na whaali le fia i fale maliu ina ua fiu e whaatali le live peitai ua o se le Facebook page na te talai tangata solitu la fono. Ua fautua ina tangata ia mata i tu le leile atu langa ma e tele ina le mo o mia se tupe e mata matai live po o ala ata tu sao pe awi atu i fale maliu o na e tele ina mai au na tutongi atoa i le package po o le tau atoa le pili i le fale maliu. Na lipotia leo e tolu ta avale na tai ai se ali i lea na maliu i se whaalawelawe tau ta avale i le wawea na leila, mai le ai se ta avale o ia ta avale e tolu na tu. O le Awala State Highway lua se fulu, la tai Mount Roscoe, sa asavale i le ali i le Dominion Road, i le pea o le afo le tasi i le wawea na leila. O lo o talo sanga ina i leo ta avale e tolu na afia i lea whaalawelawe ina ia fiso o tai atu mo ni whaamatalanga. Ua whaalia i lunga le interneti whaanoanoanga a tangata fia le musika, ina ua tau fia i la tau i whaitotoa mo le Laneway Festival i Aukilani, ona o se whaale tono le au nanga a le Ticketek, e toa tele tangata ele i mawhai ona tatala le app po o le porkalame o le Ticketek, e au mai ai pe pauru whale mo le whaamoe le asai lunga o lato telefoni. O isi tangata na whaato a mawhai ona urufale i le festival, ai ua afa pe ua latai na uma whaafia fianga. O lo ofesilingia pe mawhai ona toi maua maitu pea i lato na tuwai ona o i totonu, pe le i mawhai foi ona urufale le whaamoe. Sa whaato ese le Ticketek i e na afia, ma o lo whai aso e suenga i le mafua anga o lea whaafita auli. O le tele o a onga, o lo ofo i nātua so malolo e whā i tamaiti a onga mawhai a onga. Malolo mai le aso na nafi mo le waitangi, toi malolo i le aso e wha aua wai malolonga a nga i le whai ungo le vai aso. E wina o wha amalosia le minista lango a onga David Sāmoa, le tāua le o tamaiti a onga i aso e limo le vai aso. Whaapea le tau mawhai e whaasao na toi whaiani aso fono mo whai a onga, po o Teachers Only Day i to tonu o kuata whaale o onga. E tali tonu ni siopule a onga, a whaaua wona tatala a onga i le aso, o le apa ule numero tamaiti e o atu i a onga. O nei to atele a inga o lo malanga mamao e tā whawhao, manonofo ai i le whai ungo le vai aso. O nisi o a onga o lo tapunia ma le aini a onga i le aso e au fia i le a onga mawalunga a Western Springs i Aukilani, North Coast College, Browns Bay, a onga mawalunga tamaita ai Napier, ma le kolisi a Hurunui, la Taikalai Estete. O lo wala au le wala putputongo fōma ai po nurses, ina ia si tia le numero fōma ai Maori New Zealand. Mai te tau ile soifua malolo ina o natalia le tikanga Maori i ana au nanga. Ewi ile 45% o tangata i New Zealand Maori peitai. Whaali ele kai whakaere a le whalaputputonga fōma ai Keri Nuku, e na o le 5% fōma ai po nurses Maori. O lo o manino le mawalunga o le mo o mia e tangata Maori, o le tausinga le leo o lato soifua malolo ina, mai whaingata au nanga Maori, pe ato ai titia lato fōma ai. O le alipoti na tuina mai e nuku i le asona nafi, ma sa whaamao ni e sui o iwi. O lo wala au fai nuku i le talia ina o le tikanga Maori, i au nanga ese a le soifua malolo ina, i le lipoti na whaalia ai, na fisilingia nisi o fōma i Maori. Po ani o lato langona i le si o manga le soifua malolo ina o lo o ngā lulu e ai, ma po o talia le leile anga nuu Maori, o le to atele o fōma i na taliane, e tu lava o lato tangata nuu maanga nuu Maori i le whaitotoa, ai le iulu whale ngā luenga. O le lātou korowai lea pui mai longa ai o lātou o Maori, e tu lava i le whaitotoa ai mai sei au nanga i to atele i papalangi. Na whaailoafo i le lipoti, o le to atele o fōma i Maori, e le o sao le whaaleonga o lātou ingoa, ma o se lu i tau tele lea mo le to atele.
Ua le manuia le tau mawhai atua nisi o tamaita se toa lua, e lui mawhina wina o la ia tatau o tangata whaingaluenga, pe o na ilo ina i le ERA la la mata upu. Sa whaamalolo aia o whaingaluenga i le ofiso sulufa inga mo tina matamaita ai pupua ngā tia, le whare manaki i porirua. Na whaamalolo Jan Love, ma Judith Crestani, ia o ke topo le luafe lua wha, o na o le lei o le waainga o tupe. Na tau whaifa o ngā uma e ia tamaita ai tupe o le ofiso sulufa inga, mo mea e le fiso o tai malingaluenga, ma sa la tarosanga fo ini fiso soani tau tupe, ini whainga whaala tua. E toa tasile tangata na lokai leo Malaysia li ina manu ati ngā ina, hona o se ese a inga na tula i mai fafo le supermarket ya le Woolworths i Lower Hutt i le pō la solulu. O lea whalawe na tula i mai le pāka ngata avale a le supermarketi, pe o na lipotie le Radio New Zealand. O lo ofia maua leo i la tau sa o atu le ta avale o le tua inga o le Toyota Corolla. O lo ofia maua mai se video na wa aia o puaina ia la tau telefoni. O lo ofia maua fo ini whamatalanga mai i tangata sa wa aia. O tau whaafile muina le ese a inga i le pō la solulu. O lea so e tula ia ile li ilua taulu tau sanga i lumo le whaamasinonga whaitu māloa Lower Hutt. A wale wala a wina o lea mata upu. Malo o talo sanga ina leo ai ai se isi e ai ni whaamatalanga i le mea na tupu. Whaamole whaafiso tai leo i le tasi o 5, numero o le mata upu 25 o 5 o tasi vatolu. Ua tau fia leo ni tangata se toa 5 i se whaalawe i makara latai Wellingtone. Na wala awina leo i le itulai lua i la wauliana nafi. Ina ua lipotia se tangata na whaamata au i se la au maalosi. O loo whaau au suenga leo i lea whaalawe. Tala mai le Pasifika. Ua sa ili fesosoani nuu i Sāmoa ia na afia ina ua ngoto le waa ale manawa nuia New Zealand i Sāmoa. Sa ili fesosoani mai i Saina, pe ona iai se wheloa inga male ofiso Saina ia pia i le vai aso nei, le ana lipotia i le tio New Zealand. Sa whaia se wheloa inga Saina manisi mai le tu malo sa fata. E whaatala noa pe whaapewhea ona fesosoani Beijing ia i la tau. Ele i whaatanga ina lava ona whangota ina ngatai whaleo sa fata, talua na ngoto ai le manawa nui ia o ke topo le tau sangata luai, i ngā tai o ta fitoala. Na whaalia re so upu mai le tu malo sa fata tu ia pu a leota. Sa whaafeso o taila wai tangata o le nuu le ofiso Saina mo se fesosoani. Sa la tau tala noa i mana onga o tangata ma a inga mo leo langa wa so uma e au fia ai mani fesosoani tau tupe. Whaalia e tu ia, sa la tau sa ili fesosoani le malo Sāmoa peitai. Sa taliane le matanga luenga o ngaluenga Sāmoa, le au loo fea ngai ma le ilo ino le mata upu i le manawa nui, o le tali o la lato mata upu e au mai sa au lava i le ofiso le palemia. I taalonga, ua iai le fuafuanga e tu ua i le whaia o ngā ulua le Wallabies, Joe Schmidt, le tofinga o le whaia onga, pe a mai ale sa ilinga sia mupini mo le ipo le tawhawha e au fia i New Zealand, Australia, Afrika ma Argentina i le tausanga nei. O lana ta alonga muli mo le awa le Wallabies e whaia i le asofao o ke topa. Na sainia Schmidt lana kone karate mo le awa le Wallabies, ia Januari o le tausanga taluai, na whaamoe e whaamae a pe a umale ta amilosanga a Ayalani ma Peretania i le tausanga nei peitai. Ina ua mautu ma whaatuatua inai Australia Schmidt, na toi talosanga le lakapi Australia i le ali New Zealand, e nofo se ia whaamae a lana tautua pe a umale ipo le lalolangi i le luafe luafitu. Tala fo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fifi lava te whaatala whātou lo tātou o tunu o le whaai unga nei vai aso, e le isi wha o poponga le neo tala fau mai Sāmoa o se mai le whaafonga. Ua wha mao ni e le kāpenete le whaatonu fulau mo le tepo e na o langa a matau whanau o le atunu. Leo le a wha malo sia ti le whaata ua le malo le whaafai le ino whanau, e peo na tau la mua ele matanga luengo tina matamai tai. O le ola tupua e o whanau iti e tele vaenga tāua e ao na wha mua e au fia ile lātou soifua malolo ina o lātou o langa o ina male fia i lātou sio manga. O se ngā ruenga o sanga wha mautu wai ngā ruenga o lo wha ngā solo le tibile nei ele malo
mo le saunga le mu ma le malpui pui o whanau i Sāmoa. O le a vele nei whaatonu whalau, ma ta ia lai lima te ita ina inga ruenga o mai whaatatau, e le whaafeilele ina o langa tuputupua e o whanau o le atunu, ma o se wha mua tā ua mo Sāmoa, ia mauti noa o lo ola manuia whanau, ma sa o loto lo la tuputupua e. O wha mauni mai le kāpeneta le tu inato le leisene mofso o ta inga tau teknolosi mo le au o nanga le SpaceX. E le mahe ai o ilo longa masu e su enga sa whai ele ofiso le pule wha atonu. O le nei company o se company mai Amerika. Ma o le leisene u whamtu inato nei o le ama whai e le Starlink Sāmoa. O le la o le SpaceX lea ua wha atu ina i le atonu. O no fo inato au nanga tau interneti mofso o ta inga wha teknolosi. A to ai ma me whai ngā luenga mō Sāmoa. Ma o ia whai au nanga o le a ma whai o na mawai ta ngata Sāmoa e so tau interneti, e le ngata mō a inga, ai wha pia fo i mapise nisi. O se tasi le neo wha mua le malo i lana fuafuanga mo le ati nai o le atu no, e pe o le pasi ai e le kāpeneta le nei vai aso lana whontanga. Ma o so ta inga tele vave tau interneti ma le si tio o nanga tau teknolosi, e fesoa swan tele ile una ia leo i tūtau ia o onga, tōng fitinga ma o nanga whaale soi fu malo ina, ngā luenga le malo ma pisi nisi, ma le fausi o to mai fau whaasai nisi mo le atu no, ma o sao le ati na ino i tūtau teknolosi, i atu no umo le lorolangi, ma e au foi o le tau fituri whaantasi, ma le au o nanga i Sāmoa. Mo Sāmoa la walunga fo il whaatinonga le maua o nanga whaapene le atunu e mawhai o na whaalangulango e o tātou sota inga, hati na o pisi nisi mala manuia, mai ngā whatia le tau e whaongai na ai. O mai fo i o na whaatino le ofiso le pule whaatonu, feutanga inga ma le nei company, e ale le whaongai no le tāla Sāmoa e whaatau wai masini, ma tutongi e pili a tangata Sāmoa nei, e ui o lo e iai fo i le avanoa, e whaonga ai a wala e tutongi e whaatunga i whawhatua le atanu. E manatu le malo, o se la asanga ta ua nei mo le whaale leo o nanga tau whasota inga i Sāmoa, ma ua whao popole ni o nanga i isi o nanga wha teknolosi, ma tūlanga tau interneti o lo i Sāmoa, e pe o nanga digital ma le Vodafone, ma isi o nanga tau computers. O toi wha manino le fionga le taitai o le atunu, le fionga fia mena o mi mata awha, e ala i se pepo whamtalanga, e toi wha manatu e le saunoanga le fionga le whauntalai o le paale mene, e le aso rosa fulmaltaso Januari le tau sangare nei, e le mata opu le whaatua tui no ia e le taitai ingo le atunu, e whapea o lana launga wha ministana fo le si le mautai leta e au, e whatetau lava i le mata opu, mai tali tonu le teitai o le atunu, a whaafafonga o mai ei le atunu, e le whaata waino le whaasino manga o le whaavai o le malo tutu a tasi o Sāmoa, ma le ala o mea e whaatino aise mata opu, ma o le fono o whaitula fono fo i Sāmoa, e fito i tonu i e le whaatino ina. Mai le whilo inga le autu stala ma le whionga teitai o le atunu o le vai aso nei, na sauno aifia me, e le o iai se tūlanga o tāo fia pe poloka ai fuafuanga masani whanga solo le maloia na ngā ruenga whai. E ui o lo o wawā pelefo ngā wā i le vāng wha upu whai le whātua tuai le tua Sāmoa o watasi, ma o i lātou fōi lea e toa se fulma le limo lo teita ia le malo, o sui restala lava a le vāng wha upu whai le fast. E le whontanga le kāpeneta le vai aso nei, e le masina o tōna i atu Januari sa ilo ai le kāpeneta, le tu SSA no le matanga luenga tiute ma tupe maua, e a vea mani matanga luenga se lua, e le sila le kāpeneta, e whata ua a tātou tau mawhainga o mamo le sanga una ia, o le pui a malu a tātou tua oi whaavao malo, e meise o loa e whaud whale mai le atu no. E leo toi whaingo fia so nei peo na tā ua le pepo whaamtalanga, e mai se lava le whaatupula ia sori ngā tula whono whaavao malo, i le whaaudu whale mai o whala au whaasai nei tua oi, ma o loa e le whaatangai nei le atu no. Mai tā ua te lele si tio o langa tiute e wafu mamalai wa lele whaavao malo. E tau foi o na tau lai i le silasila ato toa alimitanga ruenga o tupe maua, e le si tia leo la lato foi au o nanga e whaale leia
le mata i tu ino tūlanga taulai sene ma isi vaenga tāua o loo ai ai e tūla fono la fonga. O lo iei le fōwhanga a mata whaatino nei swinga le tausanga wha le tupe o lumanai, le lua hawhelus from le lima, lua hawhelus from le ono, pe au sui al fontanga le masino me. E iei vaenga e mo mia lo e whaatino e pei o vaenga wha le tūla fono, o tangata whainga luenga ma vaenga tupe mo mia, mai o lo ngā ruru i elmtanga luenga e fito i tonu i ele vaenga e pei o le official komisio ngā luenga le malo, tanga luenga o tupe, official lo i sili, fa pemtanga luenga ia o le atu SSC na nei. O se tasi o suinga le ua wha amaunia nei e le kāpeneta i lana fontanga, o le toe tu SSC na leo le au onanga wha leo leo, ma le au onanga wha pui pui ma le toe fuata ina. O lo si le fia le atu nuu sa tu SSC na mua mua le au onanga i tausanga umawai, o na toe tu whaatasia fo i le whainga malo taruai. Peita i le toi luluina tuto o le amta au po i le pane mai alwhi ngā malo fau. E la walunga la wale whata ua le au nanga tau leo leo, ma au nanga mo le toi fuata ina, o i lantou o lo tuli o lantou wha asalanga le to ese. Ma o nei au nanga ese wha mua mua, ma o la sini tuli loa. O lo si le fia le tau o ngā ruenga wha leo leo le wha malo sielo le tula fono, a to ai ma le wha atinoa au lape o sori ngā tula fono, pe a mai e mai fai ungo whamisi nongai mata opo e tāngo fia. E se mai leo o nanga alfal pui pui, e le tā ua le te po ina ma le toe fuata ina, o se soifua ngapo o se la sanga fau, mo i lantou o lo tuli o lantou whaasalanga, e na ia tu ina tu iei le teimi leo o nanga, i lea fo i tiute tā ua mo le atu no. Leo te lengol suia inga o fina ngalor kāpeneta neiva yaso, e iei tūlanga whaatula whono e au na whamautu mo mua, lea sa ngā lulua iei i tū tino le mālo e fito i tonu iei. Ma o se te mi munu mai o lātu i nātu e laulau a whono le pāle mene, e le tūlanga lo na whaatala no ina, ma e whape nā fo i tūlanga tau tangata whai ngā luenga, ma vai ngā tupe mo mia. O le whai unga leo telefou, whamanuia le tua leanga i atu le whai unga le vai aso, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
pua nei e se o wha pia pia. Ua sila mi o le aso. Ua la lango mau ko i le pongatia. Ina ne ia i se matenga. E te tau lava o na wha ai loa. O le pili o ua le nei. Ua i loa ai i te ia Sāmoa. Matau lo unu umanaya. Lo unu pele no whana uai. E titi o ma whaatau waa e numera tasi o e ila uai. O si au soi pua au au nā tui le atua wa e masani ai. E mamalu mea uma o si o le inu i le pulenga tonu a matai. Awhio mai tupu ola, awhio mai mata utia, susu mai le matua, o tia wa asu elena, susu sari, wapea o le lufi, o tamati o le pili, ua masani so se taimi. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O lo e whawhonga i pēle tau tua le si whonga laumua nei taimi o leo uli ina o toi lua se fulwale minuti o na tāle o le tūla tasi toi whawhelo ima toi whaatalo whātu i le pa ia maurunga le tātou a tunu uma le au whawhonga. Iau nau mai atu le whawpong muli o tātou talafau pe o na tāpena ina le tamaita ia anu whaasolo o le nei auli toi whawhonga iai le toi kuata i le tūla whae le whiawhiana nei i lona toi whaasalawina tusa mai se o tātou tala mai Sāmoa. Ia toi whawhelo ai ma toi whaatalo whātu i le mamalu ma le pa ia o le tātou a tunu le taimi o le uli. Ia o taimi masani fo nei o malolonga ma tau maftanga o vai ainga ma tari ngā sua le tātou a tunu
mai se la fo ina ima tua tausi lo whaafonga mai tono mau tonga tangata mātua, mau tanga sengase, ai mai se fo i tono a inga le taimi ta ali sua fo i la tau, ia mafuta mai pēle tau tua, ale si fonga lau mua, i le ala leo le tasi ono te si ma le tasi whamo, ia whapea fo i lungo tātou penga te whailangi o le Facebook, ma le tātou YouTube, ia o i la tau fo i sa ngā lulua i le nei aso, ma lor wha ma losi ngā luenga sa whenga i ma utau, ia na manatu fo i na ua malolo mai fo i nei malolonga pupu, ua fo i nei tari ngā sua i nei wha malostino, ona toi amatai fo i leo ngā luenga i le itu lai tasi. Le lo le tunu o lo mafuta mai lungo tātou penga te whailangi, whawhelua i mawhatalo whātu i le sua whamadu mālo le tātou li i whaola Jesu Kiriso. O le whaua sui mai len fua wale whauino le tātou tautua, se i paila fo i le itu lai lima i le fiafia nei, i pe ona tō mafuta mai ai, ma le sunga le ria o ia tu fue fisa o mai le tāo na leila, se i pa ia mai le taimo le aso, i po le itu lai sifun ma le lua, ia a le la tātou mafuta atu, ia se pa ia lava le tulai lima i le afia na nei malore on sai malore talo e lo tatu tini tau nu mai ia i le neas freile o le aso fitu o le masina o February o le tatu fo launga le lua fe lua se fulma lima te la fo ngā luenga ni usila nei e mai a i le aso as freile ia le la tatu fa ngasoli fa afia o pese a o fianga ile tunu i malo longa matau maftanga o le uli malore on sai malore fa malosi malore tapuai.
Whaasalalonga o le maliu. Pele upu, vaisima, pele, se misi e tuale. I le awa tele ma le whaalo alo lava, mātou te whaasila sila tuai, le maliu file mu o si o mātou tina pele ina o pele upu, vaisima, pele, se misi e tuale. Pele upu, vaisima, pele, se misi e tuale. I lona ainga I Palmerston North, I le luas furutasi minute te aile fitu, I le afiafi o le asosa, le asolua o Februari, lua afe luas furulima. O na sauninga whaale ainga Family Service,
O le awhaia i le aso sā, le aso iwa o Februari, i le afo le 5 i le fiafi, i le malu o le ekalesia aso fitu i Palmerston North. O ona toe sauninga, funeral service, o le a whaataunuina i le asonga fua e so oai, aso se fulu o Februari, i le se fulu tasi i le tae ao. Whaia lava i le malu lava o le ekalesia aso fitu, Tuatusi Central SDA Church, 255 Ferguson Street, Palmerston North Central, Palmerston North, Fa tasi o. O loo ta oto nei lona tino maliu i lona ainga i le Tuatusi, 23 Albert Street i Palmerston North, fa mole ta ofi le malo. Sainia e fesolai Ruben e tuale, a inga toa ola mai se misi male whanau wha vau. Mo nisi whamidalanga mo fesota inga, whafsota i le tō wha fesolai Ruben e tuale, i le o no tasi, wha tolu o, iwa wha ono, fitu tolu tasi. Te whafonga o no tasi, wha tolu o, iwa wha ono, fitu tolu tasi. Po le telefoni o le fale, o iwa 5 tolu fitu tasi lua iwa tolu. O iwa 5 tolu fitu tasi lua iwa tolu. Whaftai. Liliu le taimi Liliu le taimi se ya ufaya tu usulo olana Se I efusi mapa mai itatele imalana E pese tawa tu I mai la uanganga Ua motu si ala tama Elena lo oe se ia umala umanaba Elena lo oe se ia umala umanaba Sa e taita I lo lima ia la ole tusi pa ia Ina u matua na unili watu lipia E ui lava ina ele fia Aisa ele tu ula foia Olo alofa uala ile ni manuia Yumi ule taimi se ya ufaya tu usulo olana Se I efusi mapa mai itatele imalana to my love, Ua motu si
sa alei puvai Uma sa alei puvai Ai sawia e alu i manuia lau malanga Ole a umufo a ua malo malama uala Ole a umufo a ua malo malama uala Ili ule taimi se a uvaya tu usula uala Se i e pusima po mai ita tele i malanga Whaatalo whātu ma whaamanuia atu le tausanga fōu le pa ia ma le mamalu le au whaafonga. A fia lava le aonga tu spa ia o le Akape Bible College e whaelo atu o le ato ia e le tato aonga tu spa ia i le asong fua le aso se fulu o Februari. A matamai le afo le ono i le fiafi e o atu i le iwa i le pō ma i asong fua so lua ma so lulu vai o staitasi. O tatala ne ile avanoa monisi le stala fia ulfale le tato aonga. E mawhai fo ina le stala o le pō le asong fua le aso fulu o Februari pea e susu mai. O le tuatusi e whai eile aonga se furutasi mo huia Crescent i Alstendi Porirua. Monisi wha amtalanga whafso tai lo tatu ofisa po le ofisa o le aonga Uniberes o lua fitu, lua o iwa tasi iwa. O le presidente o le aonga Pastor Boasa Samuelu o lua fitu, 5 o tasi wha o po le pule aonga ya Tula Williams Tuvale o lua tasi 5 valuono ono iwa o lua tasi 5 valuono ono iwa o. Manuia tele le nei tausanga o amtalia whaaftai sainia e le Akape Bible College i Wellington. O le whaasala launga mo le kapelensia matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. O le ale lepa ia whaavaa tiwa au loloa pa ia sautua whawhafa o Sāmoa a matamai leone le ufitia e le mata sau o le tui manua se ia pa ia le maota o le tamaitai o nā whanua o ala manu e le uia. Au le nei whaasiri silanga e whaasinu tonu i le kapelensia po le patanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. E toi whaamana tuatua tātou porkalame lea ua fuafuaina mo le masina le nei o Februari lua fe lua 5. Mua o le awhaiel tātou porkalame whaaleanganga i le asto nai nei a sovalu o Februari lua fe lua 5 i le manu le ekalesia sangato pele nā tete se lau iwa wha Nainai Road Nainai. O le taimi a mata o le afo le sefulu i le tae au. Wha mole ma le tua mai le tau mawhtanga mama mo le tātou wha malustino. Lua, toi wha mina tōtu fo i le tātou misa Sāmoa i le asa le aso iwa o Februari, lua fe lua 5 le sefulu lua i lawa uli i le Sacred Heart Cathedral i Wellington. O le tātou misa Sāmoa mua fo i lea e amatalia alo ia tātou ngā luenga o le nei tausanga lua fe lua 5. Ma o le a whaapa ia ina i fo i to whinga taitai o au lotu e meisio i tūtina uma o le tātou kapelenisia. O le nei misa sā o le au sia e lana i a fionga aki e pikopo Paul Martin o le tama o le puleanga. Wha mole ma le tua mai fo i le tau mawhtanga mama mo le tātou wha malustino pe a mai a le tau langa pa ia o le misa sā. Tolu, wha mina tuatu fo i le taimilisanga Touch Tournament i le aso 5 o Februari i le Heart Park i lo Heart. E tātou te whailoa i uma i le afo le fitu i le tae au. Mana tua mai le tātou tōninga o le mitiafu lanu pae ma le i solo lanu moana. O le taimilisanga o se tasi leo vaenga o le tātou whainga paanga ma le Pacific Health Service Heart Valley. E wala uatuai ma le nganga wha aloa tele le tātou kapelensia
na ia tātou awai umamai, ia tātou porokalame e pei ona whaeilo atu. Tātou tarusia le alofa maleanga le leo le tua, ia momori atu loutou soifua malo mātou ola i le aso taupoina. Morisi whaamitalanga, whaamole whaafso tai mai le prestene, o lua fitu, 5 tolu wha, valu o valu tolu. O lua fitu, 5 tolu wha, valu o valu tolu, whaaftai komiti whaafoe. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Olo fa fonga pele tau tuar si fonga la mua lea ua pa o tonu lava le vai le wati le tu la tasi ya oni sina na I fa silsilanga pe ona tu ina atu ya ua fo fa fonga mai le tunu ya emisi o le tulanga pe ona ile maliu ya tau fo ona fa alalo ina ainga ya ua mia foi ona maftanga mo sia ya mai pele ainga emisi na ima tua ya o to fa malo atu malo fo ya ila tau le o to anga e matanga luenga ile tu la tasi ia mana valole ili tu la tolu ia ole lolole tunu o mafuta mai tonu ainga le la tatu mafuta ia I fa fiefia ngal ni taimi ole aso ia se ipa ila fo ili tu la tolu ile fiefia na nei ia ai mau pe ale ki o lau le tio fa longo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia fa pe fo ilungo tatu penga fa ilangi na fa amnatu tu pe
ia i tātou umalava o lo whaonga mai lungo tātou pingata whailangi mana ia fo i le whaasoa tātou Facebook ia pe tufa ia e mai mo ia iau ainga ia mai se ia wō ma o paanga ia e mai se fo i lātou e fia ia i le tautua le fonga lau mua ia mai se fo i lungo le tātou YouTube ia subscribe le tātou YouTube le na ia e te mai mo iai lungo le tātou app le Sāmoa Capital Radio app patalofa mfafilo ia tu i lātou lo whaonga mai le taimi ia mana ia lava le tau sulu matanga o fia le lai lau mone Wellington ia manatu lo whapena fo iso se vaenga lo langi mo le atunu na lo e mafuta mai iai ia le ngata i tono whale whainga ruenga ia e mese fo i tono ainga ia lofa te lea tulu tātou poklame ia ma le tautua le fonga lau mua ia te uto umalava ia o lo whaafonga mai le taimi a le la whanga solo tātou whaafia fianga ia mana umia la fo i lātou lo o ngā lulua le taimi nei whaafia fianga ia e ta i to olua inai fo i lātou e mese la fo i ia le whenga iai au mga ruenga mo i lātou e le i malo lo mai lava talu mai ana le la malo fo tāpua i tono ainga nei o tātou matua tausi manatu na ua mai fo i tari ngā sua ia ma futa mai pea i le tātou tautua nini aso se i pa ia la fo i le tūlai 5 i le afia nari le whaasalo atu whaafiafianga vai pese le si fonga la mua Wellington ia le uso so mai la vai pese le ale papa soifua i o pese tuai ia fia i lava nei o tātou matua tausi ia e whaafonga whaalongolongo mai iai tono whalewhai ngā luenga i tono ofisa company maso se ngā luenga o lo o tau mafuta mai e le tātou atunu patalo whaatu nei taimi o le aso maalon ngā lue
Le whawhiwhianga mai leo whepese le papa soifua ia ma le pese e iu lo sei. Ina use fulu minuto te nei le tu lai. Tasi whawhiwhianga si whiwhiloi le tautua ala wala leo le si whonga lau moe Wellingtone. Ia e mole mole atu ia wafo le whaafonga mai le tātou atinu e le ngata ia i lātou lo o mana umiaring musika ma ni whawhiwhianga i tono whale whainga luenga i tono ofisa o whalenga o si oloa ma so o si company o lo ngā lulue ma whaafonga mai tātou paanga ai mai se fo i tono ainga i neimu tua tausi o lo whaalongolongo mai i le tasi ono tesi ma le tasi whaamo e wa pe fo i nei ma tua tausi tono mo tangase ngase o ma o tau tangata mātua no whaalongo mena le la ia i le foi asi to atela le tātou atinu le ana wala au mena le la le fisili le ana tu ina tu le sunga atu fue ia e whaali mei so fina ngalo po o fea po o e whaalongolongo le tio mai tau atu e tele nei tangata mo le taimi mua lea ua wala au mai ai o lea ngā fo i lea o le tātou tautua ma le whaafesili so se whaafesili la fo i e mana o mi ai sau fina ngalo whaalia ia e te tala tu ele tātou leina mana o mia so fina ngalo peila ona yeli tāo na leila mana ia te whalongolongo mai fo i nei mātua i tono ainga ia o whaali mai o lātou fina ngalo matau mai o lai whalongolongo mai le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia i tono ainga e me se fo i tono o ta vale pe ao ai ia wa o le tāua lea ele ngata ina i loa ai le to atele o le tātou atunu o lo whalongolongo le leiteo ia a o se fai unga fai fo ia le fionga le pule ia me se o le tātou tautua nei ia e pei ona ia i fo ia le leilo ilonga ia lena tala toile leina ia e faali so fina ngalo ia pe ia wa le ana tu fo le afa pe wole ai ani tanga ta fo le e fa longo le tio ia ona fai lo le o le polale tu langa e fai il fai unga le fionga le pule ia me se fo ia le tātou tautua nei ia a o se tu no fa te ia to tele tanga to tātou atunu me se lava Wellingtone o le fa nga le tio e fa longo mai me se lava tono mo tausi tono a inga i matua tausi o lo fa longo mai ia pe a o nei fa na fi au mga luenga ma onga ia pe la o le tio a ia fa longo mai ai le ala fo ila ua sila fia le fionga le pule ma le tātou au nanga nei ia to tele fo ia na yo tātou tangata ia o lo fa longo mai ia a se a vili mai a le tāua le o lo vili mai pe ona ia na le ila lo fa longo mai o ka le pisi le tātou leina ia moli whaftai te le lava i nei mātua o lo fa longo mai tonu a inga ia o le amana ia fo i o se wala au atu ma le tu alalo atu o le tātou tautua nei ia e whaali mei sau fini ngalo po o le leitio na e te wha longo ai ia mai le ainga ia wae o le taimini nei ia o le tele fo i au nanga ua tele na ngā i lunga o penga te whailangi ma te konolosi wha ona po nei e wha o ngā ia o le tāua le o le whaali o lo fini ngalo pe ina o te talatu le tātou leina ia po o le nā lava e te wha longo i le leitio le tasi ono tesi ma le tasi whamo le si whonga lau mua i Wellingtone. Ia, mahalo foi. Ia le tātou tenu le tāpuai. Ia au whenga i fo le tātou o whainga luenga ma le tautua nei. Ia i le tautua ino loutou pa ia ma loutou malu. Mahalo le talo. Ia mahalo foi le ona sai. Mahalo foi tono ngā luenga. Ia i la tolo mafuta mai ai i whale whainga luenga. Ia i le tau whaai uina foi o ngā luenga o nei whai vaiaso. Mahalo leo tātou tini tau nuu lau foi le asfaraile. Ia tātou te malo lo mai ia i le so ia pe amai a fo i tātou tautua. Ia o tonu o lungo awala na ona whaamnatu atu pea e lua whaalave ia tu lau lava le auli le ana maali liu mai tangata mai au kilani whaalave tau ta avale i le vave awa na li la. Ia o lisi tangata le ana ma liu tu lau lava mai au kilani ana le la po ona nafi le ile afiafi po ona le la vave awa. Ona maliu, ona ua soa le taavale, ona ua savali foilele i motorway, ia, matu a whaasare tu la fono, ona savali se lunga le motorway, i au tafo le motorway, ai pe o listanga tana lena mauruso i fua na la vele taavale, ia, ona ua savali au tafo le motorway, ia, o lae pisi ia taavale oe ngā luenga le vave au, ia ale savali vali ele tangata le ana na tupu mai whaavilave ana le la e vave au po ona ia ma wali soifua ia malisi o whaavilave tau ta avale le tae au lava fo ena le la iau kilani ia le ana na fo lele na tupu le ana ma wali soifua to oliwa la maali liwa na le la ma iau kilani ia o whaamanatu mo tātou a o whiawa i fo inunga la wala tau tua naha pere tātou saonga le mu ia e peia ona whaamanatu atu a wali tau sia tātou sao
ia tau sisi, ia wha mua tātou saonga le mou, ia o tātou wanga atu, ia ili wha ungo le neiva yaso. Se 15 minuta te nei le tula tasi tu si fonga lau mo Wellington o le pese le nei le na fatu a lafo mai a le sunga ya petiki. Ia le fo isa fatalanoa le sunga ya petiki, loula fo le suafa, ua wha suafa ina i a inga, ia le sunga i le li pese ya petiki, ia le na lafo mai e sunga ya petiki lana pese fo. Ia e taha ilunga le tātou tautua, ia awa le tela fo yo fatunga le sunga ya petiki, ia olo whanga ina le tātou tautua. Ia peila o na ilana pese fo lea wa ilunga le taimin nei. Na wa ilunga le YouTube, ia o laulango fo ilea ia lo pepese le tātou tinu, ia mese fo le sunga ya petiki, ani seko fale moe pe o la tau ia lea wa umana whaatala no le tātou tautua. Ma le tele uisi tamali i pepese le tinu, lea sa whaatala no le tātou tautua. O lo o tātou whaonga haina lātou whātunga. Ia mana ia fo e whaeloa tu e lātou whātunga fau. Ia awale whaafonga le tātou atinu. Ia o le pese rani, le na lafo mai le sunga e petiki, ana nei lava le tai au. Ia o leo le atai nātu. Ia wafo le whaafonga mai le tātou atinu. O le nei taimi, ma lo lava le onasai. Ia i whi au mga luenga. Ia mana tua, ma fia whaafonga i pese le sunga e petiki, alu langa YouTube le naolo iai le suafa petiki, subscribe. Ia mai like ia na pese na ia o lau so ni fo ina ia alu pe pese le tātou atinu ma lo lava faaftai atalo fa te lusunga ya Tasman na pango Tasman fele ma futa mai oi manuia nga luenga lo fenga ia oi si so ya Abramo talo fa le sunga le o Abramo ia lo fitele atu manuia fo ni ya sa familia le tua faaftai ma futa mai ia le faltua por te mata ia pina te vanga faaftai tele lava atalo fa le faltua ya peti Nansen talo fa peti ui ona e valte no peti o isini Australia ia manuia ta fonga peti ia isini Australia o amale tau na ia sunga nati vo a talofa nati manuia lava ni yaso talofa le sunga ia pali isini leo fa tele lava ia lo sa fish malo fish manuia fo ni yaso fa talofa fo ile faltua ia tala salu malo fa tele lava ia le mafuta mai tatu tunu wa mai o tolu ne yauri la tatu wole pese lea ma le sunga ia petiki. O lana pese faulea leo wa saul taimin nei ia wailunga le tātou YouTube, po walunga fo ilanga YouTube ia lana pese faulea.
pua Pai ole a rirungo tau a olo a papalangi Ai tau ngatatu ai foi tamu mau fai E ua tasi lea soli ngā tula pono tutu Ui lunga lama wha amata poto le tupe Sole ta vale vale solo Te au whai wha amalo loga poi a lato Ua peini tangata wha pia pia pai a lato si o Se ia lo whanei a i le wha ua tape rope alua alua I lava male ngase ngase sa o lava O bisi nisi sue sue ele mane O se mea ua o matuale I loa ina lava O fele vai ngalele a o fele vai ngale anga O tapua I mai pea o le atunu Tele le whai ka kala ke le po I le kukulu a whai atu loa Ia kuu loa sili ai le kuu Ua le pia to I lala ua o mai lunga Whai ngata ua I loa uma omi omi le komi piuta O mea uma I ina e au mai le sabili a o lusi telo po I mana pili pili e ta sasa E no noa ai lava maksisi Sāmoa ai o te taua tua mau aluma o maratuna a o a mia o matautia e pato I la loa I manui ua le tu sale a male whaava na e filifilia le matangi se Tame uma
Le whawhianga ma sifong mani la whapese le matangi mai sa sae nofo I le awa uli. Ia o hao mea o whaini ni a uli pe o upo le pese. Ia o hawalawa ia o leu te nofo I le awa uli te tonu o le tātou ofisa I nei porirua. Lima se fulu mani tasi mani Kevin I porirua. Ia matautu atu loutou pa ia ma loutou mamalu. O lo mafuta mai tonu a inga. O lo mafuta mai nisi tonu whalewhainga aluenga. O lo mafuta mai nisi tonu o le taavale. Ia o lo ki mai fo le TV a le toa tele. I lunga o le tātou YouTube. Ia, mai mua mai le taimi. Nisi fo I o lo mata mai so se no fuanga lava o lo yeila na Facebook. Ma mai mua mai ai. Ia whatalo whatu. Masalo lo e nofo le lei. Ma ia sao fo I le mea nai te nofo I le taimi. Wa e mafua fo I ona o atu pua ngai taimi whapenei. Ia ona o se o le mea te nofo ai. A tau nofo a ma sao le mea nai tau te nofo ai. Ma tau alala ai. Ia, e lei se mea la pole fua. Ai a se lo le fale te nofo I nei a ori mai. Mai ai. Ia, e te le lo ale fai o utare le a inga nai te ai. Ia, o le whamanatu la mo le nei taimi. Ia sao, ia le nofuanga lo e nofo ai. Ia, e nofo fo I le fale le au, ma nai a tele foi. A whape foi o nai te nofo le fale le jo ina matua, ma lo matua, nai te alu te asi ai. O, ka se ma, nai o nama enga. Whape foi nai te nofo I le fale o la uo. Ia, o le matua ma nai a foi. Ia po whela foi se vaenga, nai te nofo ai, ma lua tala noa. Ia po afu o whanga o le nei foi a fiafi ma le wha ingon vai aso. O ka se ma nai. Ia po na foi te rua nofo I tono le taavale. Ai ia sao foi la tangata nai te rua nofo. Ia wa iai ato a tele foi lele. Ia e alu le se whainga luenga. Ia e se tangata le nofo I tono le taavale. Ma tala noa. Ma e vaenga uma wa pena. Ia mana ia vai le mana. Ia le mele nofo ai. Ia le sunga solo malanga uma. Ia le nofo atu I le next door. Ia no solo. Ia vai pe sao po. Vai po. Mana ia wa me tasina mana. Vai tasina vaenga. E se te tāua le soifuanga. Ai mesi tātou o nofo I nei atunu. E tāua foi le leo lua so ta inga malau next door. Ia pe volar sunga lea ia solo malanga o male nofo I o next door. Ia malo lava solo. Ia tarsia malo va. Talo va tu le faltu ia mafo Eric. O lo oi sai vai ia le faltu ia mafo Eric. Ia laua talitonu mafo e o sa vai ole matua matango fia. E whaftai la mafoe, ia mesi nau e tue tau nuu ane upolu, ia ina umai ai foi o tā whaonga se vai. Ia malo lava nati vo ia lo fatu, ia ilau sunga whaftai foi le mafta mai le tātou poklame, ina le taimi. Ia, malo whaftai, ia, nofo la ia ma mafau po atu lango le aiai wha ingo le vai aso, ia po whiala ave iai le ainga ma le whanau e whaatawhau. O nafi, nono ma namai I, piki loa ue lau whanau tu lou mato wolo I tai le matawhanga. I tai le Sami Wellington. Oka. Mau te tau nuu atu la I tai le matawhanga. Oka le tele o tangata o te tawhau. Mātua ma whanau. Ia o atu tawhau le Sami. Ta ele ia whanau. Ia talitana noa mātua. Oka se mānei ala tawa ai le mawhtanga nafi. A mātua ma whanau. Io e talitana noa. O isi tangata na noa tua paka ta vale I oi. Ia me paka I ta vale. Ia e oko leni sa vali. Whaongale fiafi male auri. Oka se maa nei o nawa inga. Ia wau la ia. Nana o watu a paka ta vale. Ia uta vali loi oi. Lunga le papa. O mata loi teile Sami. Oka se maa nei o sa vili maa lua le ea. Mana wa inga le e fau. Mai le Sami. Ia mata I tai waa lai oana I la loi Picton. Ma isi waa lai ofi mai le wafu o Wellingtone. Nei ia I o nafi foi le whaonga ai le vai le aso malo lo le waitangi nafi. Ia mai ta wina le toa tele o na ia inga. Ia nau e whaata whawha nau I mata whanga ma whaata ele. Ia o se wa inga le na. Ana ia foi ia foi se swinga. Ia wa umi foi no for fale. Ia wa foi le. O fa oso mo foi le fa tupu mai foi pe fa pe umi foi le no foi tono le fale e mana ia fai mau e ta fa I mata fanga ma fa savili ia mo ai foi le fo pe la on nafi ia no na tao le ono ia wa mata ona pe atu de tai ia ai tui lo ma mata fa ngota te malo
ia e molu atu loa inai vai papa na ama nai ia ma ta ele ia tu lo ia umaloa ia to yo mai lo fale ia la uma na ia fo iwa mo fo isi la a malostino gel termina fa nga ile waitangi nafi ia fa pe fo ila sa ma na ia to maftanga nafi ma si o ainga ia ile waitangi ia ita fa nga fo ima ma fela fo si vanga sa ia nga ia nafi ia ari tuta ua ia fa mo tatu sa nga le mo e mo ila fo pe fa mata fa ngo fie le o le au le sami so le fa ia si ave so ia wala kila ona o le wo ma sani mo le au le melo loto na na uloa fa ia i fo le tulanga e pui mai ia le sa nga le mo ia le na ta ua te le fo ilo au io e ta ua te le lo au ia pe fa pe na te le i we matua te le lo au ia ele tauna ia lu sami io e no fo leile i lunga ta fanga mata ma vai ta maiti ua te alu te au ia pe fa pe o ele ta mai te le lo au wa ista ma istina ele o mal te mi ne ele lo au io ia ta ua na lo au ia pe ao fo i te mo ta elenga ia na pe la o nafi ia ta le ono wa pele tai wa tu na nafi talo le tau pele tai ma te Wellington le ono ia o lo tai fa tali tai me pele tai ia na tofu lo mo te malo nafi tai sami ia le na una la uso la tu fu nafi i ma te mi ma tu te ia alana ma fa wa walo fo le fa tau no ia la tala na fai o te alu tai ia fa ngal tai fa ngal ta fa wa tai me le waitangi fa ngale so malo lo nafi na uma na vai nga wenga to luas fu luami to luas fu 1 minuto na tale o le tu la lua ta to mafuta pe ia e fa wina fa fianga o le nei taimi ia fa fo ta to tru ia o pali sina le no fu la lo ulu oi malo ia ia ta to fa fianga o le nei fu taimi laso malo fa tai
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sawia la wafiona Darling 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 Sawia la wafiona Darling Ofea ea oe Sawia se yo o mai Songi tasi mai Leva leva so Otava la vala Ele mafai na ngalo Oi ile angana Darling Tale lava polonga Ino foto atasi Sorry, I love Fiona. Oka oka soli, otele aluatu. Wa uma sona soli, wa fo ise manatu. Le mafai na ngalo, la tama futanga. To ulu o unifo. Tau umata Asolo totongi E tifa tifa mai Uma ole tupe Le ai se mea ai Darling Tale lava polonga Ino foto atasi Sorry, I love Fiona. Polonga Ino foto atasi Sorry ala wa Fiona E ala na fasi oi Olo leanga faya Olo ona leanga Maro fai tatala A fai fala vela Misa E ai se mea e faia Darling Tale lava polonga Ino foto atasi
mai o mata e le oto e faia no o ai ava o le awa te o le tupe fai ai se ta fale ava nali ta le lava polonga ino foto atasi Saria la wafiona Darling Tade la vapolonga Ino foto atasi Saria la wafiona Darling Tade la vapolonga Ino foto atasi Saria la wafiona Si fong malia na sunga ya misi lukisu darling. Ina ua toi se fulu 1 minute na talea o le tula e lua fa fianga si floi tau tua la wala leo le si fonga la mua i Wellington. Ya ai pe ona mai tau atu ya o lo fanga solo pe i Honiara i Solomona ia le Miss Pacific. Ia leo lo tau vai ia le tātou Miss Sāmoa tumita ia li Tara Ellen ia o tai ao la le fa tau nai le fa mo ma fai ro tau vanga ia o taimini ia lo fanga solo ia vai ngo le te alu e te palo tai ia mo le tamaita ia i lungo penga te failangi e te alu lai le mo ida ia o sau so ani fo ilo mo tātou walango ino tātou le tātou tamaita ia li Tara ia mana ia fo ila le faunga le taimi ia mo ia fa pe fo inisia la nta tu pe mo ele o tatu lango le i le alo tatu tinu o lo fai masiu le tatu tinu ia mana ia lo alu te palo tai ia ele fa pe la te palo tel me fo le te va tu la share mo le sile ia na o mi le like le e te alu le page le Miss Pacific Island ia ona eva ai le ile contestant number 2 le tamaita i o li Tara ea ona e halu le o mi like ia ma e tango share ma ia ona taulia le o lau palota na wale mai tau atu ia le ua sili ia palota le tātou teine le o misamo li Tara ia na ilo le tamaita i tonga le na fulile na sili mai le so nafi petala tu nafi o le mai tau atu i palota ia pe ua sili mamau ia le tātou tamaita i tau va ia au lo mana mia pea o lo tala pea le manoa e te palota ai ia i le tātou tamaita i tau va le Miss Sāmoa ia i tawanga le tamaita i le Pasifika tau sala le Pasifika le o lo whatanuina le whamoemoe le i Honiara le laumua o Solomona le atunu o Solomona ia o tae aola ia o le a whaia i loa ia le tau vanga le whaalinga ia malaua i loa i le fiafia tae au po le taimi te lopo le taimi tae au ia o le taimi o le asamuni muli o le tau vanga le a le Miss Pacific ia mana ia lae fuli le tātou o mana o pālota ioi o mana walu iai ia whaila o pālota le tamaitai ia o li Tara ia mo le Miss Sāmoa ia mo le Miss Pacific ia mana ia fo ia tātou o iai ele te tongia se tupe te pālota ile te alua o whaila o pālota ina ai te aluna ile page na le Facebook ale tamaitai ia o li Tara te alura i le page na le Miss Pacific Island. Ia na, ia whaunga wha le pere i sati, alu palota ia li Tara. Alu palota ia li Tara, ia tauria i fwoi lau palota, o statou soani fwoi na mo lea no tātou atinu, o loo whai ma ave fu e tawanga lea le Miss Pacific. O loo whatanu ina i le atinu o Solomona, i le whaiungo neva yaso. Ia na o lo tala pele mano te alu te palota ai ia atonu e le lopo lau palota na le la sili e manu malo ia le tātou teine ia mo le Miss Pacific o le luafe lua lima i le luafe lua ono ia wa leo lo pale mai te mai ta ia moe moana le taimini nei ia mana ia fuila ai toe o atai au ai lau mai le unga ua toe manu malo fo i tātou sui tau va ia le tātou Miss Sāmoa to is full 5 minute
ona talo lea o le tu la lua. Si fonga la mua, pa fianga, ia moli atu, ia ai aolo e whaia tau palota, olo e mana ia nofu ama, omi lau telefoni mai alu le Facebook page na le Pacific, le Miss Pacific. Ia na olo ia ile ata tatu tini na ia o le numero lua, esao, numero lua, na. Ia le polisi si lau palo tau. E tau ele polisi si lau palo talanga e whaingta o le fitil na te lua nofo. Bye.
fong mali le laoso male pese ole vasenga valu. Ina o toe valu toe fitu minuta na tale ole tulai lua. Lo tatou mafuta pe ala le tautua le fonga la mua i lungo tatou penga tfailangi ma le tatou ala leo o le tasi o ono. Tesi ma le tasi Sāmoa mai se foi la tau lo mafuta mai lungo le tatou app. Ma lo lava whaaftai tele lava le mafuta mai. Ma lo foi le on sa inga luenga o lo whenga ia ni taimi. Ia, wha ma losi le o toi umi foi ma nama ngā luenga le yaso. Ma le neiva yaso. Ia al tapo inga lava ia nei matua mātua i tono ainga. A o tāpena foi nei whanau. Ia, po i la tau le a o e piki nei whanau le tu la tolu. Ia le taime tu uai. Foi la tau whatalo vatu. Ia inisi o tātou mafuta mai le taimi. Ia le sunga ia tau pepe. Ia o risate alisa. Ia mese le sunga ia vitaliano pula. Whaftai tere lava. Ia le sunga malo. Whaftai foi le mafuta mai vitaliano. Ia mese foi ia le fionga ia whamausili si anava kioa. Malo whamausili. Manuia foi ia ngā luenga le yaso. Ia mawai le pasi po whiana e paka i tātou pasi whamole. Ia o lai fiu ia tātou pasese. Ia wo o le taimi e tau o na tau nua tuai le pasi o i le pas stop. Ia a lea lava ia e whaiwhailau telefoni ia i au tafo lau. Ma lo le foi le taimi la wa ta vale o le a lava le ta vale afi na te mafuta mai ai. Ma e ngalua le nei taimi ia ma lo le tau atai ma lo le foi. E le whaingo fie o tau ngā luenga e mese taimi foi le mi milo ia la pasi la popo a voi le mi milo ia le pasi i pi onga. E le whaingo fie le milo o pasi. Pau hale mea foi le ua tamai tau ina isi ave pasi. E le o ave pasi uma. Io e le o ave pasi Sāmoa foi. O le taimi foi le la a sauni wa uma ma drop le pasi se pe piki le pasi se. Aina ona e moa le sain foi le la atoe alu le awala. Sole. Tamana ele au tino mai fo le faata. Na ona e moa alu o fo le lunga lo le wala. Ele au tino mai tava le tua. Ia au tino ave pasi tatou, ave pasi Sāmoa. Ia lai loa le tu langa tau na fai. Ia malo foi la ave pasi le taimi, malo le foi. Ia fa malo lo si foi ma fa malo foi wingo o pasese fa alia ia te utou. Ele ngata le ave pasi. Ia wa tasi foi nga luenga ese foi le abuse tangata foi le fewa ya le ave pasi o le ave taxi o le ave upa ya fa ma foi le malo le on sa ele fa ngo fie foi wingo tangata fa alia tia te utou ya malo wa foi le on sa foi ma le tawatai ya ma foi ia foi fa fita audio tangata ya o lo o fai a mi o le pulea ia el taimi e mlanga ye utou ta vale. Ya, ai o le nei taimi, le la fa o pe fa fifia ngove pese, ya, stai foi fa tse mai le sia Jeremia, teri tapu manaia, e fa awina le tātou tautua, ya, le tātou toi mafuta, foi le tu la e fa al pokalame, ole ape foi fa tini. Ya, le la, wai atua fa fifia ngove pese, ya, wala foi, ya, le fa fonga mai le taimi, ya, tau, ya, em fa ya, na, se o le peicha le, le Miss Pacific, na ya le ata le tātou tene, pe ya numero lua na litara tino litara ia e o mi lau like ia pe chef ia lau palota fo na le lo polau palota le tau le la malo le tatu tine le tau vanga mis ia ai o le vaenga le pe ona e fafsili mai ai pe mfai ona share ia e isi na ia le te like ai ia te ilona o to o kirkiti a fia fo le e tauri ai ia ai malo al fa fo mai fa o fa fia nga pese ia wala fo fa fo ta po email ta to no lungo le ala leo malungo ta to penga tfai langi ia na minuto na fatse mail so ia mia tapu manaia fa wino ta to to
ile musika e whaangalo ai po ilo wita whaailo atu ya mama oe e tele mana o lava ile pisa ai a whai soko o whailoa malea o inga tele fu ilava o le pisa e mafua ma ile tamaloa o le alula wai whainga luenga saukua o na so ona whai leo le papine manala pisi wa e langa langa mai ai alo ai polo totongi wa uma foki ona whaali suavai tele fu ilava o le pisa e mafua ma ile tamaloa o le alula wai whainga luenga saukua o na so ona whai leo le papine manala pisi wa e langa langa mai ai alo ai polo totongi wa uma foki ona whaali suavai eva mai ile musika whaangalo ai po ilo wita whaailo atu ya mama oe e tele mana o lava ile pisa ai a whai soko o whailoa malea o inga whaalongo mai po i oe eva e whiololo lava lo walu ile pinko ai o te tau tino atu awa e te toe alu ile casino o le te tongia ai whale o ta avale fō ma mea whale ua amata po i ona e tau tala tala to ata si pe o se vale whaalongo mai po i oe eva e whiololo lava lo walu ile pinko ai o te tau tino atu awa e te toe alu ile casino o le te tongia ai whale o ta avale fō ma mea whale ua amata po i ona e tau tala tala to ata si pe o se vale eva mai i le musika e whaangalo ai po i lo wita whaailo atu ya mama o oe e tele mana o lava i le pisa ai a whai soko o whailoa malea o inga Mama sauloa i le fale se tuia se le tawhao vale le ua i po lava o le pinko ale o le naua e sola i le casino e moni lava oe a papa a o le nafo i sa e kaa e tolo tolo mai uau o ai le na kofine sa lua ta whao te fiwe pa mai au fika o ulo ale leila manai o winga ai so ia ua uma foki o si o uita tu sa pauta ua ta e valo i le masina eva mai i le musika e fai a nice fai vale le lua aina e sawa I'd
so na nau nau, le lalo langi maona tuina nau. A whai e ulo taola, le aso le olo tau pa masinona. Ole a e la sautali, le a uma ole nei lalo langi, le malo e ole sa olo tonga, ole lili maoni pa malatangi, ia e usitai polo inga, o ia lava na e polo polo inga, pa me o na lau sila pia, ta tata pasale tu sipa ia. E matua le ana, le unga ole ne olanga, ile le pa tua, ole changata le malama lama, ile pupula mai lana piona, te talia ya chamo monga, e ala tule i talo sanga, ya so ole ne olanga. Pia pia na ole ne lalonani, me mai e iu malava ile le papi, ai pai mai poi ole pocho, wana me uma ole ai le matangi. So ye te so na nau nau, le lalonani maona tuina nau, a pai e ulo taola, te aso le olo tau pa masinonga. Salah
Nai va vivianga le nei vaenga o le auli ina ua valune minute wa te ele tula lua i le tautua na ulanga le tātou ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo i le nei vaenga o le auli ma tautua whalofan whaatalo whatu pa ima ulungo le tātou tunu i le nei vaenga o le aso i suisunga i whawhenga inga taulangi ma o lātou whaletua so se whata whai taulanga o lo whapena o na no iai ia awale tala inga ia ole fina ngalo lo tātou tapa au sidu le langi ia mātou te whaatalo whatu le ngango le loto maulalo le nei vaenga o le auli whaatalo whatu foile nei vaenga le aso na e tātou ta mamtina mātutua ia lo whapena no whafunga mai tono maota malawa tono whalu tangata mātutua ia so se vaenga lavo lawa maota o lo pena ono tau whafunga mai ai la lava foi le vaenga o lo e whaafonga mai ai o lo e whaongaina i o le tātou wala le o lo e mai moma e whaafonga mai ai ia e pēr to tele lava foi o le tātou o tonu ana ngāte leona i o tātou ta mamtina mātutua ia o lo whapena ona lātou whaafonga mai lungo apio fōringa ia malungo o tātou wala leo le nei vaenga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia mātou te o whalofan whaatalo whaatia te o tole nganga le loto maunalo ia vatalo fatu foi ia ile au fai ngā wenga ia ngā foi lo fale tuam tausi sa au ia ole malosi o le tātou tunu una ia tātou alom whanau iti ia lea foi utoi whea ngai lātou i o lātou fai valo filima ia lātou ngālu ia lātou wa onga ia awala foi le amatamatali o le nei tausanga ia malolo soifua maua malolo le langi mama malolo foi le soifua maua le nei aso ia ile nganga maulunga ia sa solonga le leile amatanga mai o le amatamatali le amatanga le nei va yaso ngata foi le fai ungo le nei va yaso amata mai lava le tai au se ia pa ia le nei taimi ia tatu wanga ia foi le ile afiafi ia ile tau mana vai foi o ngaruenga ia manisi foi o le atunu o le atau amatamatali ngaruenga le nei vaenga o le aso ia ile lato sifi po malo no sai malo tau ata ia te o tau e ile nganga maulunga ia o lo o le lei ngā solonga ma pa keti uma ia tūlanga uma fuafuanga por kalami tonu a inga ngā taile o ngā ruenga nisi fo i lātou la pikina na ia tātou walong whanau ma lolon sai ma lore tau ata ia te o tau ia o le tau tuala ni maraunanga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo mo le tilinganga le whaftai tila voi nisi fo i sui o le tātou wala leo sa tau tuina lo tau pa ia ma lo tau mamalu ia i se taimi ua maumali atu lo tau au auna le nei Jeremia tapu manaia tātou whelo i mo o tau se ia pa ia le tula e lima na fiafia nā nei mai at fōre sile tau tua le sunga ia tasi tūtula waa sa whapena o na tau tua ina lo tau pa ia ma lo tau manu ia ngāta fo i lea nisi fo i o le tātou ala leo tātou tua ina lo tau pa i le tae au ia tā fo i se taimi o le fiafia nā nei po le tula e wha tātou porgalami o le pawhatini i le nei vaenga o le aso i le nei aso wharaile ia o na whaatasi mai fo i le leo so ia tasi tūtula waa ia au wale wha awino le tātou api fo i whaatini le fiafia nā nei ia malore soifua maua malore langi mamaha o a mai o tau le nei aso malore tau hatai whaatalo fo ia i lātou olo i lungo apio fōringa le nei taimi ia lo whaafonga mai ai ia malore on sa i malore tau hatai ia te o tau ia e pei on a ngai e fo i le to telo le atunu o lo lātou muri mawina ia le tūlanga fo e pei on ai ia le tau wanga misle na o lo whai i nai fea a le Pasifika o lo whai i nai Solomona ia pe ona ufa alonga mai e o tele ia tala noa ia ale uso fo ia tas ia malo ia malo ia te uto ia na to fa manatu la mo to pipi ia ma tu ia te uto vai to palota ia e nisi fo yo alom fa na o tato o no ia lo fa pena o tau sini o fo i na va nga taua ia wala fa lo lo ino so tato o no i Sāmoa lei ole a tala no ia tato wa fianga le yaso ia ina ia tato fa fianga ia wa ila tolo fe ngai manga luenga ia a fa pe o se ki auto ia tu mai lunga lima matua ia ta me te se fa ilonga ia ta me te se fa ilonga lo ilo e se ki ia a wa e se a fo ile vai mai po se ki ia a spesifili fo na tato a tato por kalame ia o se ki mai la auto a fa pe la ole ala fo ia to le o se ki ia tau ia o se ki vai po se ki
Mai po se ki oi, ia malo tau nei vai ngole aso, malo lo sa ile fa tau fo ia tau pepe pe na mafuta mai. Nga ta fo ile ia o ila to umala mo pe na mafuta mai nei taimi. Ia malo lo sa ia te o to. Tu na tu nei ta tau fa fi fianga. Ia ona ta tu tala me fa solo ile nei vai ngole aso, malo lo sa ia te o to ile nei vai ngole aso. Whaatalo whaatu ma wha manuia atu le tau sanga fōu le pa ia ma le mamalu le au whaafonga
a fia lava le aonga tu spaia o le akape Bible College e whaelo atu o le ato ia e le tato a aonga tu spaia i le asong fua le aso se fulu o Februari a matamai le afo le ono i le fiafi e o atu i le iwa i le po mai asong fua so lua ma so lulu vai o staitasi o tatala nei le avanoa monisi le stala fia ulfale le tato a aonga e mawhai fo ina le stala o le po le asong fua le aso fulu o Februari pea e susu mai o le tuatusi e whaiei le aonga se furutasi mo huia Crescent i Alstendi Polirua. Monisi o whaamtalanga whafso tai o tatu ofisa, po le ofisa o le aonga, Uniberes o lua fitu, lua o iwa tasi iwa. O le presidente o le aonga, Pastor Boasa Samuelu o lua fitu, 5 o tasi wha o po le pule aonga ya Tula Williams Tuvale o lua tasi, 5 valuono, ono iwa o lua tasi, 5 valuono ono iwa o. Manuia tele le nei tausanga o amtalia, whaaftai, sainia, e le akape Bible College i Wellington. O le whaasala launga mo le kapelensia matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. O le ale lepa ia whaavaa tiwa auloloa, pa ia sautua whawhafa o Sāmoa, a matamai le one le ufitia e le mata sau o le tui manua, se ia pa ia le maota o le tamaitai o nā whanua o ala manua e le uia. Au le nei whaasilisilanga e whaasinu tonu i le kapelanisia po le patanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. E toi whaamana tuatua tātou porkalame lea ua fuafuaina mo le masina le nei o Februari lua whelua 5. Mua o le awhaiel tātou porkalame whaaleanganga i le astona i nei a sovalu o Februari lua whelua 5 i le manu le ekalesia sangato pele nā tete se lau iwa wha Nainai Road Nainai. O le taimi a mata o le afol se fulu i le tai au. Wha mole manatua mai le tau mawhtanga mama mo le tātou wha malustino. Lua, toi wha manatua tu fo i le tātou misa Sāmoa i le aso le aso iwa o Februari, lua whelua 5 le sifulu lua i lawa uli i le Sacred Heart Cathedral i Wellington. O le tātou misa Sāmoa mua fo i lea e amatali alo ia tātou ngā luenga o le nei tausanga lua whelua 5. Ma o le a whaapa ia ina i fo i to whinga tai o au lotu a meiso i tūtina uma o le tātou kapelanisia. O le nei misa sā o le au sia e lana i a fionga aki e piko Paul Martin o le tama o le puleanga. Wha mole ma le tua mai fo i le tau mawhitanga mama mo le tātou wha malustino pe a mai a le tau langa pa ia o le misa sā. Tolu, wha mana tua tu fo i le taimilisanga touch tournament i le aso 15 o Februari i le Heart Park i lo Heart. E tātou te whailoa i uma i le afo le fitu i le tai au. Mana tua mai le tātou tōninga o le mitiafu lanu pae ma le i solo lanu moana. O le taimilisanga o se tasi leo vaenga o le tātou whainga paanga ma le Pacific Health Service Heart Valley. E wala ua tuai ma le nganga wha aloa tele le tātou kapelensia na ia tātou awai umamai ia tātou porokalame e pei ona wha ailo atu. Tātou tarusia le alofa ma le anga le leo le tua ia momori atu loutou soifua malo mātou ola i le aso taupoina. Morisi whaamtalanga, whaamole whaafsotai mai le prestene o lua fitu, 5 tolu wha valu o valu tolu. O lua fitu, 5 tolu wha valu o valu tolu, whaaftai komiti whaafoe. Whaasalalonga o le maliu. Pele upu, vaisima, pele, se misi e tuale. I le awa tele ma le whaalo alo lava, mātou te whaasila tuai, le maliu file mua si o mātou tina pele ina, o pele upu, vaisima, pele, se misi e tuale. Pele upu, vaisima, pele, se misi e tuale. I lona ainga i Palmerston North, i le luas furutasi minute te aile fitu, i le afiafi o le aso sā, le aso lua o Februari, lua afe luas furulima. O na sauninga whaale ainga Family Service, o le awhaia i le aso sā, le aso iwa o Februari, i le afo le 5 i le afiafi, i le malu o le ekalesia aso fitu, i Palmerston North. O na toe sauninga, Funeral Service, o le a whaataunuina i le asonga fua e so oai, aso se fulu o Februari, i le se fulu tasi i le tae ao. Whaia lava i le malu lava,
o le ekalesia sofitu, Tuatusi Central SDA Church, 255 Ferguson Street, Palmerston North Central, Palmerston North, Fa tasi o. Olo ta oto nei lo na tino maliu ilo na ainga i le Tuatusi, 23 Albert Street i Palmerston North, Fa mole ta ofi le malo. Sainia e fesolai Ruben e tuale, a inga toa ola mai se misi male whanau wha vau. Mo nisi wha mjalanga mo fsota inga, wha fsota i le to wha fesolai Ruben e tuale, i le o no tasi, wha tolu o, iwa wha ono, fitu tolu tasi. Te whafonga o no tasi, wha tolu o, iwa wha ono, fitu tolu tasi. Po le telefoni o le fale, o iwa 5 tolu fitu, tasi lua iwa tolu. O iwa 5 tolu fitu, tasi lua iwa tolu, whaftai. Liliu le taimi Liliu le taimi se ya ufayatu usulo molana Se I evusi mapo mai itatele imalana E pesa tawa tui mai la uanganga Ua motu siya la tama Elena lo oe Se ia umala umanaba Elena lo oe Se ia umala umanaba Sa e taita I lo lima ia la ole tusipa ia Ina u matua na unili watu lipia E ui lava ina ele fia Aisa ele tu ula fo ia Olo alofa uala ile ni manuia Liliu le taimi se ia ufayatu usulo molana Se I evusi mapo mai itatele
Sa'alei puvai Uma sa'alei puvai Ai sauhia e alu i manu i alau malanga Ole a umufo a ua malo malama uala Ole a umufo a ua malo malama uala Ili ule taimi se a ufaya tu usula uala Se i e fusi mapa mai i a te i malanga Mr. Tatu i mana uangana Ua motu sia la tama futanga Ele malo oe Se i a umana umanana Ele malo oe Se i a umana umanana Ia le nau whaafonga mai le tātou tunu nei vaenga leo li toi whaasalawi to nisi fo i whaasi silanga. Ia whapena ora pa umai tonu le tātou ofisa le nei vaenga le aso. Ia wala wa fo i whaafonga mai fo i o le ato. No, ia ma nisi fo i ia o nisi fo i o pele ma mai tonu ainga. Ia o motu sia le mafutanga o no le tūlanga le wala upa ia le maliu ma le oti. Ia avato i fo i ia le whaamafanfananga le tātou wana leo. Ia awala wa foi ia tūlanga pe ona a mia e foi ia nisi foi o tonu ainga pe lema mai tonu ainga ia ma ia tātou whātua tua pe lu tātou li whaola ia nā te awatu ia i tātou ia le whaamafanfananga sili ia ona o le mafutanga ia ina ia whaamaise atu le tātou porkalame ia ainga whanonoa ia ona o le wala aupa ia awa tātou whanonoa ia awa o le tātou wala aunga lava le tasi o umansau nia le ali mo i tātou ia awa ia le tūlanga pe o na iai ia le soifuanga o lo tātou wolai ia ai le taimi a mi e tātou e lo tātou tapa au sida le langi wha amaise atu e le tātou purgalame ia te o tau le nei vaenga o le awa holi ia ma tau te au whalofan whaatalo whaati ia te o tau ma lor soifua maua ma lor le langi ma mai ia te o tau le nei vaenga le aso ile ngang maurunga ia o loong so longa le leinga ruenga por kalame le nei taimi i le ua afa nei le tu la lua mo le tu le nganga fa maloma nganga fa tai tele lava ia i na ia tātou mātua fo i mo le lātou ngā ruenga utoi amatamatali o le nei vai aso ia i le toi piki ina mo le mamoli ina o ne tātou walum whanau ia le ua afa le tu la lua fa pene te ua ngalo ia te oe le taimi pike tamai te la onga ia o te loa ia wata ona e sa uni te a ngā ia tui o le vahenga lo ia i tamaiti ia a wale pikina na ia tātou alun whanau ia wa aise wha amalu ia wa aise pūlou ia matulanga uma wha pena whai ia sina vivela o le lape o na iai tātou i nei ia aso ana nafi matua i vivela o le aso ana nafi wha atumulia fo ia taile matawhanga o waenga ma lava sanga ia i to telo le atono. Ia i le aso na nafi pe o na ia i le waitangi sa whamanatu ina i le aso na nafi. To telo i la tau sa maua le avanoa ia nga ia tua i ta ele sami vatu whafonga me le atono. Ia maso o se mahenga lava niso i la tau sa whangongota. No wa ai atule ia na nafi le whai mai le lai wala tamale sa halu i tai whangota. Ia alu te whangota ai toi sau toi whaatau ia maso i peken safe. Ia soli o ana me te alu whangota ai toi sau toi whaatau ia maso i peken safe. Ia na o whai atoi uso sau maa mai seta maso pani paua mai wale le uso ai tasi alo tofonga tu ngo paua ma maso. O meu maso na whaatau mai i le peken safe. Ia malo la malo ngalu malo sai malo tau wata i malo telo le tato turo. Ia, tui nātu pēna i whawhiwhianga, ia pe o nei ai, ia ai malo le tau ata i tātou tunu i nei vaenga le aso malo ngā lue, malo fo ia te o tau, ia le wha malo si o tau whaivalo filima i le nei vaenga o le hawauli.
e oki, ma o fō linga, o fia kama ia lo me makiwa. E te fia fia e ola i le olanga, e te le fia whaia ina isi tama. O ia ue panga, o le tamo le asa, e te le fia osi, a e te se i whanga. Nai va vivianga le vai nga le tau auli na ua te anele a fon le lua i le tautona unanga te tātou wala le tasio no te sama le tasi wha mo le nei vai nga le aso. Malo le ngā lulu e malo le nusai malo le tau a tai pa e maulungo le tātou o tono. Whengai foi o toi o tau whai wālong whilima ngā ta foi le tau wha mai no whi au mga luenga le nei taimi. Nisi foi o la tau o lea foi o le amatalia la tau sithio le nei vai nga o le po le wha angai atu le a fiafi. Malo le unusai malo le tau a tai a te o tau le nei vai nga le aso. Ama i o tau! E le nganga mo lunga o lo so lunga le lenga luenga fa tino le nei taimi io a fa pe o na seki o io tu mai lunga ko meni se tu mai lunga leva na tau tu io e po a mai oi io e po e fia po e fa no po e stress io e po le ana mafu anga tau mai foi po le ana mafu anga po e stress ai io po le tūlanga o tele o me tutongi, ia po tūlanga o uma mea whapena, ia, o le whautuanga ma le tuanano le tātua nā leo i mea whapena, ave a le whaamua mua le me, ave i lau whaamua mua, ia, a whapea mo le whaatata inga, ia, lau wawili mai nei Sāmoa, se whaamole mole, ia, whaamole mole pepe, mana o mia lau soswani, mana o mia se tupe, se i ave ai, ia, se i whaia se mātou mea ai o le afiafi, ia, ia a lai te whaalonga to lai le pe ia i le pe meni lai te tau ona whaonga e te tau ona whaangata nei le pe meni ia o le vaenga le nai whaonga ia lau tō whaama lau whautautanga ia o le ale me mo mua whai o le ale me whai o le ale me tuu ia au a whaapea nei la o wau mo le whaatita inga o wau lo wavili mai ai lo wavili mai Sāmoa mia fa mole a ia sau se lau tālai nā se i whaatau e se mea ai o le afiafi a fa pero o vini mai lo uso ia te a lau te iloa o le pei meni lea na totoi toi o le pei meni o le tāwali e lua la ia e lua u options pe lua u whai unga me whai ona o whaia o le whai unga mua la u vilia whal tāwali la u vilia whal tāwali mo whapea tu whal tāwali whal tāwali fa mole a e ma faina fa amisi atu la pe meni le vai aso le nei ia fa amisi atu le vai aso nei ai le la tango e pe atu lua se lau le vai aso fo mo le fa te inga a fai mai lo la fa ta vale ia belai e ma fai ona e wa le te va ai atu la pe meni ia ele imisi asa pe meni lo no winga ia e ma fai ona fa amisi la pe meni nei ia a o lo le vai so fo se fa mole ia fa mole pe mai la lu fa a te pole fa ta vale o ana fe na tolo ai na ai e misi sa pe men ia e tele no on time ia e tele no on time tu e tato pe men ia ni se time e al watu la pe men ele yo o le time ia fa pe mai lo tangata ia le sa o le ia o mia ia le ala fa misi la pe men le vai aso ia a o atu loa i le siva yaso lea ia pei mai pe lua se lautala mo le whaatita inga ia pe te tago e se lautala ia ave ese le lua sfurutala ia ese le lua sfurutala e top up mai le se lautala le wa misi ono whaapea tu loa le whaafitai ia ono o vili loa le Sāmoa whaatu Sāmoa uso ia o le ua misi le pei meni leo tata vale ia le wa vatu tu pele le anga le wa e fai mai mana o mia se me ai tamai te le fiafi ai talosia se me ai ai a fa vatu le tu pe o se simea no fa no ai lo le ia te oi o le vanga mua la na ai a fa pena saule va en lona lua o te vili ya tu le faleta vale a fa pe mal faleta vale te longa o eli mia la mo tu fai asina tele o peimenia o e tele na misi au peimeni ia o le ua tauma fai fo le taavale lo tauma fai fo le taavale e te lo to misi lo lau peimeni lo no winga le a to reprocess o le amato atu lo se i ma le taavale mo e langa ua tele na misi au peimeni ia ono fai atu lo le o talo fai ia e ala la le mena te finga mai ia ele te tau ona misi lau peimeni
ona o fa to lo le falta vale ia fa ftai te le lava fa ftai lava o te lo e sa o to ni tele na misi o payment ia ona o vili lo le sa mo tu so le o le vaenga lo na rua le tali no to ona o vili lo le sa mo va uso e fina ngalo mali ia fa fina ngalo mali ia va ai po te lo no wa fo wa matua lo fa to angale sa fa tu na le time Christmas al wi fo tu na le tu o ile na ia ile ta amu na ia ta amu male au fa ina sa tu ai o te lo na ua matua su e mani au popo fa pe fa le fa tongi ai male kale male a fo ile male ani ia fa rifu ai wa mana ia to me ai na ne a vi fo ia male koko Sāmoa na tutoi o ka eso ai malia mai o se uso o le ai se tupe avatu fa se me ai to ai ngal to fale le anga le ua fa le tonu mal payment ye se uso la me mana oi va to tupe ai to fale ai se il ta vale la me mana oi ia le na lo no winga e tatau ona matua ile leile tu langa fa so ia le lei fo ile tu langa pa ketili nei vai taimi ia le anga le o tato va ile swinga wa ia le nei lano langi ia matu langa o mafa pena ile fa le tonu tu langa nga luenga le ua o le taimi pike nei tato balon fa nau fa mole nei tato matua fa tai lo to nga luenga fa tino fa tai mo piki na no tato walon fa nau ia wa tatau lo ona piki na tato walon fa nau le lale nei taimi talo fa ni tamaiti ia ma nga ia tu le fale ia vai se paolo ia la sona nafi le na umai lo tato tiute atu lo fo le aka se vevela oka se vevela la sona nafi le fo ila tato fa longo ina le taimi nei e mo ia na le mana io le vela le tato nei Wellington ai ia le sau e sel mana ia le tato fa longo ina a lono pong o lona pona tato te fa longo ina le vela matou ti e lola ia fa pena matou anga ia tu i paraparaumu wai kanae matou fa solo matou atu la ina o taki matou fa solo atu ka ele tumu to telo le tunu ia ta elenga ile sami ia o va fa ngota ia o ila to anga i matafanga ia o fale ainga me fo ia le fa tau wele le askulimi man tutulanga mo pena ayo walu fo ina pisinisi la zona ia le tele o le vai tau mafa o le askulimi o se vai nga le tele ma na ia tele fo il natulanga mo se ava nota ua fo ie awe ye le ainga ma le fa na matala no ia le tulanga o le amata mataino le nei tausanga no winga ia ava pe walu la por kalame le nei taimi wa fa longo atua ia pe atonu fo se ava no tau le na ia fai ona nga ia fo martinale ainga ma le fa nau ia va ise pan no le e tala no ai sa va ai ia ma se yo hatu fo o ka se vevela le tatu no ia o le fautuanga lava ia ma le tualalo le tatu ala leo na ai le tulanga le saunga le mo ia ina ia mafai pe ona malu puipuia pe lo tatu o tunu ia e pe ona ia i ta faunga le nei taimi ma lo nga lu e ma lo no sa i le malu lau telo le atunu Oso belu
Malosi ngaluenga, malonga lue. Malosi. Amanos, lui. Yeah. Ufa lele maana la pau. Yeah, ufa lele mai puna la pau. Naya. Malon ngan lui fa jes. Naya. Malosi. Malos. Malor tau. Naya, vai se met pau le vai. Naya. Uli falleilo sa le Jamie. Er rutsa. Malor ngan dulu chau.
Oka ruta. Ruta. Pei a pelo faku. Se va ai ia ke oe faku ase furu lua o kausanga. E ke lei kai lava ma e o na ngaku langa. Se va ai e lei ke ale kafe o lo usupe. Makua i e kaukalai kiki kele se. Ruta. Sa o kua kungei oe ke alu lea oma. O lo pa se kai au uma lava. Ma le kupe ke ai pe a kale ma lo longa. A ole ngei ua e kaui mai ai lo o lofa sa faiaku ya ke oe. I lo sauma au mai le ngei ka ngaka. I ko kongo le kako fale. Po o fiasa ka ai. Ruta. O ka ngaka ka ai o sisi ngā fua ua e sauma e lawe la bea mai ai. Oh. Maku ake lele ngei a venga ua kau ave ngei. Sisi ngā fua Wa tolu tau sana Le mama futama O te la mona e alofa monia ia ita Daddy Talima Talia maua Oka Ruta Afa yaku o ngaka pungi leo lo nguku Wa ei loa Nge kei wa uku waku kongi o ifafo Wa ei loa Oile ngā kama Sole Pupula mai o maka O feasa o ngu maso wai Seiba ai lo Oka Pese pua ai bao Lala mea ole oki ai Ka ingo ingoe Ai longa e ke mau se a inga e whaise sakai ai e so ka mama so kinga Ai longa fo ie ke iloa la langa se ako Mako kongi kia pula e whaie se mau maka Ai longa fo ie ke whai ngā ruenga E maua mai e se kupi O ke masalo o e kongu lava lea O loo omo a ingere kaulanga I le soli ange, soli ifo, soli aku, soli mai Ma leilo loa ai mea ko kingo ka ngaka i kaulanga Oka ruta O ke masalo o so whasalanga lea O ngā lo leo sky E a ruta E whea atua e oso mai A ruta Me ale no whea atua te o te tō anga le haonga Ioi, a e tō anga le haonga ruta E whea saure tamo O le whare tali mahalo tamo le penke su e mai oe A le hana le mele o iai ruta Se na o lo misi alofo ia oe Nai va vivianga nei vaenga le io nai va vivianga nei vaenga le uli io e pei ona i hele pensele nei mai a mi si luki sua ke ale kafe o lo usu io mo onga ona ia tatou matua lai kiki kele se na o fa longo lo le pensele na nei ya o toi ma fa lo i mo onga o tatou matua ia tatou le fa na ku
Le nau ta inga, na ia tātou mātua, ia na ia tātou whānau. Ia ole upo e māsani e le tātou atunu umu. O te le mana o te wa ai atu ia te oe o la whalolo. O te le wa mana o atu ia te oe o lai wāturu whaafonga mai upo le pese. O lai tawhe mai lo wisu pei o io e tūlou o le upo le sau le pese. Ai o te mana o ia te oe io o waru atu io e lai solo penny io e lai solo penny mai lunga io e. O te mana o te alatu tono se ea maruru oro e sao whai mai ai. Mo onga o tātou mātua. O te mana o iau latu ia te oe san. Ia o lewa o sau fia mana o mia se tupe a e whai mai lau tala. O le iai le tupe I mama e whai le mea nai te mana o iai. A o le alu watu la le a e latu san. Wha mole a o le sau e pe ma mo se tupe te. A te latu a whai mai le tala san. Mam, o le na o tau vili atu. Le na au tau vili atu fo ia o e pe mo se tupe se e whai e sao ngā mea. A ta maiti matutongi e piri a o ngā ta maiti. Nai va vifianga le nei vaenga o le holi le ina o toi rua ne minuto na tale le tula e tolu. Ia mai a mi silu kisu a teri tali mai a pe mate no nofo ma le li lea ia ona wha pe mai lola i o le tamao le a inga se ia o tilo mua moi lana mio. A owa ai atu lana mio ma owa ai atu le tai au e usu e alo whainga ruenga ma ofu ma mai whainga ruenga. O lona winga o le tofila na oe iyo e mo onga o tātou mātua yaso i a tātou. A owa ai atu e malama le tai au o lai moe mai ai o I whale. O le alane mea o e mau o le alane mea tātou le a maua. Malolo ngā lue malolo nsai na o toi tasi nei minu te tale tu lai tolu tu ina tu pēr nei tātou whaafi fianga le nei vaenga le aso. A o whea ngai e lo tātou atu no o ia I o tau whaivalo filima mga ruenga wha mai. E o le nei taimi niso I la tau nā le asa hauni le la tau sifio le afiafi malolo ngā rue malolo ono sa ia te o tau. E le ngā mawalunga o lo so longa le lei ngā ruenga wha atino le nei taimi. A o tau mawhai pēle tātou hala le whaafi fia mo o tau I le nei vaenga o le aso. Fue lo vino a ma ula marijuana, we
Nai whawiwhianga le nei, nai whawiwhianga le nei whaenga o le huli ino sumare tolu me minu te o te ailei tula e tolu. E le tau tona unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha moi mara jina nganga whaaftai. Te le lawa le marunau te leo le tātou tono o. E o tau whai wano whiri mau ngā ruenga whaatino le nei taimi. E le nganga mawalunga ia o lo o le leia. A le leia whaapurkala meino le tai au. Ia e alu ai o me le taimi le fiafi o lea ua mai a ngā ruenga. E so longa le leia purkala meino. A e alu fo yama ma tuli mata i ale por kalame o nei aso. Awane i isi toi fa lave lave atu por kalame o nei aso. Rona winga o le aso longa le leia mea uma. Awane i pei o le melen tatu wa ai sole. O te lope na tau fa fonga pe na tau mata na nafi. To uratu i ana nafi le famana tuino le o le foi le o le waitangi te i le aso na nafi. Sole, na ula tu le fale o toi mata i le, te iloa la le na tau mawaina mai le taimi le ana, fai e le ngalu, le na fai e le saunoanga al tangata nei o David Sāmoa, i le asona nafi, sole, na halu al tau talanga al tangata le o David Sāmoa wa, to tele tangata maholi wa piwa, a fai ero te vai a tatou, te lona tau le asa tau tangata i le ata, sole, e ti ngā na whai atu le launga David Sāmoa, sole, a lai ui mai e sole, lai ui mai whapea pātua tangata. O ma whawhura sole, whio lolo me tutupu, whio lolo me le tutupu i a tātou whapea tātou, ai no tātou i le tātou fo i le tātou Sāmoa tupu i mea, ele ai la. O la ua ai ai sole, e whio lolo me tutupu i a tātou i tamai, o le winga la lau tala le whai atu sole, ai wala unga ia Sāmoa le ia masesi e fia whaalongo ia. Tole, ia te loa watu al tangata whaatino matu al nā watu a sei mai le maiki. Al watu a sei mai le maiki le lopo la santala. I le fia whaalongo sesi i nā tala. So, o mana sei o le maiki. Alu tangata nā. Ai whaalua le le. O mana sei o le maiki. Ai pia tohe, o le mela na ua foi lea. So, e pe se ile mai ka to we ia la wahanga ia na hui ala to tu to e fai ala ia to talanga ia ale minister a Sāmoa la fai ala ni sole o to te ilanga fo Sāmoa le to la a me o tangata fa fai pu lo na to la a mai fo ala tangata na to u fo le mai to se i fo to e alu mai o fa pe sole ta lo fai ia potato wa ai potato wa ai le wingola o ia fam talanga. Ia, e te tau fo i ona i loa fo i tangata nei le malu. Le tūlanga fo i le mafatia o le iei tangata i tātou te to tasi. Ia, e le lei la fo i le leo la tu se i le maiki. Ia, ana watu la fai se singa yo ingai ma tātou sole. Alu watu al tangata o whai akole ula vale o tangata. Alu watu se i wha alu. Ai mai te lau te atai. Mantua la le na umaloa ai whaatala noa ma le tangata le pola sole. Ai whaatala no mal tangata le mai le fia whaalongo ni wholawholanga mani mani whaamatalanga e whai sole. Ua lofa na na fia Sāmoa ia o lai whai mai lana i tautalang. Sole ua lofa fo i lele iai e manatua ia. E mo i fo i au tangata o ua ave i e to finga moru lungo le malo. Ia e o tangata fo i pio tātou. O tangata fo i pio tātou. Nioi, o la tau maa fau, ia e le whaapea fo i a ave e to finga moru lungo le malu. Ia na whaapea e to tusa fo i a maltu ai ngā whao le filosofia le i tātou. Ia e wo ai e to i lea sona na whiua tā lofa ia. So ia o tangata maa holi lani, mana le hui e o tua. Ia, o le nganga lava ia fo i le na uwa ia na whaapea. Ai, so e mo i ala whaapea u ia ai o tātou i mea ia le tātou te lunga la lo i ngei ai o ni a leo te vai atua e le ai e pie o lolo mai tātou fo i nei vaenga ia sole ia o le tūlanga nā le sa i le aso na nafi o tūlanga la ia sa iai mātou i nei Wellington o kai se pisi o le poloka i o ta avale le aso na nafi na iai whaafifianga sa whaila lotu i a mātou po loka le tele o awala ia o iei niso i la tau na whio wa i solo mafua fo ia mahori le aso na nafi ia o niso i la tau i ta whaonga ia
Ia wa va ai hai nisio ainga. Ia no fo nei ai pi afai tu lai o ele ta vale le situ. Ia ai o ai askuli mi ai o wa va ele mamau. Ai ele mo ni askuli mi I me la talata ia. Ia ole o anga na o nei atu nu le tūlanga ole vevela le oi ai. Ia ma ole tūlanga fo ile mana o mio se ea malu le tele o le taimi. Ia mai se lavone I tātou walomna I tātou whanau. A ole tu alalo la vai al tātou porkalame. Ole saonga le mua le me tātou te anga. Ia ima ave le tātou wha mua. Awa ale leile tātou saonga le mu. Ia ole asolonga le leimea uma. Ia ofo ia ila tau lo wha tau taia ta avale le taimi. Leanga I hele taimi te matua e pā oe le la watu whafonga me le tunu. E pā oe le la e whalonga tu iau whafonga. Iau mata. Wa a mata ona e fia moi. Nona winga tau lava ia ona mata ala le tātou au Lato umalava le ala se me olo e fatino le nei taimi ia e tatau lava ona ave ia lau fa mua malau ia se lau pasene ave lau fa mua le fu lau to ia onga le taimi ni ia pe ona longo puia li ia toi per tatu ala leo ofu ia mo me to ninga ne tatu walum fa nau o le ua maua ofu na I tātou walum whanau nei au tea o lalo I o mana o I porurua o le ua maua o lātou ofu a onga lalo le warehouse ia ai o le tau fot I oe ai a whaapea o le warehouse se ima vai atu nei e se tasio uona ma whaasoa o lo nā whawhine e wo malesi matamaita I mai o I Philip Meresaina mai lana na tala o wato e move le sainga lele a o le sainga ngai o kilani fai le pisinis ai o le tamaita I le sa o nga fantasi malona fafine I le onga le onga ia tea ea o le mea mali e fai mai ua te ia le alu watu o le sainga le o lana wo lona fine ai vatu mea lofa ia o meana o se e vai a onga o tō tini o ofu papae o ofu toninga onga mea umale a onga na matu e wha o ngā moia o se tūlanga le leitele ma awa peo le tfatau te il tūlanga lea ia ma naia ioe a vifole le avir so soani mo niso I la tōlo mana o mir so soani ia awa ia le tūlanga o le taunga tālo so I fuanga o le oi ele nei taimi ia ai o se tūlanga le leitele pe a wha pea ia tātou te whaia na tūlanga ina ia mawhai o na so soani ai I le tō telo le atunu o lo mana o mia le soani le nei taimi. Ia, ai mahalo no sa I mahalo ngā rue mahalo le tau hata ia te autou. Ia le ngā maurunga, ia o lo so lo ngā le ngā rue ngā whaatino le nei taimi. Ia ai ono sai wha mahalosi iep wha mahalosi, ia ono o lo le fiafi. Ia ua so lo ngā le lei por kalame o le nei vaenga le aso. O le tūlanga le tātou musika, le ana au tamu whai tu inatu, au wan whaafonga mai le tātou tunu. Pau wale mea, focus, okay? Ia ave lau se lau pasene, lau ta amare, lau sa, I lau sa lo e whaatau taia, ina ia mawhai, ia ona marapuipuia oe, mai ngā ruenga, maleanga I mai ahinga. Naiva, tangi,
Ma fo e totongi fo le tupe le siva. Mai va mi vianga le nei vaenga o le au unia vianga I fo le tātou tunu I o tau whai vālo filima le nei vaenga le aso malo le ngalo lue mano lun sa ilman lau telo le tātou tunu. Ia vianga I fo le tātou tunu I o tau whai vālo filima le tau whamai ino fi au mangaru wenga o I la tau whelo pikina na tātou walom whanau. Ia ile nei taimi ni ngā tau fo I lea o le atunu oro pena o na ma whianga I la tau le ale asauni la tau si fipo le nei vaenga le fiafi. Patalo fatu le uso ia asalemo ponata I vaolo pena o na mafuta mai lea vo le asauni tamaroa ia I lana ngā ruenga skulati le fiafia nā nei. Nisi fo la tau ia la tau whaivalo filima ia ngā ruenga I o kilini o le afatanu ina fiafia nā nei. Malo ngā lulue ia malo no sa ile manu lau tele o le tātou tono. Ma fa so ma se tasi fo I o le apo ana por ma taltala no mai fa pe mai. O le taimi nei ia o la ua fatu a malanga mai o le ale tu ainga ngā ruenga o mau le nei taimi o le tupe o le tupe. Le o tato wa ai fo le nei taimi I le tūlanga o le tele o le ngā ruenga le o mai mau le tele o le lusi o le tele o ngā ruenga o la tu alano lava ia ma la tau le mau tato por kalame ia o le a lava le ngā ruenga o e mau le nei taimi ia tau ina ia tātou tarisa paia mau tātou whaafitai lele ia wa maua ngā ruenga mo le nei taimi mo I la tau fo I o loo sueni ngā ruenga le nei taimi pe la zona nafi leo nau tau whaafafonga ia tātou talafou se tasi o tina le na whaila na apalai tolu masina fase lau apalai fase lau apalai le tolu masina I le sueino se ngā ruenga le haima se ngā ruenga na maua ia maua tātou wa ai le taimile nei ia o toa tele niso I lātou laua a mata o nao ese atu mene usila ia laua o isi atunu ia ono le tūlanga lava o le maua o ngā ruenga ia sa wha apea aile a ho atu le tausanga lea aile a wha amutai ia lewa a mata atu foli nei tausanga ia leo no tau wha afafonga mai fo ia o lea fo I wa wha au hau ar tūlanga le nei se i o tātou tūmasi o tātou tilo ma o tātou wa ai po o whea leo le a ngai ai le soifuanga leo le a tātou wola ai pau le tū alalo ia tātou a ngai pea o le ala wa fo I le maengo le a tātou ngā ruenga o lo tau maua le nei taimi ia o tātou lava le nā whātalo whātu ia I lātou umalama o lo whaafoina tātou pasi wha malu pasi to ngā whale lua pasi to ngā whale tolu pasi ia langa ia pasi to whapena to a tele la au waenga ia whaafonga mai ia e tele na lātou whaafoina pasi na ia pe ia la fionga ia wha mausili ia malo wha mausili le nei waenga lea wauli malo le unsai malo I ngā ruenga whātalo whatu fo ia ma fo e Eric o lo penon ma futa mai
sefo le soa lo pena ma futa mai whaaftai tau pepe i Asmin Dillion lo pena ma futa mai le nei vaenga o le awa uli ma leko nesa a kiong o lo pena ma futa mai ma lo ngā rurue ma lo ono sa ia te outou efa luteru ia lo pena ma futa mai ia ma lo lava ono sa ia te outou ia ngā te whailole malau telo le hatuno le penana mafuta Tesman Pango le penana mafuta mele nei timing e le ngā mawalunga o lo solonga le por kalame Ellen Solomona ma lo lava ngā rurue ma lo lun sa ia te outou ia o teilo ia le nāwhi le alua sa hauni malau tamo tau pepe ia mo le lua sifi le fiafia nā nei e te lua momoe i o lua ngaruenga ia ma lo lava lun sa ia te olua ia wa aia olua i maua ia o na whape nā loa lea o na fiulo fo ila ia e su ese ngaruenga ia ma lo no sai ma lo le tau ata ia te olua a lo fatu tatu por kalame mo olua le nei vaenga ole aso Betty ki ma le nei vaenga le uli si mai ai lo na sa ia ma le usa ia fia utila le lo pena ma futa mai se e mai le sa o Betty ki le tatu fa fi sianga le nei taimi se i au mai le alunga se i tongi ai ala le ele au mai le alunga e moe ai ai mai le alunga se i o tongi ai le ina va pena va fonga mai o tara nei vanga le uli alo fatu mo ele so fia ui tilali e a le pesele nei mai ia petiki Maya alapati Maria ia le o toe fa fawina ia e petiki le nei vanga ole aso
me we whapena. Tau pepe. La me we whape mai ai. Na o mawai na rola o whalawai le whape mai ai. Let me see.
vilo kiloto, vilo mai disco, tamako ho manako, vilo vilo kiloto, vilo kiloto, disco, tamako ho manako. Eva fakalata, Eva tamako ke lau ko ke toto atu. Eva fakalata, Eva tamako ke toto atu. Tuli tuli mai he, tuli mai he, tuli mai tama na ke he. Tuli mai he, tuli mai he, tuli mai tama na ke he. Noi va vi fianga le vai ngo le mo li ma lo nga lu ma lo no sa il ma lo telo le hatu no e tulanga mo lunga ia lo so longa le nga lu nga le vai ngo le aso hey ho hey ho ma lo nga lu ma lo no sa ia te auto ia a to 5 minute e ona tu ina tu le tatu telefon se ia pa ia le tu lai fa tali tu lai fa ia no fa tasi mai foi le so ia tasi tu la va ia mortatu ape foi fa tini le vai ngale fia lo fa tu ai a lo fa tu ia Alex Val Muir pena na mafuta mele le vai ngale aso na ta foi le a fia u ti lali le pena na mafuta mai ia Anasta ia Antonio tu yala lo pena na mafuta mele le vai ngale aso se fole soar pena ma futa mai ma lo fa tai manuia tilinga do ngol nei fiafi nga ta fo ile ia ola ta mali manolo ai masile nei ia o Ellen Solomona ia lo pena ma futa mele nei vai ngol aso ma lo lu sa i ma lo tau ata ia te utou ia nai fa fianga mo o tolu nei time se ngai fu ta tu no i faiva man faiva lo filima o lo fianga i mo o tolu nei vai nga ole aso DJ Magic. Talo fa ia fa la filo pe ma futa mai ngata foi le jo so ia se fa semintone alo fa tu mo auto
toi whātalo whātua le whaupupunga o telefou mo le nivaenga o le awauli. Ua whaamawai le pule sili o le au nanga whaafale mai a New Zealand, le awhionga whipulea i Maji apa, a o toi whaama sino tutoe o lana kone karate, pe ona iai se la malilienga ma le komisino le soifua malolo ina. I se whaasila silanga na tuina mai le lata i le iwa i le tae awa na leila, na whaailua manino i whipulea ai, e na te talitonu o se taimi whainga tale nei i tutono o matanga luenga o le soifua malolo ina, ma o le a whaase e tuangalu, ai whaawa noa le tofinga awa nisi tai fou, e pulea ina le matanga luenga na amatau na avea whipulea i Maji apa ma pule sili i le te whatuora i a Februari o le lua lua. Na whaalia le komisino soifua malolo ina Lester Levy o le whaiunga na whaia sa la malilie whaatasi ai ma whipulea ai. O whipulea ai Maji apa sa avea ma pule sili o le pulenga whaafale mai a counties manukau sa unoa le minister le soifua malolo ina Simeon Brown o le awhisosoani i leo lo avea ma pule le taimi nei Dame Bramley a o whaangasolo ai le tau sa ilinga o seisi e tau aveina le tofinga. Ua lapata ia e puli o whale maliu tangata lau tele, o na ualia e whainga tau whaasise lunga o penga o fiso o ta inga, o le au tau whaavalea wa la tau tatalaina ni a la ta fau i lunga o le Facebook. E whaafōlinga e live petu ina sa awatuai a tau maliu, ai whaao ngā whaamaumaunga o maliu o tangata o loo live i lunga o isi au nanga. Sa mata i tue lau solitu la fono, maliu o tangata mawalulunga o le malo, pei ona tau mawhai ai i le maliu o le ali whaipule o le Greens, i a whaanana e fiso Collins ia mateo le lua wha. E te lina whao ngai tangata solitu la fono maliu o tupulanga talavou. La tau te whaiaini page pe pelo e lungo le Facebook. O na lafo leo le friend request pe manana o e whaawo i wo maainga o le tangata ua maliu. Ina ia tutongi mai eitu pe mata matatuai i live mo le maliu. E toa tele a inga na whaali le fia i whale maliu ina ua whiu e whaatali le live beitai ua o se le Facebook page na te talai tangata solitu la fono. Ua whautua ina tangata ia mata i tu le leile atulanga ma e tele ina le mo o mia se tupe e mata matai live po o ala ata tu sao pe awi atu i whale maliu o na e tele ina mai au na tutongi atoa i le package po o le tau atoa le pili i le whale maliu. Na lipotia leo e tolu ta avale na tai ai se ali i lea na maliu i se whaalawelawe tau ta avale i le waweawa na leila, mai le ai se ta avale o ia ta avale e tolu na tu. O le Awala State Highway lua se fulu, la tai Mount Roscoe, sa savale i le ali i le Dominion Road, i le pea o le afo le tasi i le waweawa na leila. O lo o talo sanga ina i leo ta avale e tolu na afia i lea whaalawelawe ina ia fiso o tai atu mo ni whaamatalanga. Ua whaalia i lunga le interneti whaanoanoanga a tangata fia le musika, ina ua tau fia i la tau i whaitotoa mo le Laneway Festival i Aukilani, ona o se whaale tono le au nanga a le Ticketek, e toa tele tangata ele i mawhai ona tatala le app po o le porkalame o le Ticketek, e au mai ai pe pauru whale mo le whaamoe le asai lunga o lato telefoni. O isi tangata na whaato a mawhai ona urufale i le festival, ai ua afa pe ua latai na uma whaafia fianga. O lo ofesilingia pe mawhai ona toi maua maitu pea i lato na tuwai ona o i totonu, pe le i mawhai foi ona urufale le whaamoe. Sa whaato ese le Ticketek i e na afia, ma o lo whaia suenga i le mafua anga o lea whaafita auli. O le telewa onga o lo ofo i nātua so malolo e whā i tamaitia onga mawhaia onga. Malolo mai le asona na fi mo le waitangi, toi malolo i le aso e whaaua wai malolonga a ngā i le whai ungo le vai aso. E wina o whaamalosia le minista lango a onga David Sāmoa, le tāua le o tamaitia onga i aso e limo le vai aso. Whaapea le tau mawhai e whaasao na toi whaiani aso fono mo whaia onga, po o Teachers Only Day i to tonu kuata whaale o onga. E tali tonu ni siopulea onga, a whaaua wona tatala onga i le aso, o le apa ule numero tamaiti e o atu ia onga, o nei toa tele a inga o lo malanga mamao e tā whawhao, manonofu ai i le whai ungo le vai aso. O nisi o a onga o lo tāpunia ma le aini a onga i le aso e au fia i le a onga mawalunga a Western Springs i Aukilani, North Coast College, Browns Bay, a onga mawalunga tamaita i Napier, ma le kolisi a Hurunui, la Taikalai Estete. O lo wala au le wala putuputongo fōma i po nurses, ina ia sitia le numero fōma i Maori New Zealand. Mai te tau ile soifua malolo i nao na talia le tikanga Maori i ana au nanga. Ewi ile 45% o tangata i New Zealand Maori peitai.
Whaalia le kai whakaere a le whalaputupatonga fo mai Kerry Nuku, e na o le 7% fo mai po o nurses Māori. O lo o manino le maualunga o le mo o mia tangata Māori, o le tausinga le leo o lato soifua maloloina, mai whaingata au nanga Māori, pe ato ai titia lato fo mai. O le ali potina tuina mai e Nuku i le asona nafi, masa wha mao ni e sui o iwi. O lo wala au i Nuku i le talia ino le tikanga Māori, i au nanga ese ale soifua maloloina, i le li potina whaalia ai, na fisilingia nisi o fo mai Māori. Po ani o lato langona i le si o manga le soifua maloloina o lo o ngā lulue ai, ma po o talia le leile anga nuu a Māori, o le to atele o fo mai na taliane, e tu lava o lato tangata nuu manga nuu Māori i le whaitotoa ai le iulu whale ngā luenga. O le lato koro wai lea pui mai longa ai o lato o Māori, e tu lava i le whaitotoa ai mai sei au nanga i to atele i papalangi. Na whaai lofo i le li poti, o le to atele o fo mai Māori, e le o sao le wha leonga o lato ingoa, ma o se lu i tau tele lea mo le to atele. Ua le manuia le tau mawhai atua nisi o tamaita i se to alua, e lu i mawhina wina o la ia tatau o tangata whaingaluenga, pe o na ilo ina i le ERA la lamata upu. Sa wha malolo aia o whaingaluenga i le ofiso sulufa inga mo tina matamaita ai pupua ngā tia, le whare manaki i Porirua. Na wha malolo Jan Love, ma Judith Crestani, ia o ke topo le luafe lua wha, ona o le lei o le waainga o tupe. Na tau whai wha o ngā uma e ia tamaita ai tupe o le ofiso sulufa inga, mo mea e le fiso tai malingaluenga, ma sa la tarosanga fo ini fiso soani tau tupe, ini whainga wha la tua. E toa tasile tangata na loka leo Malaysia li ina manu ati ngā ina, hona o se ese a inga na tula i mai whafo le supermarket ia le Woolworths i Lower Hutt i le pō la Solulu. O lea whalawe na tula i mai le pāka ngā taawale a le supermarketi, peo na lipotie le Radio New Zealand. O lo ofia maua leo i la tau sa o atu i le taawale o le tua inga o le Toyota Corolla. O lo ofia maua mai se video na wa aia o pueina ia la tau telefoni. O lo ofia maua fo ini whamatalanga mai i tangata sawa aia, o tau whaafile muina le ese a inga i le pō la Solulu. O le aso e tula ia i le li ilua taulu tau sanga, ilu mo le whaamasinonga whaitu maa loa hat. A wale wala a wina o lea mata upu. Malo o talo sanga ina leo ai se isi e ai ni wha amatalanga i le mea na tupu, wha mole wha afiso tai leo i le tasi o 5, numero o le mata upu 25 o 5 o tasi vatolu. Ua tau fia leo ni tangata se toa 5 i se whaalawe i makara lata i Wellingtone, na wala awina leo i le itulai lua i la wauliana nafi, ina ua lipotia se tangata na whaamata au i se la au maalosi, o loo wha au suenga leo i lea whaalawe. Tala mai le Pasifika, ua sa ili fesosoani nuu i Sāmoa ia na afia ina ua ngoto le waa ale manawa nuia New Zealand i Sāmoa. Sa ili fesosoani mai i Saina, pe ona iai se wheloa inga male ofiso Saina ia pia i le vai aso nei, le ana lipotia le leitio New Zealand. Sa whaia se wheloa inga Saina manisi mai leitu malo sa fata. E whaatala noa pe whapewhea ona fesosoani Beijing ia i la tau. Ele i whaatanga ina lava ona whangota ina ngā taifale o sa fata, talo na ngoto ai le manawa nui ia o ke topo le tausanga taluai, i ngā tai o tawhito ala. Na whaalia re so upu mai leitu malo sa fata tu ia pu a leota. Sa whaafeso o taila wai tangata o le nuu le ofiso Saina mo se fesosoani. Sa lato tala noa i mana onga o tangata maa inga mole o langa wa so uma e au fia ai mani fesosoani tau tupe. Whaalia e tu ia, sa lato sa ili fesosoani le malo Sāmoa peitai, sa taliane le matanga luenga o ngā luenga Sāmoa, le au lo fea ngai ma leilo ilo ino le mata upu i le manawa nui, o le tali o la lato mata upu e au mai sa au lava i le ofiso le palemia. I taalonga, ua iai le fuafuanga e tu ua i le whaia o ngā ulua le Wallabies, Joe Schmidt, le tofinga o le whaia onga, pe a mai ale sa ilinga sia mupini mo le ipo le tawhawha e au fia i New Zealand, Australia, Afrika ma Argentina i le tausanga nei. O lana ta alonga muli mo le awa le Wallabies e whaia i le asofao o ke topa. Na sainia Schmidt lana kone karate mo le awa le Wallabies, ia Januari o le tausanga taluai, na whaamoe e whaamae a pe a umale ta amilosanga a Ayalani ma Peretania i le tausanga nei peitai, ina ua mautu ma whaatuatua inai Australia Schmidt, na toi talosanga le lakapi Australia i le ali ini usila, e nofo se ia whaamae a lana tautua pe a umale ipo le lalolangi i le luafe luafitu.
tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fifi lava te whaatala whātoro tātou o tunu o le whaai unga nei vai aso, e le isi wha o poponga le neo tala fau mai Sāmoa o se mai le whaafonga. Ua wha mao ni e le kāpeneta le whaatonu fulau mo le tapu e no langa a matau whanau le atunu. Lea le a wha amalo sia ti le le whaata ua le malo le whaafai le ino whanau, e pe o na tau la mua ele matanga luengo tina matamai tai. O le ola tupua e o whanau iti e tele vaenga tāua e ao na whaamua mua, e au fia ile lātou soifua malolo ina, o lātou o langa o ina male fia i lātou sio manga. O se ngā ruenga usanga wha mautu wai ngā ruenga o loo wha ngā solo le timile nei ele malo, mo le saunga le mua ma le malupui pui o whanau isa moa. O le a vele nei whaatonu whalau, mata i ala e lima te inai ngā ruenga o mai wha atatau, e le whaafai ino langa tupua e o whanau o le atunu, ma o se wha mua tā ua mo Sāmoa, e a mauti noa o lo ola manuia whanau, ma sa o loto lo lātou tupua e. O wha maunia mai le kāpeneta le tu i nato le leisene mofso o ta inga tau teknolosi, mo le au o nanga le SpaceX, e le mahe ai o ilo longa ma su enga sa whai ele ofiso le pule whaatonu, o le nei company o se company mai Amerika, ma o le leisene u whamtu i nātu nei, o le amawhai e le Starlink Sāmoa, o le la o le SpaceX lea ua whaatuina i le atunu, o nofo i nātu au unanga tau interneti mofso o ta inga wha teknolosi, a toai ma mea whai ngā luenga mo Sāmoa. Ma o ia whai au unanga o le amawhai o na mawai tangata Sāmoa e fso tau interneti, e le ngata mo a inga, ai wha pia fo i mapise nisi. O se tasi le neo wha mua le malo i lana fuafuanga mo le ati na o le atunu, e pe o le pasi ai e le kāpeneta le nei vai aso lana whontanga. Ma o so ta inga tele vave tau interneti ma le si tio o unanga tau teknolosi, e fesoa swan tele i le una ia leo i tūtau ia o onga, tōng fitinga ma o unanga wha le soifua malo loina, ngā luenga le malo mapisi nisi, ma le fausi o to mai fau whaasaya nisi mo le atunu, ma ua sao le ati na ino i tūtau teknolosi, i atunu o le lorolangi, ma e au foi o le tau fituri whaantasi, ma le au o nanga i Sāmoa. Mo Sāmoa la ua lunga foi le whaatinonga le maua o nanga whaapene le atunu e mawhai o na whaalangulango e iu tātou sota inga, hati na o pisi nisi ma la manuia, mai ngā whatia le tau e whaongai na ai. O mai a foi o na whaatino le ofiso le pule whaatonu, Feutanga inga ma le nei company, e ala le whaongai no le tāla Sāmoa e whaatau wai masini, ma tutongi ei pili a tangata Sāmoa nei, e ui o loo iai fo i le awanoa, e whaongai a wala, e tutongi ei whaatau ngai whawhatua le atanu. E manatu le malo, o se la asanga tā ua le nei mo le wha le leo o nanga tau whaso ta ingai Sāmoa, ma ua wha au popole ni au o nanga i isi au o nanga wha teknolosi, ma tūlanga tau interneti o loo i Sāmoa, e pe o unanga ditu sao ma le Vodafone, ma isi au unanga tau computers. O toi whaamanino le fionga le taitai o le atunu, le fionga fia mena ami mata awha, e ala i se pepo whaamtalanga, e toi whaamanatu e le saunoanga le fionga le whaamtalai o le paale mene, e le aso rosa fulmalitaso Januari al tau sangare nei, e le mata aupu le whaatua tui no ia e le taita ingo le atunu, e whapea o lana la ua whaaminista na fōra si le mautai leta e au, e whaatetau lava i lea mata aupu, mai talitonu le taita i o le atunu, a whaafafonga o mai ei le atunu, e le whaatawa ino le whaasino manga o le whaavai o le malo tutu atasi o Sāmoa, ma le ala o mea e whaatino aise mata aupu, ma o le whono o whaitula whono fo i Sāmoa, e fito i tonu i ele whaatino ina. Mai le whilo inga leo tu stala ma le whionga te tai o le atunu o le vai aso nei, na sauno ai fia me, e le o iai se tūlanga o tau fia pe poloka ai fuafuanga masani whanga solo le maloia na ngā ruenga whai.
E ui o loo ua vā pele fo ngā vā i le vāng wha upu whai le whātua tuele tua Sāmoa o tasi, ma o i lātou fōi lea e toa se furu male limo lo taita ia le mālo, o sui restala lava a le vāng wha upu whai le fast. E le whontanga le kāpeneta le vāso nei, e le māsina o tōna i atu Januari sa ilo ilo ai le kāpeneta, le tu SSA no le mtanga luenga tiute matupe maua, e a vea mani mtanga luenga se lua, e le sila le kāpeneta, e whata ua a tātou tau mwhainga o mamole sanga una ia, o le pui a malu o tātou tua oi whaavao malo, e meise o loa e whaud whale mai le atu no. E leo toi whaingo fia so nei peo na tā ua le pepo whaamtalanga, e meise lava le whaatupula ia sori ngā tula whono whaavao malo, i le whaud whale mai o whala au whaasai nei tua oi, ma o loa e le whaatangai nei le atu no. Mai tā ua te lele si tio o langa tiute e wafu mamalai wa lele whaavao malo. E tau foi o na tau lai i le silasila ato toa alimitanga ruengo tupe maua. E le si tia leo la lato foi au o nanga e whaale leia le matai tuino tūlanga tau lai sene ma isi vaenga tā ua o loo aia i e tūla fono la fonga. O lo iei le fōwhanga a mata whaatino nei swinga le tau sanga whaale tupe o lumanai le lua afelusa whamale lima, lua afelusa whamale ono, pe au suia le whontanga le māsino me. E iei vaenga e mo mia lo e whaatino e pei o vaenga whaale tūla fono, o te ngata whainga luenga ma vaenga tupe mo mia, mai o lo ngā ruru i elmtanga luenga e fito i tonu i ele vaenga e pei o le official komisio ngā luenga le malo, tanga luenga o tupe, official lo i sili, whaapemtanga luenga ia o le atu SSA na nei. O se tasi o suinga lea ua whaamaunia nei le kāpeneta i lana whontanga, o le toi tu SSA na lea o le au onanga wha leo leo, ma le au onanga wha pui ma le toi fuata ina. O lo sila fia le atu nuu sa tu SSA na mua mua le au onanga i tausanga umawai, o na toi tu whaata sia fo i le whainga malo taruai. Peita i le toi luluina tuto o le amta au po i le pane mai le whainga malo fau. E la walunga la wale whata ua le au nanga tau leo leo, ma au nanga mo le toe fuata ina, o i lantou o loo tuli o lantou whaasalanga le to ese. Ma o nei au nanga ese wha mua, ma o la sini tuli loa. O lo sila fiel ta o ngā ruenga wha leo le wha maalo sielo le tula fono, a to ai ma le wha atinonga au lape o sori ngā tula fono, pe a mai whai ungo whaamisinonga i mata o poe tāngo fia. E se mai lea o nanga alfal pui, e le tā ua le te poe ina ma le toi fuata ina, o se soifua ngapo o se la sanga fau, mo i lantou o lo tuli o lantou whaasalanga, e na ia tu ina atu iei le teimi lea o nanga, i lea fo i tiute tā ua mo le atu no. Lea o te lengol suia inga o fina ngalo le kāpeneta neiva yaso, e iei tūlanga whaatula fono e au na whamautu mo mua, lea sa ngā lulua iai i tū tino le mālo e fito i tonu iai. Ma o se te mimunu mai o lātu i nātu e laulau a fono le pāle mene i le tūlanga lo na whaatala no ina. Ma e whape nā fo i tūlanga tau te ngata whai ngā luenga ma vai ngā tupe mo mia. O le whai unga leo telefou, whamanuia le tua leanga i atu le whai unga le vai aso, whasoi foia. Sāmoa se ilangi o sia o pese.
Whaatalo whātu ma whaamanui atu le tausanga fōu le pa ia ma le mamalu le au whaafonga. A fia lava le aonga tu spa ia o le Akape Bible College e whaelo atu o le ato ia e le tato a aonga tu spa ia i le asong fua le aso se fulu o Februari. A matamai le afo le ono i le fiafi e o atu i le iwa i le pō ma i asong fua so lua ma so lulu o vai o staitasi. O tatala nei le ava noa monisi le stala fia ulfale le tato a aonga. E mawhai fo ina le stala o le pō le asong fua le aso fulu o Februari pea e susu mai. O le tuatusi e whai eile a aonga se furutasi mo huia Crescent i Outstanding Polirua. Monisi o whaamtalanga whafso tai o tatu ofisa, po le ofisa o le aonga, Uniberes o lua fitu, lua o iwa tasi iwa. O le presidente o le aonga, Pastor Boasa Samuelu o lua fitu, 5 o tasi wha po le pule aonga ia Tula Williams Tuvale o lua tasi, 5 valu ono iwa o lua tasi, 5 valu ono iwa o. Manuia tele le nei tausanga o amtalia, whaaftai, sainia, e le Akape Bible College i Wellington. O le whaasara launga mo le kapelensia matanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. O le ale lepa ia whaavaa tiwa au loloa, pa ia sautua whawhafa o Sāmoa, a matamai le one le ufitia e le mata sau o le tui manua, se ia pa ia le maota o le tamaitai o nā whanua o ala manua e le uia. Au le nei whaasirisilanga e whaasinu tonu i le kapelensia po le patanga luenga katoliko Sāmoa i Wellington. E toi whaamana tuatu a tātou porkalame, lea ua fuafuaina mo le masina le nei o Februari lua fe lua 5. Mua, o le awhaia le tātou porkalame whaaleanganga i le astona i nei a sovalu o Februari lua fe lua 5, i le malu le ekalesia sangato pele nā tete, se lau iwa wha Nainai Road Nainai. O le taimi a mata o le afo le sefulu i le tae au, wha mole ma le tua mai le tau mafutanga mama mo le tātou wha malustino. Lua, toi wha amina tuatu fo i le tātou misa Sāmoa i le aso le aso iwa o Februari, lua fe lua 5 le sefulu lua i lawa uli, i le Sacred Heart Cathedral i Wellington. O le tātou misa Sāmoa mua fo i lea, e amatalia alo ia tātou ngā luenga o le nei tausanga lua fe lua 5. Ma o le a whaapa i aina i fo i to whinga tai o au lotu, a meiso i tūtina uma o le tātou kapelenisia. O le nei misa sā o le au sia e lana i a fionga aki e piko Paul Martin o le tama o le puleanga. Wha mole ma le tua mai fo i le tau mawhitanga mama mo le tātou wha malustino pe a mai a le tau langa pa ia o le misa sā. Tolu, whamina tuatu fo i le taimilisanga Touch Tournament i le aso 15 o Februari i le Heart pa kilo o Heart. E tātou te wheiloa i uma i le afo le fitu i le tai au, mana tua mai le tātou tōninga o le mitiafu lanu pae ma le i solo lanu moana. O le taimilisanga o se tasi leo vaenga o le tātou whainga paanga ma le Pacific Health Service Heart Valley. E wala o tuai ma le nganga wha aloa lo tele le tātou kapelensia na ia tātou awai umamai ia tātou porkalame e pei ona whaeilo atu.
tātou tarusia le alofa maleanga le leo le tua, ia momori atu loutou soifua malo mātou ola i le aso taupoina. Monisi whaamtelanga, whaamole whaafso tai mai le prestene, o lua fitu, 5 tolu wha, valu o valu tolu. O lua fitu, 5 tolu wha, valu o valu tolu, whaaftai komiti whaafoe. Whaasalalonga o le maliu. Pele upu, vaisima, pele, se misi e tuale. I le awa tele ma le whaalo alo lava, mātou te whaasila sila atuai, le maliu fi le mua si o mātou tina pele ina, o pele upu, vaisima, pele, se misi e tuale. Pele upu, vaisima, pele, se misi e tuale. I lona ainga I Palmerston North, I le luas furutasi minute te ai le fitu, I le afiafi o le asosa, le asolua o Februari, lua afe luas furulima. O na sauninga whaale ainga Family Service, o le awhaia I le asosa, le asoiva o Februari, I le afo le lima I le afiafi, I le malu o le ekalesia aso fitu, I Palmerston North. O na toe sauninga, Funeral Service, o le a whaatauluina I le asonga fua e so oai, aso se fulu o Februari, I le se fulu tasi I le tae ao. Whaia lava I le malu lava, o le ekalesia aso fitu. Tuatusi, Central SDA Church, Lua Lima Fitu, Ferguson Street, Palmerston North Central, Palmerston North, Fa tasi o. Olo ta oto neilo na tino maliu I lona ainga I le tuatusi, Lua Tolu Albert Street I Palmerston North. Fa mole ta ofi le malo. Sainia e fesolai Ruben e tuale. Ainga toa ola mai se misi male fa nau fa vau. Monisi fa mdelanga mo fsota inga. Fafsota I le tofa fesolai Ruben e tuale. I le o notasi. Fa tolu o. Iva fa ono. Fitu tolu tasi. Te fa fonga o notasi. Fa tolu o. Iva fa ono. Fitu tolu tasi. Po le telefoni o le fale. O iva 5 tolu fitu tasi lua iva tolu. O iva 5 tolu fitu tasi lua iva tolu. Faftai. Liliu le taimi Liliu le taimi se ya ufayatu usulo molana Se I evusi mapa mai itatele imalana E pese tatu I mai la uanganga Ua motu siya la tamafu Elena lo oe se ia umala umanaba Elena lo oe se ia umala umanaba Sa e taita I lo lima ia la ole tusipa ia Ina o matua na unili watu lipia E ui lava ina ele fia Aisa ele tu ula foia Olo alofa kuala ile ni manuia Liliu le taimi se ia ufayatu usulo molana Se I evusi
silo wanganga se evusi mapa mai itatele imalanga Pesitawa tui mai la uwanganga Ua motusia la tapa futanga Elena lo oe se ia umala umanaba Elena lo oe se ia umala umanaba Ia, lau whaafonga mai le tātou tunu nei vaenga le whiawhina wa luas fulai minute wa te aile tu lai whae le tautua unanga le tātou ngā la leo. Ia, le tasi ono tesi ma le tasi wha mo le nei vaenga le whiawhi. Ia, nā ua mai atu ai fo inisio wha sisilanga tāua. Ia, pena ona pa oma le tātou ofisa le nei vaenga le whiawhi. Ia, wala wa fo inisi fo i o le tātou tunu. Ia, o le awha pena ona awa ia toi le aso atai hau inisio wha sisilanga tui nātu. Ngā ta fo ilea. Ia e wha mai se atu fo le tātou porkalame, ia e tūlanga pei ona iai, ia le wala au pa ia lo tātou tapa au siri langi tono a inga, ia e pei ona iai, ia e manuia tele, ia le nei vaenga o le aso, ngā ta fo ilea, o le whai ungo le nei vai aso, ia ai o le awha au pe le tātou porkalame nei taimi, se ia pa ia le tūlai lima. Fia lava, leo mawha atasi atu mele uso ia tutolo waa nei vaenga le fiafi, ia au alma le tūlanga le porkalame le pwoi whaatini, ia, malo sa ifu manuia i lau whionga tutore waa, ia, o mai oe nei vaenga le aso. Ia, wha malo foi Jerry, malo foi ngā lue, malo lona sa ngā lue ngā foi o nei foi yaso, e meisa nei vai yaso, le o tātou iai le pokale muli le pwoi whaatini, le si whonga lau mua, ia, mo le nei foi vai yaso, ia, meisa le nei yaso, le tātou aso muli, o le tātou tautua, ia, ma le tātou maftanga, ma le tātou tinu, ia mai ai foi leo tātou ngā luenga nei foi yaso ma nei vai yaso ia wha malo foi ia i lātou sa ngā lulue mai ia i nei yaso ma le vai yaso atoa ia mai se foi ia nei whanau a onga ia le foi ua tu ua foi a onga nei vai yaso ia malo lava le ona sa i ngā luenga ma a onga sa whenga iai malo foi tāpua i tono a inga ia mai se foi whatalo foi i lātou leo lo wha ua pia ngā luenga to amana wal to tele le afia na nei po na nei ia e malo e manuia me uma Terry mai le vai aso i po foi manga sa fenga ia manuia fa tai fai asina vevela ia o fai ungora nei vai aso ia e o teilo ia wa lava ta pena foi ile tunu uma i tātou fo e tāpena pena fo i le whai ungore nei vai aso le vevela o le wai e tātou i nei Wellington ia lo so longa le leia mea uma ia o te lo fo e whapenal nei tū e sa o le Jerry manuia fo ia ma nei fo i le ia le nei fo i aso ia ma sulu mātango fia fo i lai tātou Wellington ia tūlanga sai fo i fo fo i ma o le vai aso ua pe le fo tātā whailoa i lea taru mai le vai aso te nei ia ai whaftai o le ua tātou e mafuta fo ia wale fa uina man fa mai no tātou tau era proklamo le foi fatini ia me umala fo ia le ia se me sa manava ia ile aso me aso le vai aso ia mafuta le mal fa nau ma inga ma fai fe au tau ai tono fale fa nga ia le mana yo le la le na as vai aso a to la tātou ia sa o le ia o no atu pena so fai van nafi ia na mana valo fo le taimi na umale tiu te na filtas ia ona o fo ile male ainga male fa na i tai sami ia mana ia mai tau atu le fa atu mulia fo ia le fo le lo maso malo lo ta atu i New Zealand nafi le waitangi ia mai tau ina le to tele o ainga na tau pa atu fo i ma nga ia tu i matafanga ma le sami ma vai ma ngata ilea o nisi ainga yo i fo le me lo i la fumanu ia o mo me tongala au ia e tafa o fa tafa o tamiti ia e fa sil fo ile aso na ia sa le e fo le taimina o i tai nafi ile uli ia mo fo ise e malu fo ia le sami e se fo ile ma na ia ole e sa mo le sami ape ele ila ana fa pe la o mela le la o tam fai o aso vai va ve no mana ba o tawa uno wale sami vole le te fa sanga ile e o le mana ia ole sa ole e ma lu sami ia mana vai na fo ile e fo la to ile mana ia ole felesi mai ole e ma lu sami ia mata i tai le fati mai o ngalu
ia o va ai feo i solo ma fa pena ia e mo ai fo ini si ma fo le ia wa fa pe ana le mana va tu ama ma fo le ma no fo le fale le ia ele ini ma fo le fa tupu manatu ia wa o me ala tala o me ala le fale la te va ai ma un fa pena ma na ia lo talu va fa pe e fo le ia mo ai fo ta manatu ia ma le si va e se fo ini me ma fa to ma fa io ta sina va nga ta o se fuanga pe va pe ini va fo le wa ele la va we va nga fo le wa ise me o la ma fa ma na ia lo walu lai no fuanga va pe ia te fo i me lo fale yo matua to e fo ia se la pa se ne lo ma fa tu lo wa na ia te ia na me fa na te fa to ia o te na te fo te no fo le fale ma e fa sanga i ma ia e tawan fa i ma o le sami ma o ta fa wa le mai atu fo ile na to inga askuri mi o taki na fia ma o taki se o anga o vevela ia le na o anga o vevela ma le o le na mo fo se fa savilia na fia ia wa fa apia o mato ile sami lo no winga to su el tamai titi wa tala fia ia sa ai wa le tumu fo ile ia lo no winga ia nei te ia ai wa to se furu mo tamati no va apia e la vea e tasha le lo ino tamai titi ia te lo la te ia ile molu la tamana na fil sami ta lo le ono ngau atu lo le tai wa pe ia ai to fulo ma lauta mai le vai ma na vo le loto ia ta ele ia fa ata ilungo tu lilo loto tu i mole matata malo ai mo lulo ava ko telo le limu telo le limu tai ia ai na mo fa asin tai mi e fo le tofu te sami ma na ia o le mana ia le manga lo ta fa so ai fo ili i tas ia mo le afia la to ia le tulanga lo ia le tau tato mana ia fo ile e ala i taile sami mana ia wa mana tua oi ia ne pe no tato fa fonga fo i me fo i o ila tau e fatu pese fa malo mo fatunga ia na fa pe so le no fo no fo tangata le fatu fo sana pese le va le na le ala tau fa tu le tala cherry o no fo fo le ala mu ne va le ia se ia ne le va le ia wa pe o tai Wellington ne pe la tala tala le va le te va ia tai le umia al wane le va le ia al wane le va le ala mu ane le va vo le repeating ala mu mai le va sau vo le e afe mai tonu ole wafu Wellington a pe era sa tonu ane la fa mo e pu e sa MTV io wala wa umana na tusi la pes ale ala va pe sole ma nai ala le no foanga le pu e sa MTV ia le ala fa mo ia te umana volele na mai ia le pese tango e siaki ia ma le fatilo mo tango fai ia pu e lo ma le MTV el tamaro le ala wa mo no fonga pu el MTV pu e lunga sami io te pu le fati mai ngalu ai ala mu ne le va a te mana e fu le pu e le atal va le ane pu e le atal va le Inter Islander le o no po le blue bear ia apea sol nai ala ia nai va ainga la ia tu fa tasi ro MTV ia mata i tato to ma o le mele e ma fa ia so ia na ba ai pa woni te ia lei ia ma ia fa pe fo yo le nga i tai ia va il tulanga sanga le mu ia ma vai fo il tulanga e sa o foi ma ia le e tai Wellington ia nga ia fo tai mo le afia i tu ia fo ise tau maftanga ia le afia la to na ia le la te mana o tu solo MTV te mana o e le si tangata e MTV la me faia le se uma ta watu so foi le ia le ata le te mi te sawai ia te mana ola tolu teine ai lua tama le MTV ia ma tolu ia tama le MTV fainga le uinga o le pesi ia na fainga mo tanga pesi ma ia te le so ya le pesi le se pesi wa o le tele ni te mi o pesi i tama itai ma pesi le to e wala na pesi te le o to o MTV la le pesi i tama itai ia o mea pesi me vo nga o le
mo sisi o manga na turo sisi o manga na ia o le sami ma le ea ma le vai ia le na le ala fai anga ila MTV o le atale ua i se ka Europol ta si le anga o le leo ia malo ia vai foi sta fa ia ona ta fa wa ule na ia to Bel Air. Say hello, by your father to it. Say you sad to it, oh, father.
sina Ola te pele te maya sopo mo ita Awa oa una te toma Nai wha mi vianga le nei vaenga o le afiafe mai le tia whau. Pe nino le tia whau ia ma le pesele nei nofo ma vavaai. Nofo ma vavaai I whetū o le langi. Ia, o wha alonga tu le pesele alitas. O toi mana tu ane nala na ople ia tu le pesele o no tango fita tu fika tu fa le mafau fau ia le lausau noanga le na sau noa mai ai. Le te sao fai ma eva ai le langi ma eva ai atu fetu ma eva ai vaa. Ola ngole pesele la e ma foi. No foi ngole ala. Ya? No foi ngole ala. Iyo. Ma va ai le la. Ia. Ia. O le ngona la pese. No foi lungo le ala. Ma va ai le susulu le la. Oh. Na. O le ngona le pese tatu MTV. Este info yo no fa la ulole ma foi le mpoi. Ia. Ya. Tala lole. O tatu pese tala I le tero por harina. Ai le ngona tatu pese. O no foi lungo le ala. Ia ma uba ai le susulu le la. Foi le fa tau le si o manga. Si o tele foi pese tale la va foi lungo fe o penga ta fa ilangi o tamata mata I pese tama itai ma pese ia pese foi le la uhani o la upele si wa tele na pese au ma fa e sui tato pese sui la MTV ia mai foi le momoli mai le si o manga o le soifuanga ma na tura soifuanga ma le ma fofuanga le tua ia na la e le wale amatanga o le MTV ia tu sa sa fa ilungo le ala po ala tai pa ala ia le pa na no foi ilungo le ala ma over ai le susulu le la le nga I foi le la ngoto le la na ia le ngona tato pese ia ma le si mea va pe o ti we fa pe si au pa wo ia si au pa wo ala foi ia uma ma le foi le ta foi le pa wo le pese tau foi le paua wa le paua ia le o le fingota fingota sam ia fingota sam ia mai se a fingota le mo Wellington tau foi le maso o le tui ia lu uma tamana paua ia ia lu uma ia tui fingota ia mo tatu Wellington matapisu wa no vai foi tele matapisu nafi so ia e matapisu lanu mea mata so ia ia o tofu ava pesole tasila le fingota tau ona tau le pese matapisi ulan mea mata. Iyo. Vai le so ngala tam. A pe tangata po le ayo so fia mali no murmuru I taima. Ala ngala walu e pu e lalo le moana. Lalo le sami. Yo o limu o ka le limu. La foi ta o limu le pese. Iyo. La ta o limu mea o mano vai ai. Ia. Ia na o maa o amu o tingi fi ngota. Yo vai pai solo va pe. La ave mo le pese mea ia. E tau foi lana mai ma sau fautuanga. Le nga foi le unga ngal pese. O le fautuanga e ta pena ma fa ma le si o manga. Ia, ia. Le fofuanga le tua, au tau te fa le ngaina. Ma naia. Sa vai pese la sa vai le fa fonga bel tato tu no pese le la pese. Fe lolo la e bo ia. Ia fa mna tu masani le fiafi, tato tu. Au tato anga ia tu fa ingol va yaso, ia. O le tautua nā le saonga le mu. Saonga le mu le whewa inga ilunga o wala. Ia mese o le mana ia le tau. Ia matu wai. Ia ele o asarawa fōi tātou whaalongolongo. Pe ona uta ua le auli. Ia le whaavlave lua le ia maliu. Ia whaavlave tupu i au kilani ia na le ilale vave au. Ia po ona po. Ia le ana malili wai tangata ona la vele si ta avale ona o savali le motorway. Se vai ele tau ona savali se si motorway. Ia pe o tangata na tai ele ta avale. Nana mo elon soifua ia nan fa manatu pel tatu tunu o le motorway lava ia matua fa sala foi ona sa vali au tafa ia a o lunga wala tu na pel tatu saunga le mu e mesil taimi la fa ina fa nau ia pe yo le mana il va ngale wa pe yo le o tatu fa longo ni tatu telefo wa tele o telefo ia yo tu lango fa lave tu fa fo se ia o foi le mele sa tu pu mai na nafi I lower heart
ia le sa ilia ni leo ia ni so i lātou ia sa whaia le vaenga le ana nafi i le mole i loa hat, le senta i le loa hat. Ia o lona winga, ia o le saunga le mua le vaenga le o tātou wanga i ngā iai, ia ngata fo i ia o le uto i amatalia o ngana i tātou walum whanau, ia o teilo, ia o le uto ua lātou, ia o tātou wa ai le nei taimi, ia wa i wha mua mua avea nātu ia lātou mea ongam tūlanga mu whapena. Ia. E sa o, e la sa wa ai lau le pese wana umana o vatia o le pese. Ina mai nei. O nai sa o le ngol pese. Mana ia? No foi lungo le alama va ai le susulu le lama le nga ngai fo le la. Ia. Mana ia? Ioi. Fetau i le ma upo pese. Fetau i, ia. Mana ia? Ia o whaafita auli sa o mai ia te au, ua suia ina ua wa ai atu le angi ane o le vaito e lau. Le angi o lau? Vaito e lau. I le angi mai o savili o le afiafi. Ia ua motu sia tu ai ia le maftanga matulanga foi o mena tutupu ia o pe o tulanga na le sa ai ia fa fita sa vai upor pes mana ia upor pes o mana o mia la to fa popo me si o ngana mana ia le mana o mia le si o te mana to fa popo se le fai upu se fai upu se tas mana ia ia popo se fai upu se tas ia mai la ma se i tau na ia se i runga wa o si te mana o se i oi ele o na va o mona pu ele si leo pu fa o leo mana ia o te mana o e sta mai tai la pese le te je uma fo ia fai futinga u ia ale si me ele sa o pula o la pese na na la tau fai mai tai la pese te mana o mai tai na uma fo ia vc fo ia inga ma ia pena la va tasi pu na pese na TV ia ai mai tai na tu mai tua to na la pi o tona e pi back mai fo le pese la venta mar vaenga ia mana ia ia oi ta sta pese fa monia ia fa poponga ia mana ia fa monia tu ia fa poponga ma ftang fo ia mai se o sacramento pa ia fa poponga le atu fa tasi ai fa na fa ingol vai aso ia manuia la fa poponga le fenga i mo jo ai fo ia atu fa fo ia le fa poponga ia family tele lava le tua ia so fia la so ta yao ia le ata tu tele tato pese ia family ai o to so fia la so ta yao ia mana tua ia pe ia ona tu la lo atu ma famana tu atu le ai so tu si va aulia o le lu fu fa ponga ia ma tele fu le ngasu tu lo ia ma na ta pe mai lola ia le o lava me ai ia la na lava ta pen penanga ainga ia e famana tu ava ainga na fa ingol va so ia e pule ha na stu la lo ma famana tu ia e fa ia lo fa ina ainga o ia fa ia fa ponga ma fa pena o fa mai to lua o atu le ainga le tusina mai to lua lava to lua ole mai to lua ia e oi o lua ma fa na to ono ia na le tata to bese ia e ismea ia na ia le olale ia le tal pese ia mo la to le a fa ia la to so fia ana ia Manatu le mafutanga o emagu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu Sao se haso tato e fiava usure e fuli mai lo tu ala upele o tele tu
Nai wa vivianga le nei vaenga o le fiafi he wa lofa toi fo ia la tau yo la tau so a fia le fiafi na nei ia ma le aso ata ya nga ia toi fa ngore nei va ia so ia manuia te le tau aso a aso fia ia ma ia fo tele le new ia o le a fo tasi o le fa ngore nei va ia so ia e inisio le na malanga tuanga i o le malai vale le ia e te ua malanga tu ai le tūlanga o le tapu e ino ala tau vaayanga i le leila le na tuai ia o lungai o kilani. Ia ai awha apea lai tuai o le anga. E le lei ape awha apea mai e tilei o ia fo ilea. O lau tuai le taimi le vaa. Ai awha apea lai tuai ia tua o lau wahalu le vaa. Ia o se tūlanga wha le tonu la. Ia wa o na ieniso i la tau sa wha apea mai na tuai le vaa. Ia ieniso i la tau na tau titi a maua le vaa. Ia na tona watu loa e alo le va. E watu fo ia pikil ta avale lunga e whaonga. Ia e awhai tūla. E awhai tūla e whaatali le ta avale. Ia e toi atu fo ia toi mai fo e toi piki. E toi tuli mai le va ai anga i mai ai. Ta ua vaenga le teru e ta ua. Mo ta iau mo whai ungore nei vai aso. Ana ia. Ta ua tere vaenga le wai au mai ai au whi malanga ai. Malanga i whai ia. Ta sauni malanga. Mana ia le vave i o. Ia. Mana ia le vave i o e ta pena lei malanga ma fua lei ato. Ia ona whatanu ina i leo le whainga malanga, ana ua lava le taimi. Ia al mela leo le tope, o le whale leo le tuli o le taimi, tuli atu le taimi le waa. Ia ele e whai, ele i loa mea te tupu le awala. Ai maa nei a le toi lua i tū la alu whainga malanga, ia ua lewa nei o. Ia o whai la le taimi na mu meo ta awale fo i lai whaatari mai ma whaonga. Ia e tau fo i a ona fo o le lava ia le leifso ta inga. Leifso ta inga. O company. Ia. Ia vaenga whapena. Tau on te pena lei, mane te vaenga i wa. E te tupu ame whapea pe a tuai nao e te pena whainga malanga o le varele. Ia, ma le si vaenga, le vaenga tau, le vaenga lea. Nanga leo tele na whaia tātou au wala o no taimi o le tau ma. Ia, taimi o le tau ma whanawhana. Leo tele na whaatino ngā ruenga fui ala tau rungo le au wala. Ia, o teilo, ia lava pēla le ono sai, ma ia tau mwhaila e wha o popole i si tū la e anga i ai tai. Ia wa e pe ona nga ia tu i le nga tu le Oriental. Ia o ina na poloka. Ia na Oriental parade. Ia na local time nei. Ia ma tato awala ia nga ia tu nei tato moto wei matulanga fa pena. Ia lava sa uni le aso ata yau. Ia malanga fo ia nga i po ferme nga ia pe nga i Sāmoa po ferme nga ia. Ia va nga o malai valele. Ia e mana ia le umalo le fua le ato ia na e whai mea nei o. Ia la wei teimi e tapena ia. Ana ia. Ia o awala ia wale tau teru a leo o whangasoro pea ia le whainga o wala e le au whai awala. Teimi o le afiafi ma le pō ma teimi o teimi whapene. Ia lava papale fo i tātou. E le whainga o fia fo i ngā ruenga nei tama ma nei tangata ia e whai awala. Mai se a teimi o le pō ma
ta watu au poloka ia tu lela ta vale ma ta fa alo fo ina tanga ta e fa nga luenga le munga la ia ma fa malo sei ma talo talo ia pe a pasi la ta vale ola umena e fa ia pena ola umena e fa ta ina tanga ta ia ai pa wale mene te ua ma fe tau mal tanga ta lo ia se apu po se fangu vai po se fa ipula ia po le ase me tonu ta vale ta te mana o e avel tanga ta na le tu mai male ma le po foi le la wala ia ta tu anga le ta te alofa e o foi inisio na ia ta tu ta mai ta ina ta mai ta ia fa to uma mai ya onga le mai finga ruenga fa pe so anga tātou lai o ele mana o ele tai se ma fau to i tu inga ngaruenga fa pe nei e au tātou va ai i o le ngaruenga ia paule me ia o se le ni tau nei ai o le aso tai au ia i tu langa i fa tau ngole aso tai au o te lona tila fier fa le fa tau wai ia fruits ma me o a fo i le o aua le na walu va son te nei so o te tango tu le pepe so le ave le tina Sāmoa na lu au ave ia o le mana ia o le tulanga o le pisi fo le aso tai au i fa taunga o le anga ia tu le asa o il pack and save le supermarket le pack and save le sa tango fi il vaso nei mo meu kukama maisi vegetable la ia nga ia mane to sia sia i po lai pa ua sa ta i talai vai va sene le kukama ma ngon fa pena avoka lo na winga la tele il fato anga ia mo mene o fala au aina ma fala au tau ma famata ia ma nga ia nga i wala tau ngo fiel temin nei sa o le so swani le tulanga lo ia le fa so uti leva yaso na ia ma nisho na ia tātou whanau o leo amatari ala to kole ninga ia o onga kole ninga first 15 ma au pena ia ma aile tātou mātua le tātou pitola au ma moli lanto ila to kole ninga ia ma toi piki le afiafi o neilen ta alo ile tātou o le hurricanes o i Wainui Mata se tālonga favela ia tālonga favela toi paune i vai yaso pre-season au ia le verso fou ia lo nonga fa pena ilas fro ia le verso fou ia le voi la tato mata loi supala kapi mana ia o neile ta alo tato au le hurricanes pe o kilani le ta alo i lunga i Wainui Mata fatu mulia fo ia le paka i Wainui Mata ile aso temi nei ringa la lu ta longa ia il temi nei ia i Wainui Mata vai aso fou lo les fro ile sto na i mala sa ino nonga le la mata lon tato mata ia ile tele o supala kapi ai sao mana ia wa umarta taimi ui sole umarta taimi sole le mi arin tatal no ari la usu ila u MTV ari ale umarta taimi ia le mena wa umarta taimi wa taimi tal no umarta taimi MTV das tai teri ia le la ta fa to falta to tunu on talo le sta to pese tatu fa ma vai Sāmoa le tunu pele ia pangalea ia ua mana ia le afiafi le tiute ma le faigaluega ua mana ia foʻi le vavai atu le maluma o le afiafi ia ua tafia faigaluega umi ia ae peitai ane ia e mai ale tatou tautua le itulae lima lea ua toe 5 minuti ona tale o le lima ia e mamoli atu le agaga faafetaitele ia i loutou paia ma loutou mamalu le gata i tonu aiga o totonu galuega totonu o lau taavale o luga o pega tafailangi o loo mafuta ma tapoe me le tatou atunuu mai lava i le asogafua seʻi paia mai lenei taimi faafetai lau tatalo Sāmoa lea ua iʻu ma le manui ai le tautua o le sifoga laumua ia e maise foʻi o galuega i latou loo galulue maise aʻoga fanau lenei vaiaso ia e matou te faamalulu atu aua sala foʻi se gagana le aufai galuega ia le tautuaina o loutou paia ma loutou mamalu faamagalo so matou faaletonu ai ia manuia lava le agaʻi atu le faaiʻuga o le vaiaso o le tatou atunuu ia i fuafuaga ma fai valo filima o le anga ia tu fai ngol vesa mai se sa pati pa io le li ile sa ia ona tatou toe feiro ile songa fu le vai sa fou ia ai mai le fionga le pule a famasanga te alu moresi ma le fai ngalwenga le si fonga la mua i Wellington ia mai se fo ile sunga ta sesa mai Sāmoa ma tu te fato fa so i fua le mamalo le tatou tinu ma ia fa manu ia tele la vale tu Sāmoa fa so i fua ia
tātou